ለዘ
አድኖ
ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገር ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ
ቃሎ ወእሙን ነገሮ ጽድቅ ቃሎ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ነገሮ ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ነገሮ ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ነገሮ ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ነገሮ ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ነገሮ ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ነገሮ ሃሌሉያ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ነገሮ ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ነገሮ ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ነገሮ ጽድቅ ቃሎ ወእሙን ነገሮ
ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ ሃሌሉያ ናክብር ሰንበቶ በጽድቅ ወኢንህልክ ስርዓቶ ለዘውእቱ ባጢጦ ሃሌሉያ እስመ ጻድቅ ውእቱ ጽድቀ ይኩነን በመንግሥቱ ሃሌሉያ ይገብር ነግሃ እንተ ጸብሐት የሃበነ ምህረቶ ወንሕነኒ ርቱዓን ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ሃሌሉያ አምላክነሰ አምላከ አድኅኖ ይክል ኩሎ ወአልቦ ዘይሰአኖ ሃሌሉያ ሃሌ ሃሌሉያ ጽድቅ ቃሉ ወእሙን ነገሩ አሜን።
ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ይደሎ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሜን። ሃሌሉያ ጻድቃን ይበውዑ ውስቴታ የዋሃን ያዕውዱ መሰረታ ሰማዕት ይቀውሙ አውዳ በዕለተ ሰንበት ስብሐት ያዕውዳ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ ጻድቃን ይበውዑ ውስቴታ የዋሃን ያዕውዱ መሰረታ ሰማዕት ይቀውሙ አውዳ በዕለተ ሰንበት ስብሐት ያዕውዳ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሃሌሉያ 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 ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ከመ ገጸ ሰብእ ፍትሐ ዘኢያደሉ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ወንሕነኒ ንስአሎ ወናስተምህሮ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወብውህ ሎቱ ይህድግ ኃጢአተ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ከመ ገጸ ሰብእ ፍትሐ ዘኢያደሉ ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ በሰላም ናክብር ሰንበቶ ወኢንህድግ ስርዓቶ እስመ መሐሪ ውእቱ ሃሌሉያ ጻድቃን ይበውዑ ውስቴታ
መስርታ ሰማይት ይቀወሙ አውዳ በዕለተ ሰንበት ስብሐት ያውዳ ለቅድስት ቤተ ክርስቲያን። ሃሌሉያ 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 ዘይሰሪ አበሳለ ኩሉ ከመገጸ ሰብእ ፍትሐ ዘኢያደሉ ዘይሰሪ አበሳለ ኩሉ ወንሕነኒ ንስአሎ ወናስተምህሮ ዘይሰሪ አበሳለ ኩሉ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍት ወብውህሎቱ ይህድግ ኃጢአት ዘይሰሪ አበሳለ ኩሉ ከመገጸ ሰብእ ፍትሐ ዘኢያደሉ
ዘእያደሉ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ከመ ገጸ ሰብእ ፍትሐ ዘእያደሉ ከመ ገጸ ሰብእ ፍትሐ ዘእያደሉ ሃሌሉያ 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 ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ከመ ገጸ ሰብእ ፍትሐ ዘእያደሉ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ወንሕነኒ ንሳሉ ወናስተምህሮ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ወሰራ ሰንበተ ለሰብእ ዕረፍተ ወበውእሎቱ ይድገም ኃጢአተ ዘይሰሪ አበሳ ለኩሉ ከመ ገጸ ሰብእ ፍትሐ ዘእያደሉ ተሳልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ
ዛቲ ዕለት ተገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንታሰይ ባቲ በሰላም ናክብር ሰንበቶ ወኢንህድግ ስርዓቶ እስመ መሐሪ ውእቱ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ወሰላመ ወልድ ወሰላመ መንፈስ ቅዱስ የሃሎ ማእከልክሙ አኀው ተሳሃልከ እግዚኦ ምድረከ ሃሌሉያ ዛቲ ዕለት እንተ ገብረ እግዚአብሔር ንትፈሳህ ወንትሐሰይ ባቲ በሰላም ናክብር ሰንበቶ ወኢንህድግ ስርዓቶ እስመ መሐሪ ውእቱ አርየነ እግዚኦ ሳይለከ ሃሌሉያ ሰላም አብ ሰላም ወልድ ወሰላም መንፈስ ቅዱስ ያሃሎ ማእከልክሙ አኀው محر أملاخ محرنا يقرب حال أملاخ ربنا حتياتنا حدي وتعرقنا بعين حرته تمتنا يا أملاخ بثان حوسنا اسمعنا لقيتك حتياتنا كله نبذل له عبسنا ودم سسو وأملاخ طويل بفتر لنا تحنا منفسها وشتنا حدث كابجز كاي دربينا ودش منفس كونه تقدفنا عم صحفي وتكات صحفنا مستوى كل سان كادمرنا مودعتو دما عبي ما كانت قول سعد لنا امين يا أملاخ ومحر أملاخ قدس أملاخ بتقدس تيتكا بتحيوي تيتكا بتاتمع تيتكا قسل سجانا نفسنا دهسيسكا أجان أنت جسيسكا حمامنا فويسكا محرت كان سلام كلا أخلنا امين إذا خوصنا تقدس كان لبنا لنا
أبونا السماء سمعت نبر أبونا سمعت آمين 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 آمين. هو برقص لحد كان علي ስሉስ ቅዱስ መሐረን ስሉስ ቅዱስ ጸጋ ዝተመላእኽኦ ድንግል ማርያም ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ደስ ይበልኪ ንስኺ ካብ አንስቲ ብርክቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወዲ ክለምንልና ንአብ ንወልድን መንፈስ ቅዱስ ክብርን ምስጋናን ይኹን ለምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚኦ ተሳለነ ለኩልክሙ እግዚአብሔር እግዚኦ ኢየሱስ ክርስቶስ አምላክና ዝትቤሎሙ ለአርዳኢከ ቅዱሳን ለሐዋርያትከ ንጹሐን መብዙሃን ነቢያት ወጻድቃን ፈተው ይርአዩ አንትሙ ዘትርእዩ ወኢርእዩ ፈተው ይስሙ አንትሙ ዘትሰምዑ ወኢሰምዑ ለኩም እሰ ብፅዓት አዕይንቲክሙ ለርእያ ወአእዛኒክሙ ለሰምዓ ከማሆሙ ለነኒ ረስየነ ደለዋነ ንስማ ወንግበር ቃለ ወንጌልከ ቅዱስ በጸሎቶሙ ለቅዱሳን ጸልይ አንሰ ምኑን እያእመርኩ ወከንኩ ከመ እንስሳ በኀቤከ ወአንሰ ዘልፈ ምስሌከ ከመ እንስሳ በኀቤከ ወአንሰ ዘልፈ ምስሌከ
ያይመርኩ ወኮንኩ በሃቤከ ዘልፈ ምስሌከ ወኮንኩ ከመ እንስሳ በኀቤከ ወአንሰ ዘልፈ ምስሌከ ዘሰበከ ዮሐንስ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ እግዚእ ኩሎ ጊዜ محر أملاك محرنا اقرب حلا أملاك اقرب لنا حتياتنا حديق تعرقنا وعين حروت تأمثنا وهي أملاك فاتان حقوتنا اسمعنا نقزك حتياتنا هلو نزل أوسام دمس السواء لا تغيب بفتر لنا سنع منفسها واجتنا حديث كاب قزك يدربينا قدس منفسكون عاي تقدفنا إذ الخون سلة قدس مكان لمنا لنا أمين أو سمايات نبر ربنا سمكاي قدس من قصة خلطنا تبارك خلطنا وسنعكم المؤمن لهم أحدث نقرانا لهم هابنا إحنا نزود الله ولكم زحلنا لهم مثلنا وسنع حلقنا كوكو لنا نمر فتنا يتاتونا ونقصنا حيث نقول نزل عالم ناتفع إمامنا جانة المريم نهدف قبل ولا سنة سلام لك الله حلنا خير قليه سبحان قليه هذا زعيه قدر وسلام لك الله شيخا نستبرق فيه خبر ما حسن كبر في يوم تسكى جارنا وسلج بالقحق عنا حدنا فتولي الرجل من دام حد من لنا آمين
نوا وانجيل منجل መንግስትን ጽድቁን ዘወፈየን ወፍየ ካለኹ እሁየ ዲያቆን ባርክ እግዚኦ ነገር ዘእመልእክተ ዮሐንስ ረድኡ ወሐዋርያሁ ለእግዚእነ ኢየሱስ ክርስቶስ እዚ ቃል ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እዩ አሜን። ወንጌል ዮሐንስ ምዕራፍ 5 ካብ ፍቕዲ 1 ካብ ፍቕዲ 10 ክሳብ 15 ስለዚ አይሁድ ነቲ ዝሓወየ ሰብኣይ ሎሚ ሰንበት እያ እሞ ዓራትካ ክትፀውር ኣይተፈቕደልካን በልዎ። ንሱ ግና እቲ ዘሕወየኒ እዩ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለኒ ኢሉ መለሰሎም። ንሳቶም ነቲ ዓራትካ ኣልዕል እሞ ኪድ ዝበለካ ሰብኣይከ እንታዋይ እዩ ኢሎም ሓተትዎ። እቲ ዝሓወየ ግና ኣብቲ ቦታ እቲ ብዙሕ ህዝቢ ስለ ዝነበረ እሞ ኢየሱስ ድሕር ኢሉ ስለ ዝነበረ ንሱ መን ምዃኑ ኣይፈለጠን። ድሕሪዚ ኢየሱስ ኣብ ቤት መቕደስ ረኸቦ እሞ እነሆ ሓዊኻ ካብዚ ዝገድድ ከይረኽበካስ መሊስካ ኣይትበድል በሎ። ዘአምን በወልድ ቦ ህይወተ ዘለዓለም አሜን። ቃለ ቅዱስ ወንጌል ሲበሰገከ سب ጸጋከ ኦ ወልድ ዋህድ መዓልተ ወለሊተ ንፌኑ አኮቴተ ንፌኑ አኮቴተ በእንተ ፍቅረ ሰብእ በአውደ ጲላጦስ ዘሞተ ምድረ ዘመስረተ ወሳረረ ሰማያተ ከመገብር ተትተ ወተአገሰ ቅንዋተ መስቀል ወጽፋተ ወአንጸረ መስቀል ቀዊሞ ዮሐንስ በከየ እንዘ ይብል ወይልየ ወይልየ አማኡተ ከርሱ ከመነደ እሳት ውእየ ቀነውኒ ይቤ ደውየ ወእገርየ ወሃሎኩ ኩሉ አጽምትየ ከመሰራቂ ወፈያት ጸፉኒ መልታትየ ፀሐይ ጸልመ ወወርህ ደመ ኮነ ወከዋክብት ወድቁ ፍጡነ
كما يرآي إركانو لزالبسوم برهانه እምግብረ ገንፋል ሙስና ለዘመርሆሙ መዓልተ በደመና ወሰስዮሙ በአቅለ ሲና ሰቀል ወዲበ ዕፅ በምክረ ቀያፋ ወሐና 40 መዓልተ وأربع ليلة لزاورة دلعمو هبستين تسناي فدي وكيته طعني وسقبره لعلى إبراوي حساره ባቱ ግብርናቶ ይተዘከረ ዕብራዊ ርጉም ዲበ ፈጣሪሁ ተአየረ ማህበራነ አይሁድ ተመንደበሉ ለሰቂለ አምላክ ተማሃሉ ክቡረ ንጉሰ ሰቀሉ ደሙላ ኢሌየ ወላ ለውሉድነ ይቤሉ አንስተ ገሊላ ኩሎን አዋልዲሃ ለጽዮን አስቆቀዋሁ ለመድህን ከመኦፈ መንጢጥ እንዘ ይሰጽራ ገጾን ከመ አንበሳ ተንሳከ እመክቡድ ንዋምከ ከመ ገብር ተትከ ይትሐፈር ወይሰሩ ኩሎሙ ጸላትከ ስብሐት ለከ ሰጊድ ለአቡከ እበይ ለመንፈስከ ወምሕረተ ፈኑ ለሕዝብከ ለዓለመ ዓለመ አሜን። ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስለታ ጸሎታ ለማርያም ወስግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ ባርከነ እግዚኦ አምላክነ ውስተ ኖሃ ሰማይ ተወከፍ ጸሎተነ መሐረነ እግዚኦ ወተስሃለነ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። አተሐወይ ኣብዚ ልቦና ዝኹን ምን ዝገዛእ ርእሶምን ምእንታኻ ንጹህ መስዋዕቲ ኣብ ዘቕርብሉን ዘዕርግሉን ግዜ ካብ ቤተ ክርስቲያን ከይወፃእኻ ምሕረት ምእንቲ ክትረክብ ስርየት ሓጢኣት ለምን ነቲ ምእንታኻ ዝጽልን ዘቕርብን ካህን ኣይትሕደጎ ደኣ ከመይ ከምቲ ነቲ ተጠመቐ ዘውፅዎ ሓቢርካ ከይትወፅእ ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ኮንካ ደኣ ነቲ ካህን ጽምበሎ ነቲ ምእንታኻ ዝልምኖ ስርየትን ምእንቲ ኩሎም ሓጣን ኣምላኾም ከናሕስየሎም ዝልምኖን ስማዕ። ኣታ ሰብ ስርየት ሓጢኣት ክትቅበል እንተደኣ ትደሊ ኾንካ ስለምንታይ ካብ ቤተ ክርስቲያን ትወፅእ? ስለምንታይ ከኻልእ ምእንታኻ
دنينا محرز زلمن نسخا بمحتم سماوي مرعوي كريستوس حتم كنسخا دا سلمنتاي كنتو خينكا بتي كل جزيه بيت جزيتي خب هاجرنا بهاجر بلبخات تزور مبار بيت كريستيان دغخه توصاكا يا بعدي اما ماكلا سلازي يركب نسخا نزل عالمنا بامن تخيتاتو افدغيا خطعصولكا يا مرعاويا ابز مصلو جزيه حصيتن مرعاويا معصا تخفتلو تمغبون بعد غنا ايتوهبون مو كابو ايطعمنيو اب جزي خب كابو سغو خبلع فصم مغب غير سرع مرعاو زراي من الله ود እግዚአብሔር አብዛ ዓለም ዘሐድሽ ግብር ገበረ ዓለም ካብ ዝፍጠር ካብ ዘይኩ ከምኡ ዝገበረ የልቦን ኣብ ግዜ መርዑ ካብኡ ክበልዑን ብኡ ዝኣምን ከዓ ክሳዕ ዘለዓለም ህያው ኮይኑ ክነብርን ኣብ ቅድሚ ሃዋርያት ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ሰርዐ ኣብ ግዜ መርዑ መብልዕን መስተን ዝኾነ ድማ ባዕሉ ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱስ ስጉኡን ክቡር ደሙን ክሳዕ ዘለዓለም ንስርየት ሓጢአት ብኡ ህያዋን ክንከውን ዝሃበና ኣምላኽና ብሩኽ እዩ ንዕኡ ክሳዕ ዘለዓለም ዓለም ምስጋና ይኹን آمين. ناين الصحة صلوت او غويتا كل عالم زحاسكا እግዚአብሔር አምላኽና ቁስል ነፍስናን ስጋናን መንፈስና ተፈውስ ንስኻኻ ባፍ ሓዶ ድኻ ብጎይታና አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነበና ጴጥሮስ ንስኻ ኹዒኻ ብርሳ ኹዚ ያን ቤተ ክርስቲያን ካንጻየና ሲዮል አፍ ደገታት አጋንንቲ ከጥፍዋን ከናውጽዋና ይኸሉን የመፍትሕ መንግስተ ሰማያት ንኣኻ ክበካ ያ ምድር ኣሰርካ በሰማይ ዝተኣስረ ኸውን ያ ምድር ፈታሕካ ድማ በሰማይ ተፈታሕ ኸውን ዝበልካዮ ንስኻኻ ሰቡእትና ንስትን ባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቃል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻ ዝወፅን ኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቃል ባሪኻም ዝተፈልጥ ፍልጠትን ዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይን ኣዴታተይን ኣሕዋተይን ሓተይን ኣጽኒዕኻ ሓልዎም ተማሕፀኖም ከም ኃጢአተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ናይ ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ በኣብ ስሉስ ቅዱስ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑና ጻ ዝወፅን ኾኑ ሓጥእን በደለኛም ዝኾንኩ ባይ ብቃል ባሪኻ እውን ተፈትሑ ይኹኑ ኦ መሓሪ በዓል ብዙሕ ምሕረት መፍቀር ሰብ ዝኾንካ እግዚኣብሔር ኣምላኽና نعلم حتى تاريخ ناي سبوتنا نسم بارت كان الصحم تقبلنا يجل عالم هيوت برهان كاونا ورها لما قويتا كل حتياتهم وحده قال لهم نسخال وما فكر سبي خامو እግዚአብሔር አምላኽና በዓል ብዙሕ ምሕረት معت كازر حق محرت كاز بزح صادقنا عين باريا حتياتي سريلين كلهم سويتنا نسم بارت كاون كابلن كمرقمنا رحنا ما قويتا بنزاربون بنسرحون بنحاسبون كلنا عخن تبدلناك حدا قالنا سريلنا نحسيلنا يقرب لنا እግዚአብሔር አምላኽና نسخال وما فكر سبي خامو قويتا تفتحنا نطاز وطانا نقبرنا كل زوخان فتحيهم حتياتኛን ዝኾንኩና አይና አገልጋሊ ኾን ፍትሐኒ ኦ ጎይታ ነፍስ ባሪያኻን ቅዱስ አንጦኒዮስ አዕርፍ ንብፁዕ ጳጳስና አባ መቃርዮስ ዘክሮ አባ ሲኖዳን ዘክሮም አምላኽና ንብዙሕ ዓመታትን ነዊሕ ዘመናትን ብጽድቅም ሰላምን ሓልወልና ኦ ጎይታ ንመራሕቲ ሃገርን መማሓደርትን ስፍርሓት ስምካን ምስተውዓልካን ጥበብካን ምልኣዮም ኦ ጎይታ ንሊቃነ ጳጳሳትን የኤጲስቆጶሳትን ንቀሳውስትን ዲያቆናትን أنا قوس المزمران عندنا قل الملكوتات رداء طوارن زي بلن زختماتن سبوتنا نسنا أرجوتنا نتاناتن أبزق قدس بيت كريستيان قويم منزلهم سبحان كلهم ذكر بإمنة كرسوسات نعيهم نبص كلهم سماعات جنة من قصة سمع عرفلنا نبص موسى إبراهيم إسحاق يعقوب نان بللنا أنا ونكابلن كمرجمنا دحين كاب حدثن كاب حاسي خمم حال موجازنا دحين نابق حدث مرخصة مسكحات لوت هايمانة مسارة ما ويانا كام تنبارات دحين أو قويتا ጥበብን ኃይልን ልብን መስተውዓልን አእምሮን ሃበና ኩሉ ሰዓት ካብ ዝፈታተነና ኩሉ ግብሪ ሰይጣን ካብ ሕጂ ክሳብ ንዘላለም ፈጢምና ካብ ንርሐቅ ግበረና ጎይታ ፍቃድካን ድሌትካን ኩሉ ሰዓት ፍጽም ሃበና ስምናውን ኩሎም ቅዱሳንን ሰማዕታትን ኣብ መንግስተ ሰማያት ኣብ መጽሓፈ ይወጻሕበልና ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ምስኡን መንፈስ ቅዱስን ምስጋና ስልጣን ዘለካ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን።
بسم آبن ولدن منفس قدسن حدا أملاق منفس قدس بآخب سمايا سمايات وريد نزم مسوات زت للان قدس اللان زعلت زياخن دي تفريا ذا سعد زياخن دي تسدمم يا سلام እግዚአብሔር مساين مسكل من تخل بصمونا بفرحاتن قومون صليون يبال فلاسي ذكر يفلتني كله يا كبر سنبته هاليلويا امهبا باسم منان زبا ቤተ ክርስቲያን በጊዜ ቅዳሴ سمام ተቅድሳት ويتعكسس كيف ፈጽሞ ጥረተ ቅዳሴ قربان ይሰደድም ክርስቲያን ማስተሐቅረ ቆሞተ ቅድመ ሰማያዊ ንጉሠ ሥጋ ወመንፈስ ከመ ትምሃሩነ አንተ ውእቱ መሰበ ወርቅ ንጹሕ ውስቴታመናሁ በሰለ ወረደ ሰማያት ወሃበ ለኩሉ ዓለም ኦ ጐይታ ነዚ ቁርባን ንዓኻ ዘቕረቡን ምንቶም ዘምፁን ዘክር ንኹሎም ድማ ብሰማያት ዘሎ መንግስትኻ ዘክሮም ኣቦም ዝበለፀ ድማ በዛዕለ እዚኣ ነባኻ ዘምፃልካ ባሪኻ ተቐበለሉ ቁርባን ኣብየል ጻድቕን መስዋዕቲ ኣቦና ኣብርሃምን ኣብታ መለትካ 2 ሳንቲም መበለት ዝተቐበልካ ከምኡውን ናይ ሓፂ ባሪኻ መባውን ቁርባንን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ብን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ኦ ጐይታ ገጽካ ደለኹ ናትካ ገጽ ደለለኹ ገጽካ ኻባይ ትምለስ ተቖጢዕኻ ድማ ካብ ባሪኻ ይትፈለረ ዳ ኹነኒ ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻ መሸለላ ይትበለኒ ኣውሎጊዮስ ትርዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወድያው እግዚኣብሔር ኣግዮስ ማንጦስ ጳልማ መንጦንያ ላቲኖን ክርስቶስ ኣምላኽና ዝሕብስ ዝንስሬት ሓጢኣት ብዝኻ ምን ትኸውን ብሓቂ ብየማንካ ዓተቢድካ ወንባርኽ ብሓይልኻ ቅዱስ መንፈስካ ጽንዕ ዝሕብስ ዝንስሬት ሓጢኣት ዝብኻ ይኹን ኢየሱስ ክርስቶስ ኦ ኢየሱስ ክርስቶስ ሊቀ ካህናት ዮሴፍን ኒቆዲሞስን ብሉስፎፍታን ብሽቱን ከም ንጎነዚ ኸምኸም ሰመርካሎም ከምኡ ኸዓ ንዓና ስመረልና ኣሜን ካብ እግዚኣብሔር ኣብ ስርየት ሓጢኣት ንምርካብ ዝቅዳሴ እዚ ምስጋና እዚ ዝዕብየት ዝቕብል ይኹን ሓይልን በረኸትን ብርሃንን ቅዳሴ ነዛ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ይኹን ኦ እግዚኣብሔር ኣምላኽና ኣብ በረኻ ቁርባን ኣብየል ዝተቐበልካ ንንሃውሽቲ መርከብ ንኤልያስ ኣብ እምባ ቀርሜሌዎስ ንዳዊት ኣብ ዓውደ ሪና ኢያቡሳዊት ኣብ ቤተ መቕደስ 2 ሳንቲም ካብ መበለት ዝተቐበልካ ከምኡ ናይ ሓፀ ባርያኻ መባኡን ቁርባኑን ተቐበል በጂ ሓጢኣት ይኹን በዛ ዓለም እዝን ብዝመፅን ሰናይ ዋጋ ፍደዮ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘለኣለመ ዓለም ኣሜን ዝጉለኒ የብለይን ኣብ ልሙ ሸቓ ይውለኒ ናብ ዝራፍሉ ማይ መርሃኒ ንሱ ንነፍሰየዳ ምእንቲ ስሙ ኢሉ ብመገዲ ጽቂ መርሃኒ በትርኻን ምርኩስካን ይጽናናኒ እዩ ንስኻ መሳኻ እሞ በረባረባ ደነሞት እኳን ተክኩ ቁፉ ኣይፈርንየ ንስኻ ኣብ ቅድሚ ገጽ ጠላቴ ማእዲ ትስራለይ ንርእሰይ ብዘይቲ ትለኸዮ ጽውየ ጅርብባ ኣሎ ብሓቂ ሳህልን ምህረትን በኩሉ ዕድመይ ክስባኒ እየን ኣብ ቤተ እግዚኣብሔር ከዓ ንዘላለም ክነብር እየ ሃሌሉያ ምስጋና ንኣብ ንወልድ ንመንፈስ ቅዱስ ሎምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም ኣሜን ኣሜን
ክርስቶስ አምላኽና ናይ ብሓቂ ጎይታና ናብ ቃና ገሊላ ፀውዖኻ መርዓ ፀውዖኻ መዝኸርካ ናብ ዘመሞት ዝባረካሎም ነቲ ማይ እውን ናብ ወይኒ ዘለወጥካዮ ኣብ ቅድሚኻ ንዝቐረበ ከምኡ ግበሮ ሕጂ እውን ባርኮ አንፅሃዮም ኩሉ ሰዓን ሂወት ንዝጋና መንፈስናን ይኹን ኦ ኣብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ቅዱስም ከዓ ምስጋና ይኹን እሞ ወይኒ ደስታን ሓጎስን ምላእን ሰናይ ነገርን ህይወትን መድሃኒትን ስሬት ሓጢኣትን ንልቦናን ንፈውስን ንመኽረ መንፈስ ቅዱስን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም ብሓቂ ሰብ ዝኾንካ ኣምላክ ኣብ ክብሪ ደምካ ንሰትዩ ንጹህን ጥዑምን በረኸትን ይኹን አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ንኩልና መፀናንዕን መንጽህን ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣምላኽና ብሩኽ እዩ አሜን ወልድ ዋሕድ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ንኩልና መጽንዕን መንጽህን ዝኾነ መንፈስ ቅዱስ ጰራቅሊጦስ እውን ብሩኽ እዩ አሜን ዘለዓለም ማዕረን ዝኾኑ ንስሉስ ቅዱስ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብርን ምስጋና ንግባእ ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለም አሜን ኣቦታተይን ኣሕዋተይን ምንታይን ምንቲ ዝመስዋዕቲ ዝንጸልዩ እግዚአብሔር ዝለመንካዮ ኩሉ ይስማዓኻ ናይቲ ብኹሪ ክርስቶስ ካህናት ዝኾኑ ናይ መልከ ጸዲቅን ኣሮንን ዘካርያስን መስዋዕቲ ከምዚ ተቐበለ መስዋዕትኻን ቁርባንካን ይቀበለልካ ብሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ ንስኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ኣብ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናበሳና ንሕደገልና ካብ ክፉ ኣድሕነና እምበር ኣብ ፈተና ኣይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኦ ዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣክ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልናኺ ድንግል ኢኺ ስጋኹን ድንግል ኢኺ ወደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበንስ ብርኽቲ ኢኺ ረኸርስኹም ብሩኽ እዩ ኦ ምልእቲ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ እዩ ኦ ፍስይ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ክሓድገልና ናብ ፍቁር ወድኺ ኢየሱስ ክርስቶስ ምእንታና ምሕረት ለምንልና አሜን ኣበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽህነትካ ይሓልዋ መስዋዕትኻን ቁርባንካን እውን ብብሩህ ገጹ ይቀበለልካ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመ ኦ ጎይታ ከተድሕነኒ ስመር ሰባብ ዘለና በፍርሃት እግዚአብሔር ደው ንበል መንፈስ ቅዱስ
ምህረቶ ላዕሌነ ጽድቁ ወመንፈስ ቅዱስ ኩልክሙ አኩቶ ለገባ ርየሰናየ ተላ እልየነ እግዚአብሔር መሐሪ ሰናይ ነገር ዝገበረልና ይቅረባል። እግዚአብሔር አቦኑ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ነመስግኖ ለና ሰዊሩና ረዲእና ንሓልዮና ናቕሪብና ተቐቢልና ተማዕቂብና ናጽኒዕና ክሳብ ሰዓት እዚኣ ናብፅሒና እዩ። ሕጂ መዛ ቅድስ ዕለት እዚኣን ብኩሉ ዘመንን ህይወትና ብፍፁም ሰላም ክሕልወና ኩሉ ንዝሕዝ እግዚአብሔር አምላክ ንለምኑ ነሳሎንከ ከመ ይቀብነ በዛቲ ዕለት ቅድስት ኩሎ መዋዕለ ሕይወትነ ወበኩሉ ሰላም አኀዝየ ኩሉ እግዚአብሔር አምላክነ ጎይታና እግዚአብሔር ኩሉ ትሕዝ አቦኑ ጎይታናን አምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ልዕሊ ኩሉ ግብርን ምንቲ ኩሉ ግብርን ኣብ ውሽጢ ኩሉ ግብርን ነመስግነካ ኣለና። ስለ ዝሰወርካናን ዝረዳእካናን ዝሓለኻናን ናባኻውን ስለ ዘቕረብካናን ዝተቐበልካናን ስለ ዝዕቆብካናን ዘፅናዕካናን ክሳብ ሳዕውን ስለ ሰዓት እዚኣውን ስለ ዘብፃሕካና ነመስግነካ ኣለና። እሱ ወአስተብቁዑ
كما يمهرنا እግዚአብሔር ويسهل علينا ويتوكف ጸሎተ ወስለተ እምነ ቅዱሳኒሁ በእንቲአነ በዘይእዜኒ ኩሎ ጊዜ ይረስየነ ድልዋነ ከመ ንንሣእ እምሱታፍ የምስጢር ቡሩክ ወይስረይ ለነ ኃጣውኢነ ኦ መፍቀር ሰብ ስለዚህ ንልምነካ ኣለና ካብ ምሕረትካ እውን ንደሊ ኣለና ነዛ ቅድስ ዕለዚያን ኩሉ ዘመን ሂወትና ናኻ ብምፍራህ ፍጹም ሰላም ክንፍጽም ሃበልና ኩሉ ቅንኣትን ኩሉ መከራን ሕቡውን ግህድን ዝኾነ ኩሉ ግብሪ ሰይጣንን ምኽሪ ክፉኣት ሰባትን ምልዓል ጸላእን ኦ ጎይታ ካባይ ኣርሕቕ ካብ ኩሉ ህዝብኻ እውን ኣርሕቕ ካብ ዙርያ ዝቅዱስ ታበዙን ኣርሕቕ ዝጥዕምን ዝሓይሽን ኩሉ ነገር ኣዘልና ተመንን ዕንቅር ቤትን ኩሉ ሓይል ጸላ ክንረግፅ ስልጣን ዝሃብካና ንስኻ ኢኻ እሞ ካብ ኩሉ ክፋእ ድሕነና ባልሃና እምበራ ፈተና ይተትወና ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ምንቲ ፍቅሪ ሰብ ኢሉ ብዝገበሮ ምሕረትን ይቕረታን ምሳኻ ማዕረም ዝኾነ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ክብርን ጽንዓት እሙ ዘለካ ሎሙን ኩሉ ሰዓት ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን ተንስ ለጸሎት እግዚኦ ተሳሃለነ ሰላም ለኩልክሙ كم بعدش كله نزحز እግዚአብሔር አቦን ጎይታናን አምላኽና መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምን ኣሎና ልዕሊ ኩሉ ኣብ ዝኾነት ሓንቲ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን መንትቶም መባን መስዋዕትን ቀዳሚያትን ኣስራትን ናይ መዘከርታ ምስጋና ብዙሕን ውሑድን ሕቡእን ጉድን ዘቕርቡ ክህቡና ደለዩ ዝህብዎ ንዘይብሎም ድልየቶም ኣብ መንግስተ ሰማያት ይቀበለሎም ንኩሉ በረኸ ስልጣን ዘለዎ እግዚአብሔር ኣምላኽና እዩ ጸልዩ በእንተ ለያበውኡ መባ ለጸሎት ሰላም ለኩልክሙ መንፈስከ ኦ ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ምስ ቀዳማይ ብሓደ ዝኾንካ ንጹሕና የብቃልና የምሕወይ መንፈስ ቅዱስ ካብ ሰማያ ዝወረድካ ናይ ህይወት ሕብስቲ ንስኻ ኢኻ ንምንቲ ድሕነት ዓለም ነውሩ ዘይብሉ መስዋዕት ከም እትኸውን ቀዲምካ ነጊርካ ሕጂ ኸ ካብ ሕያውነትካ ሰናያት ንልምን ንምሕፀና ኣለና መፍቀር ሰብ ኣብዚ ናትካ መንፈሳዊ ታቦት ዘንበርናዮ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ጽዋ እዝን ገጽካሪ ነዚ ሕብስቲ እዚ ባርኮ ነዚ ጽዋ እዚ እውን ቀድሶ ንኽልቲኦም እውን አንጽሃዮም ነዚ ሕብስቲ እዚ ንጽኻውን ለውጦ ኣብዚ ጽዋ እዚ ተቐድሖ ይኑን ክቡር ደምካ ይኹን ንኹላትና ንምድሓን ነብስናን ስጋናን መንፈስናን ዕርጉን ፈውስን ይኹን ኦ ክርስቶስ ኣምላኽና ንጉስ ኩልና ንስኻ ኢኻ እሞ ልዑል ምስጋናን ክብርን ስግደትን ንኣኻ ንቐርብ ኣለና ርህርም ዝኾነ ሰማያዊ ኣቦኻ ምሳኻ ማዕረ ማሕወይም ዝኾነ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣሜን
بمثال سلسة معالتن سلسة ليتن زنبر كالو مقابر أبز بروق تحل زان بيرنا لنا من إداوي ونسكها خمس جنازو كم إزاي إداوي فني قد مسن كبرن بوقسانة عرفتن كبرن كاب عبن ولد منفس كل سنة غيب من كل سعن نزل عالم عمية هذا بوتاتنا هوريات سب أبلي لبتايو ويابلي لزخوني يكون أبل بوك إيمن بقلن كنات انتلن أي هدر سجدو لا እግዚአብሔር በፍርሃት እግዚኦ ነሳግድ ወንሴባከ قال محويت مدحانيتم بزخونت مكرم مسكلكا خباناني حتى ما سرت زبط وفي الكام منفس قدوس زحذر كاللوم منفس قدوس تقبلوا إذا حدكم لهم حتياتهم كحدو قلهم يون إذا حدكم لهم لا حتياتهم أي كحدو قلهم يون زول كايوم حجونا بذا قدس بيت خريستيان كا خول زينا كنا سرح نسرحو سهنا قلقلتها عبز علم زي حتيات كستسريون كل ما صرت عمت أفتحون كأسرون وقيتان السخاء سلطان كهنتي بكايخا حجخا ومفكر سب كم حرت كان لمن دلنا لنا من تدوم باروتكا سوتنا نستن أبوتاتين أديتاتين أحواتين أحاتين من تاي من تدخل زخونكو أقل قالي خان أبقى المسوي خار أسوما دينهم نزلوا كلهم مؤمنات نلمنا كالونا ما قدم حرتكا تسرقلنا كل ما سرحتياتنا قولت سألنا وقويتا فليتنا بالفريد كيف فليتنا بالثت بتم كنا بغفاث لبي بقبرو خانة بمزراب ويكان فلتت بمسان تبدلنا كا نايسب دخان تفلتي خمو أولو وهم فكر سب قويتا كل فترتنا حتياتنا سريتها بنا بارخنا قدسنا ناس أكبرنا نخلو حزبهاون فتحي يوم أولو وهم قويتا عملقنا مدحنان يسوع كريستوس نسخاء خمو مزغانان كبرنا عخانا قرب لنا سماياوي مزغون هيراب بخان سخام معرن محوي مزغونه منفس قدسين لومو كل ساعة نزل علم أمين منتي قدسات እግዚአብሔር በምህረቱ ስሙራት ሀደክ ይገብረና ሜንቲ እዚ ሀድነት ስጋሁን ደሙን ንለምናለውና አሜን ኦጎይታ ናቱ ምነት በነጽሁ ክንህሉ ክህበና ሜንቲ ሃይማኖትና ንለምናለውና አሜን ኦጎይታ ይቅረብልና ሳመ ፍጸምታና በህብረት መንፈስ ቅዱስ ክህለውና ሜንቲ ማህበርና ንለምናለውና አሜን ኦጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር አብ ኩሉ መከራና ፍጹም ትዕግስትን ጽናዕትን ክህበና ሜንቲ ትዕግስቲ ነፍሳትና ንለምናለውና አሜን ኦጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔር ምሶም ሜንቲ ክቆጥረና ሜንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምናለውና አሜን ኦጎይታ ይቅረብልና ንሳቶም ከምዘ ስምርዎ ንህናውን ከነስምሮ እግዚአብሔር ሜንቲ ክህበና እደለመውን ክከፍለና ሜንቲ ልኡካት ሐዋርያት ንለምናለውና አሜን ኦጎይታ ይቅረብልና እቲ ናቶም ሰማዕትነት ክንፍጽም እግዚአብሔር ክህበና ሜንቲ ቅዱሳን ሰማዕታት ንለምናለውና አሜን ችራላይ ሱንጆሳለን በነጽሁ ልቦና ሃይማኖት ቃል ብዘይጎለለት ኪየቃኑ ነቤተ ክርስቲያን አገገለታ ንሳቶም ዮምሞ እግዚአብሔር ነዊ ዘመን ክህቦም ነፍስ ቅዱስ አቡነ አንጦንዮስ ክእርፍ ብፁዓት ጳጳሲትነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሲኖዳ ንለምናለውና አሜን ኦጎይታ ይቅረብልና እግዚአብሔርና ክህነት ስልጣን ካባቶም ከይራሃቅ ትካትን ፍራቱን ክሳብ መፍጸምታ ክህቦም
ጣዕሞኦም ድማ ክቅበል ምእንቲ ቅፃውስቲ ንልምና ኣለና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብ በለና እግዚአብሔር ፍጹም ቅልጥፍና ክህቦም ብንጽህና ክቀርቡን ጣዕሞኦምን ፍቅሮምን ክዝክር ምእንቲ ዲያቆናት ንልምና ኣለና አሜን ኦ ጎይታ ምሕረትካ ይቅረብ በለና እግዚአብሔር ድልየት እምነቶም ክፍጽሙ ትግሃት ክህቦም ምእንቲ ተረዳእቲ ዲያቆናት አንበብቲን መዘምራን ንልምና ኣለና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብ በለና እግዚአብሔር ልማኖዋን ክስምዕን ዘዘተጸጋ መንፈስ ቅዱስ ኣብ ልብን ከይህድርን ጻማኣን ክቀበልን ምእንቲ መብለታትን ረዳይ ዘይበለንን ንልምና ኣለና አሜን እግዚአብሔር አክሊል ድንግልና ክህቦም ንእግዚአብሔር ውሉዱን ኣዋለድን ክኮኑ ጣዕሞኦም ድማ ክቅበል ምእንቲ ደናግል ንልምና ኣለና አሜን ክራይላሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር አስቢ ትዕግስቶም ክህቦም ምእንቲ እጉሳት ሰባት ንልምና ኣለና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብ በለና በንጽህና ኮይኖም ክህልው እግዚአብሔር ፍጹም ሃይማኖት ክህቦም ምእንቲ ህዝባውያንን ምእመናንን ንልምና ኣለና አሜን ኦ ጎይታ ይቅረብ በለና እግዚአብሔር ሰናይ ድልን ኃጢአት ንምስትስራይ ካልኣይ ምውላድ ይዝረከብሉ ጥምቀት ክህቦምን በማህተም ቅድስቲ ስላሴ ክሃትሞምን ምእንቲ ንኡሰ ክርስቲያን ንልምና ኣለና አሜን ኦ እግዚአብሔር ኣብ መዋዕሉ ብዙ ሰላም ክህቦ ምእንቲ መፍቀሪ ኣምላክ መርሃ ሃገርና ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ምሕረቱን ጥበቡን ክህቦም ምእንቲ መኳንንትን ሰብ ስልጣንን ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ንነፍሲ ወከፍ ziጥዕሞን ziህሾን ድልየቱ ኣቀዲሙ ክያስብሉን ክያህለየሉን ምእንቲ ኩሉ ዓለም ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ብመንገዲ የማን ክምህርሆም ናብ ማህደርዮም ከዓ ብሰላም ምእንቲ ክመለሶም ምእንቲ በባህርን በየብስን በአይርን ዝነገዱ ሰባት ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ናይ ዕለቱ ሲሳዮም ክሰርዓሎም ምእንቲ ጥሙያትን ጹማትን ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ፈጺሙ ክረጋግኦም ምእንቲ ሁዝናትን ጎህያትን ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ካብ ማሰረቶም ምእንቲ ክፍትሆም ምእንቲ እሱራት ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ናብ ሃገሮም ክመልሶም ምእንቲ ሙሩካት ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ትዕግስትን ቅንወተ ምህረትን ክህቦም ፍጹም ዋጋ ጻማኦም ክከፍሎም ምእንቲ ዝተሰዱ ሰባት ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ብቅልጡፍ ክፍውሶም ምሕረቱን ጸጋኡን ክልእከሎም ምእንቲ ህሙማትን ድውያትን ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ናይ ረፍቲ ቦታ ክህቦም ምእንቲ እቶም ካብ ቅድስቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሞቱ ሰባት ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር በደሎም ከይሓሰበ ካብ ቁጣኡ ናብ ምሕረቱ ተመሊሱ ፍጹም ረፍቲ ክህቦም ምእንቲ ዝበደሉ ኣቦታትና ኣዴታትና ኣሃዋትና ኣሃትና ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ዝናብ ኣብ ዘየደለዮ ቦታ ክየዝንም ምእንቲ ዝናብ ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ንኣፍላግ ክሳብ ወሰኖምን ኣቕሞምን ክመልእ ምእንቲ ማያተ ኣፍላግ ንልምና ኣለና አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እግዚአብሔር ንምድሪ ዝዝራእን ዝፅርን ክህባ ምእንቲ ፍረ ምድርን ነዞም በረከቱ ንልምን ዘለውና ዓይነ ልቦናና በሪሁ ብመንፈስ ሰላምን ፍቅርን ክጥምደናን ዝለመናዮ ምእንቲ ክስማዕና ናብ እግዚአብሔር ኣምላክና ቀሪብና ንልምኖ አሜን ክርያላይሶን እግዚኦ ተሳለነ እምበኣር መንፈስ ቅዱስ ንተስእ ለቢምና ብፀጉኡ ክንዓቢ ብስሙን ክንበካሕ ኣብ መሰረት ነቢያት ሃዋርያትን ክንህነፅ ጸሎትና ሰሚዑ ይቕበል ንእግዚአብሔር ኣምላኽና ቀሪብና ንለምኖ ተንስ
ለኩልክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ቀደም ቢል ባርያኻ ኢያሱ ወልደ ነዌ ቐጽሪ ኢያሪኮ ዘፍረስካ ከምኡ ብቓል ባርያኻ ቐጽሪ ኃጢአተይን ቐጽሪ ኃጢአት ዙኻን አፍርስ መልአኽና በኣትዩ ኣብ ቅድሚያ ደው ኢሉ ኦም ለተጸጋ ተሓጐሲ ተሓጐሲ ባሂበል ግበላ እግዚአብሔር ብዛኺዩ ስኻ በንስ ብርኽቲ ኢኺ ቅርሱም ቡሩኽ ናብ ዲሩ ክርስቶስ ወዲ ክለምነልና ኃጢአትና ሓድገልና
ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አሜን። ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር ንኽነትካ ሓለዋ መስዋዕትኻን መዓዛ ዕጣን ክህነትካን ካብ ጽድቂ ሓሉ ናይቶም ኣብ በቕሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮንን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ አሜን። አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ አቦይ ቀሲስ በታ ቅዱስ ጸሎትካ ክዝክረኒ ልምነካ ኣለኹ ንሳቶም ድማ እግዚኣብሔር መስዋዕትኻ ከመዓዛ ክህነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ዘለዉ መስዋዕት መልከ ጼዴቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከም ተቐበለ ይቀበለልካ አሜን። አበይ ቀሲስ ብቅዱስ ጸሎትካ ዘክረኒ እግዚአብሔር መስዋዕትኻ ይምዕዝ መዓዛ ዕጣን ክህነትካ ከዓ ብጽድቂ ይሓሉ ናይቶም ኣብ በኽሪ ቤተ ክርስቲያን ክርስቶስ ዘሎ መስዋዕት መልከ ጸዲቅን ዕጣን ኣሮን ዘካርያስን ከምዚ ተቐበለ ይቀበለልካ ይፍቲ አሜን። እግዚአብሔር ከማሳናት ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ጸባዖት ፍጹም ሙሉእ ሰማያት ወምድር ቅዱሳት ስብሐቲከ ሰመጻኢከ ወአድኃንከነ ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ስብሐት ወክብር ለስሉስ ቅዱስ ይደሉ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ሆይ ኩሎ ጊዜ የዜኒ ወዘልፈኒ ለዓለም ወለዓለም ዓለም ወሉ ንጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘየፍቅሮን ብክልተ ወገን ድግል ማህደር መንፈስ ቅዱስ ካብ ዝኾነት ቅድስተ ማርያም ወላዱ ዘያምን ዘበለን ጳውሎስ ከም ዝበሎ ክሳብ እቲ ሓድሽ መጻኢት ጎይታና ፍሉይ ይኹን መልእክቲ ጳውሎስ ናብ ሰብ ሮምየ ምዕራፍ 2 ካብ ፍቅዲ 1 ክሳብ 12 እምበኣር ኣታ ንኻልእ ተፈደድ ሰብ ንስኻ ዝኾንካ ኩን በቲ ንኻልእ ተፈደዶ ንርእስኻ ትኮንን ኣለኻ እሞ
نتي تفردوس تجبرو سلازلوخا مكنايات يبلكان نهنا جنا عبتهم كمزي زجبرو جبو فردي أملاك كمزي ورد نفلت إنا عتاب لإليتهم كمزي زبالة زجبرو يتفرد بعلخاون كمتي جبروم تجبر سب كاب فردي أملاك يتملك ودو يمسلكها ويكا هابتي ياونتون تيجستون أكوندو تنق علوخا ياونت أملاك داب نسحا كمرحاكا كمزك إلدو أتفلت أنيخا جناك بترخان بتي من السح زعبية لبخان بتها قنو فردي أملاك زي ورد الله معالتي قطعة رسخا نغزفتي تأكب ألوخا كما إجزيابهر لنفس وكاف ككم جبرو خيفة ديويو نتوم سناي أنا جبرو جرمان كبرن زي موماتن بتيجستي زمنايو نايزل لم هيوت كيبوميو نتهم نعمت أمبر نحكي زي عزازو فتوتي رسوم جنا قطعان معاتن كوردوميو أكي نزي جبر زبالة كل سب سقعين أبوان كوردويو قدمنا يهوداوي في موقعا نجريكاوي سناي نزي جبر زبالة كلو جنا جرمان كبرن سلامن كوهابويو قدمنا يهوداوي في موقعا نجريكاوي همه أباملاك علوه يلبون اتهم بزي هجي موسيه هاتيات زجبرو زبالة بزي هجي موسيه كتقفو يوم اتهم هجي موسيه كلوهم هاتيات زجبرو زبالو قاع بتي هجي موسيه كفردو يوم Romans chapter 2 verse 1 until 12. You, therefore, have no excuse. You who pass judgment on someone else, for at whatever point you judge the other, you are condemning yourself, because you who pass judgment do the same things. Now we know that God's judgment against those who do such things is based on the truth. So when you, a mere man, pass judgment on them and yet do the same things, do you think you will escape God's judgment? Or do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance and patience, not realizing that God's kindness leads you toward repentance? But because of your stubbornness and your unrepentant heart, you are storing up wrath against yourself for the day of God's wrath. When his righteous judgment will be revealed, God will give to each person according to what he has done. To those who by persistence in doing good seek glory, honor, and immortality, he will give it eternal life. But for those who are self-seeking and who reject the truth and follow evil, there will be wrath and anger. There will be trouble and distress for every human being who does evil, first for the Jew, then for the Gentile, but glory, honor, and peace for everyone who does good, first for the Jew, then for the Gentile. For God does not show favoritism. All who sin apart from the law will also perish apart from the law, and all who sin under the law will be judged by the law. نعيا بركة نولد فكرينا من فس قدوس حبتي أب قدس تراتيون أبلي لي هوريات كم زوردة كموكا أبلي لين أبلي لي كلكم من اتفقونوا يورد قدوس هواريا باولوس زنسايك أقليل سال وصلي بنتيانا يا نسعة ببزايل ومرهرتهم بإنت سموت انسئوا لتسألوت زيوت سالنا سلام لكلكم سلام منفسك ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሃዋርዩን ኣገልጋሊን ዝኾነ ሃዋርያ ቅዱስ ዮሐንስ ዝንገር ቃል እዚ እዩ። ሳልሳይ መልእኽቲ ዮሐንስ ምዕራፍ 1 ካብ 1 ክሳብ ፍጻሜ ካብ መራሒ ቤተ ክርስቲያን ናብቲ ኣነ ብሓቂ ዘፍቅሮ ፍቁር ጋዮስ ኣንታ ፍቁር ከምቲ መንፈሳዊ ናብራኻ ጽቡቕ ዘሎ ከምኡ ከዓ ብኩሉ ድሓን ክትህሉን ክትጥዕን እደልየካ ኣለኹ።
نسخة بتا حقي اتملالس كم زلها أحوات متيوم سلتا أبخا زلا حقي بمسكارم حقوس بزحت حقوس علىه أنا أتوم دك أي بحق زملالسو خم زلو كابز مسمع تعبي حقوس يبلين أتاف قريش أقوى أجايش انتخانو اتينتم أحوات التجبرو زلها أمون كوينكا تجبرو علىها زياتهم أبك إنمي بتكرسيان بزعبا فقرها مسكيرهم ألو نعمله كم زبك غيركا زليوم هيبكا أفانوم نساتهم كابتم أحزاب حنت كوا كي وصلوا من تسم كريستوس أيام زوجو مباركس كم آتهم من تا حق إذا عيو كنكون نزوم كم زياتهم زوالو كنقبولهم يقبان نايو أنا نابتا بتكرسيان حدا نجر تحيفا نيرا تي حلقاهم كخون زدلي ديوترا فيس جنا أي قبلنان إيو سلازي أنا مسمت أكو نتي نسخو إن تزارب بتعرف النازلو خزا آخركم يه إزي مأكل أبيوها نسو نبعلو نتوم حوات أي قبلو من نتوم قبلو زدليوها يخل كلهم كابت كريستيانون يوتصوم الله أتاف قري نتي سنة دا أمبر نتي أكوسي أي تصعبو نتي سنة يزغبر كاب أملاخ يو سنة يزغبر كاب أملاخ يو اتكفو زغبر نأملاخ خير أيون ندميتروس كلاتهم يمسكرو له الله إتا حقي وعلى دمات مسكرو له الله نحناون نمسكرو له لنا مسكرنا حق خمس هون الدما نسخات فلتيها بزح تتحفلكا نيروني جناها بقلم ببرقن كتحفلكا أيدا لخون كالتيفا خريكا تسفالوني شعو أفنا أف كنزارة بينا سلام سهايهون توم فتوتخا سلام يبلغا له نتوم فتوتنا ببسنوم سلام بدلوم Third John chapter. Third John for chapter. Third John, you don't have chapter. Third John, the aid to my dear friends, Gaius, who I love in the truth. Dear friends, I pray that you may enjoy good health and that all may go well with you, even as your soul is getting along well. It gives me great joy to have some brothers come and tell about your faithfulness to the truth and how you continue to walk in the truth. Have no greater joy than to hear that my children are walking in the truth. Dear friends, you are faithful in what you are doing for the brothers, even though they are stronger to you. They have told the church about your love. You will do well to send them on their way in the mineral worth of God. It was for the sake of the name that they went out, receiving no help from the pages. We thought therefore to show hospitality to such men so that we may work together for the truth. Wrote to the church, but Diotrephes, who loves to be first, will have nothing to do with us. So if I come, I will call attention to what he is doing, gossiping
miraculously about us, not satisfied with that he refused to welcome the brother. He also stopped those who want to do so and put them out of the church. Dear friends, do not imitate what is evil, but what is good. Anyone who does what is good is from God. Anyone who does what is evil has not seen God. Demetrius is well spoken of by everyone, and even by the truth itself. We also speak well of him, and you know what your testimony is true. I have such to write you, but I do not want to do so with pen and ink. Hope to see you soon, and we will take face to face. Peace to you there. The friends here send their greeting. The friends they by name. أتم أحواتي عالم فتوة كل على في مو نزع عالم زيان أبزع عالم نزولون يتفتوه ለጸሎት ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ መሰረት ሕጊ ካብ ዝኾኑ ንጽሓን ሃዋርያት ተረኽበ ዜና ግብረ ሃዋርያት እዩ በረኸቶምን ረድኤቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ግብረ ሃዋርያት ምዕራፍ 14 ካብ ቁፅሪ 20 ክሳዕ ፍጻሜ እቶም ደቀ መዛሙርቲ ከዓ ኣብ ዙርያኡ ደው ምስ በሉ ከዓ ብድል ኢሉ ናብ ከተማ ኣተወ ንጽባሓይቱ ድማ ምስ በርናባስ ናብ ደርቤን ከደ ጳውሎስን በርናባስን ኣብ ደርቤን እናሰበኹ ብዙሓት ደቀ መዛሙርቲ ገበሩ ናብ ልስጥራንን ናብ ኢቆንያንን ናብ አንጾኪያን ናብ ጵስድያን ከዓ ተመልሱ ናብ መንግሥቲ ኣምላክ ክንኣቱ ዝግባአና ብብዙሕ ጸበባ እዩ እናበሉ ከዓ ነቶም ደቀ መዛሙርቲ ኣጻናንዕዎም ኣብ እምነቶም ጸኒዖም ክነብሩ ከዓ ኣተባብዕዎም ኣብ ነፍሲ ወከፍ ቤተ ክርስቲያን መራሕቲ ምሸሙሎም ድማ ብጾምን ብጸሎትን ናብቲ ዝኣመንዎ ጐይታ ኣማዕቐብዎም ብጵስድያ ሓሊፎም ናብ ጵንፍልያ ኸዱ ኣብ ጴርጌ ነቲ ቃል ምስ ነገሩ ናብ ኢጣልያ ወረዱ ካብኣ ከዓ ናብ አንጾኪያ ናብ ሳርያ ብመርከብ ተሳገሩ አንጾኪያ ነቲ ዝፈጸምዎ ዕዮ ንጸጋ ኣምላኽ ሓደራት ተወፈየላ ዓዲ እያ ናብኣ ምስ በጽሑ ምእመናን ቤተ ክርስቲያን ኣኪቦም እቲ ኹሉ ኣምላኽ ዝገበረሎምን ንህዛብ ከዓ ኣፍ ደገ እምነት ከም ዝኸፈተሎምን ኣዘንተውሎም ምስቶም ደቀ መዛሙርቲ ድማ ሓያሎ መዓልቲ ጸንሑ ናይ እግዚኣብሔር ቃል መልአ ዓበየት ዝለዓለ ድማ ኣብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን በዚሑ ተወሰኸ ብጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ ዝኣምኑ በዝሑ ቅዱስ Santa
أملاخنا مسوات أبونا أبراهام تتقبل كاب كندي ساق ود بجاخ ومبقع داليخا أو زورد كالو أو قويتا خم ومسواتنا نزم عزعت أنزن تقبل أب كندو دما بزيس حال خان محرد كان كابل على الآخلنا كاب كل صيوش أنا حاتياتنا نصحان كنكون قبرنا أو مفكر سب أبكر من أين نسألنا خامس كان خانا قلقل زبقعنا قبرنا بكل زمن هيوتنا بحق بنسألنا خوينا بدستان بحق سنكنا قلقل أبقى عنا سؤولة ألوت تسالنا سلام لكلكم او قويتا كابوسن ساوسن عالم زلانا حواريات قبائي زخونة سلام حانت قدس بيتا كريستيان كذكران لمنا كالنا حواريات قبائي زخونة سلام هانتي بيتا كريستيان بإكزابير ونكنتي زخونة أليو أمين او قويتا يغرب لنا او قويتا او قويتا نبسا ابن انتنيو سعرفا منقصة سميات دما مساد كان كحضرو حلو خمزي بلنا باقي خين خون من طال تخلاون كيبتاتنا خبانا تفلي منافقان دما مسال خيسال قلنا بكندو رهرون حلونا من برو انبرلنا تليو بنت قدوس ابانت اونيوس سمايت كما يعرف اግዚእ نفسه بسلام ويسيم لنا ينتهو نولاويه هير واقابي دي منبرو امين او قويتا يغرب لنا او قويتا نمحبرنا ذكرهم باركم من قدسن بصتن زخونات بزي مسنخالم بزي مقراصن فقاد كخغبرو صقاخ عدلهم بقنعت هايمنا زعرفوا ابوتاتنا ناديتاتنا احواتنا نحاتنا بيت صلوت نذكر بيت صلوت بيت نصنا بيت بركه دما غبرمو قويتانا انا نبا غلغلتخ بدحرينا نزمصن تولد صقاها بنا كسع مودات عالم من موالها انتي محبرنا نهلوا كلنا نصليو آمين وقويتا يغرب لنا وقويتا أملاخي تنسم وصلاة خايبتنو قدسم برخون سمكا صلو سبات كابقر مقص كاير حقو حزبها قنا كل قزي فقار كابز قبرو بركات الفين عيلافات تلفيت علافات برخات خونو بحاد ودخا مسكانا سلطان مسلم سنفس قدسم بوزلك من كل سعن زل عالم عالم آمين دحنة من الكي كبرت تملاخي قدست كل قزي دنقل زخن كولايتا أملاك هذا كرسوس لا سيبلكي عتياتنا خعر قلنا صولتنا نبل علينا فقر ودخ عرقلنا آمين بحقنا يترك برهان زخن كرسوس أملاخنا زولد كلنا دا سيبلكي ونتت دنقل نفساتنا محرات قبرلنا عتياتنا خعر قلنا نبقيتنا لمن لنا آمين هو دنقل مريم قدس نتتن ولايت أملاك دا سيبلكي حاكم انت دك سبت لمن حتياتنا خعر قلنا ناب كرسوس ودخل من لنا حق نقص تخونك ونت دنقل دا سيبلكي وناي باريناتم كحت تخونك دا سيبلكي ونا مان يلام لخنا زولد كلنا دا سيبلكي أبقل مقويتانا إيس كرسوس ناي بحق متعرقي تخونك محلت غيرو حتياتنا من تخعر قلنا خذكرنا لمن كلنا آمين ጊዜ ባርኮት ሰጣኒቲ ማርያም ዕጣን ውእቱ ውስተ ከርሳ ዘይት ኩሉ ዕጣን ዘወለደቶ መጻንዕነ ሙዝ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዑንስኖቱ ወንቀብር ትእዛዛቲሁ ከውቦ ምሕረት ለሚካኤል ወብስራት ለገብርኤል ወአንተ ሰማያት ለማርያም ለቦና ለዳዊት ወለሰሎሞን ወቀርብ ለሳሙኤል እስመሁ ዘይቀብል ገሰብ ወመራሁት ለአቡነ ጴጥሮስ ወድንግልና ለዮሐንስ ወመልእክት ለአቡነ ጳውሎስ እስመ ውእቱ ብርሃነ ለፍጥረት ንጽሕት ማርያም እስመ ዘውስተ ከርሳ ዘይትለዓል እምኩሉ ዕጣን ዕጣን
ለማርያም ድንግል ንጽሕት ሰምራ ብዋስር ገዋ ደብተራ ለማይድረ ፍቁር ወልድ ወክነት ላል ተውሂቦ ተተራስም ገብዋ በከመ ነገረ እግዚእ ወአሮንጋህን በማእከላ ያርግ ዕጣን ሱራፌል ይሰግድ ለኩሉ ማርያም ተወልደ ኦ ጎይታ ይቀበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜው አብየር ዛንሰተም ለዕንጌል ተሰተሰለ ኦ ጎይታ ይቀበለልና ቅዱስ እግዚአብሔር ቅዱስ ኃያል ቅዱስ ያዜው አብታሰራ አቃሙታል ተፈስሰ ሰላም ሰላም የማናው ተሰቀለ ያዋኔ ንካን ፈርም በሐዲስ መጽዩ ኦ ጎይታ ይቀበለልና ምስጋና መንፈስ ሁሉ ዘላለም ዓለም አሜን አሜን ይሁንና ቅዱስ ስሉስ እግዚአብሔር ያሉ ምስለ ኩልክሙ ምስለ كل نفسون زحلو كابتن تجمير زنبر برهان عالم زفتريو نبي وزمر زي حلف حق وزب كم عنك بسأل ما زو صخنا زي ركبران كاسقخنا نتوم باغنا من كم ما صرت فتح من نتكلل كنا كل ساعة كبارة زيرها مساعتهم زنبر نتا بمفرا بمرعد نتلم نفس زي سنن
ቅድመ ሓሳብ ኩሉ ዝፈልጥ ቅድሚ ሕና ከዓ ዝምርምር ከይለመናዮ ዘልየና ፈሊጡ ቀሪበና بزي مترطار كنت أخلنا سمعنا زي مرمر برهان قل سراوي سماعتي نايتم حدرو مدرب لك أنا ملاك مزجانا مالي سماعي أوجيتان لمن كلنا سمعنا أغاني مسجنن أغاني ودسن أغاني بارخنا لنا بعد ما كنت أنا ابن زي قارس كالها بنا أوجيتان إحنا بارد كان مسجن كلنا يسوع كريستوس لمنا سمعنا عبسات قالوا سورات مركز معورات برهان لحن كاسات اجرين لبتسامات منتي بحمام تتحزم محوين تسامات فوسهم كايوم نمو زلفون تنبت كاساقيو برهان فتر زي عرب صحي زي تف مبراتيو كل ساعة بالعلق دسان وزبر صحيو بمدوف فتاو نخل سلمات عالم فتريو سبنا بالحان توليد كان وكله تجلس كان نفس ملس كان السخايخا نقول ما ببزليا قديم كحليخا ملاقت الفتر كا أبو كله جيت عالم نمدرد فتر كا يعني السخايخا خبتن تطبين أمرون كبعاب نبض عالم زي تلاك زي لاويزي زي برسن زي مرمرينيو زي الرمن فاسيو نزيز بسركانا السخا مسكوني خاص مكا مستنكريو أو قويتا من تزين إحنا بارد كان ودسا كالونا يا قويتا نزقدس مسقانا نسالساي قزيه نبخا نقرب لنا زي لوطنات كامنة هابكانا بوخا ما صرت موت كنسعر قبر كانا كابسب مراحة خوننتم باخا زامنو كون حلينا ذهب كان صايخان كل حيل طلاب منفس نرقص هابكانا زي فتحن فتح دما مسبخا فقر قبر كالنا اما خلنا خن كاد معركانا او قويتا نتم ظلم خاسم عيوم او قويتا إذا من اللي من كاونا ينكسس اب غزي خسس اب العل طلاينا دعوت هابنا كم تلال طلاخن حلو زي قارص صلوت هابنا او زلالماو نغس مع نمبلتا صنانع زختامات كا تقبل بحاتيات نزرخص بمحرت كا صهنا عياش والب من طفات ملس ابيت ما سرت نزلونا دحنا قويتانا املاخنا بروخ منغستنات كايمو نخلنا صقع خننا ولكل كون صونا اسم لك اكزيو املاكنا منقس بروح محر أملاك محرنا يقرب لنا حتياتنا حد يقول تعرقنا بعين حرت مثلنا وهي أملاك بهتان حقوسنا معانا نجز كاخو حتياتنا خولو نبذل عبسانا وندمسسو وأملاك طري لب فتر لنا سلو منفسها وشتنا حدث كابجز كاي دربينا قدس منفس كونا يتقدفنا عام صحفي وتكات صحفنا مستون قدسان كادمرنا موداتو دما عبيا ما كاتقو نفس عدلنا وهي أملاك ومحر أملاك وقدس أملاك بتقدستيتك بتحيوتيتك بتاتمعتيتك وصل سكانا نفسنا دهسيسك عقان تجسيسك حمامنا فوسك محرت كان سلام كان لأخلنا تبارك تقدس معلتي ورلنا زبط احنا صلوت كل دما عقب مخا قريبو حتياتنا دمسس مجلس السماء زورسك ورلنا ابونا ذو السماء سماوات نبر ربنا سنقاي قدس مقصخات فاتوام تابسما أمريغون عيدت جرانا لومي هابنا ودلنا بدلو حارقنا لو بدلنا نفسنا عدقنا قبلنا وعدنا من قصدنا حي الزلال ودينا زنقل ماريا من أقول قبل الله سلام سلام لك لكم إحنا أخذ نقول خير سجاون نقول خير عدد جابير بيتا سلام لك لكم نسخة ونسبر اختيخي برم حسنكم بروخي وملذ السكا جابير مساخي وفسد الأسبر حاجاتنا نقعد قلنا نفتوى تغيير كل من كان عن هذا من النامين
ዘተመላኺ ወድንግል ማርያም ደስ ይበልኬ ንስኺ ኻብ ኣንስቲ ብርኽቲ ኢኺ ናብ ክርስቶስ ወድኺ ለምንልና ናብን ወልድን መንፈስ ቅዱስን ክብሪ ምስጋና ንግባእ ሎሚ ኩሉ ሰዕ ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። ጎይታና እግዚአብሔር አምላኽና ኢየሱስ ክርስቶስ ቅዱሳን መዛሙርትኻ ንጹሓን ሐዋርያትካ ነዚ ንስኻትኩም እትርእይዎ ዘለኹም ክርእዩ ብዙሓት ነቢያትን ጻድቃንን እንደለዩ ግና ካይረአዩን ነዚ ንስኻትኩም እትሰምዖ ዘለኹም ክሰምዑ እንደለዩ ግና ካይሰምዑ ናታትኩም ግና ዝርያ ዘለዋ ዓይንትኹምን ሰምዓ ዘለዋ ኣእዛንኩም ብጻትየን ዝበልካዮም ንኣና እውን ከማታቶም ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥባት ክንሰምዕን ክንሰርሕን ብጸሎት ቅዱሳን ብቕዓት ግበረና። በእንተ ወንጌል ቅዱስ ጎይታ ካባኻ ንደልዮ ክንረክባ ብንጽልየሉን እንምለሉን ጊዜ ክንዝክሮም ዘኩርና ንዝበሉና ዘክር እግዚአብሔር አምላኽና ብሞት ንዘቐደሙና ኣዕርፎም ንዝሓመሙን ብቕልጡፍ ኣሕውዮም ናይ ኩልና ህይወት ናይ ኩልና ተስፋ ናይ ኩልና መድሃኒት ናይ ኩልና መተንሲ ንስኻ ስለ ዝኾንካ ንዓኻ ምስጋና ክሳብ ኣርያም ነቕርባለና ንዘለዓለመ ዓለም አሜን። አንተሰ እግዚኦ መሐሪ ወመስተሳይል ርሁቅ መዓት ወብዙኃ ምሕረት ወጻድቅ ነጽር ላዕሌየ ወተሳሃለኒ አንተሰ እግዚኦ መሐሪ ወመስተሳይል ርሁቅ መዓት ወብዙኃ ምሕረት ወጻድቅ ነጽር ላዕሌየ ወተሳሃለኒ አንተሰ ወመስተሳይል ርሁቅ መዓት ወብዙኃ ምሕረት ወጻድቅ ነጽር ላዕሌየ ወተሳሃለኒ አንተሰ እግዚኦ መሐሪ
زعمرت وصادق እግዚአብሔር አምላክ በኩል መንፈሳዊ በረከት ንኹልና ይባርከና ንቀድሰና ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን ምእታውና ኩሉ ሰዓዕ ብምፍራህን ብምንቅጥቃጥን ምዘገልግልዎን በብግዚእን በብሰዓትን ምዘመስግንዎ መላእኽቲ ሕብረት ዘለዎ ይግበረልና ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘላለም ዓለም አሜን። ኦ እግዚአብሔር አምላኽናን መድኃኒና መፍቀር ሰብ ንቅዱሳን ደቀ መዛሙርትኻን አገልገልትኻን ንጹሓን ሐዋርያትካን ክሳዕ ወሰን ዓለም ሰደድካዮም ንስኻ ኢኻ ናይ መንግስትኻ ወንጌል ክምሩን ክሰብኩን ኣብ ውሽጢ ህዝብካ ዘሎ ኩሉ ደውዮን ኩሉ ሕማምን ካዕብዩን ካብ ዓለም ኣቐዲሙ ዝነበሩ ሕቡእ ምስጢርካ ክምሩን ዝለኣኻዮም ንስኻ ኢኻ ሕጂ ከዓ ኦ ጎይታናን ኣምላኽናን ብርሃንካን ጽድቅኻን ላኸልና ናይ ልብናን ናይ ሕሊናና ዓይንታ ኣብርሃልና ቃል ቅዱስ ወንጌልካ ብጥብዓት ክንሰምዕ ዝበቕዓና ግበረና ከም ሰማዕና ዮ ክንሰርሕ እምበር ክንሰምዕ ጥራይ ኣይኹን ኣብ ክንዲ 1 30 60 ሚእቲ ሰናይ ፍራህ ህይወትና ክፈሪን ባርከና ናይ ህዝብኻ በሳ ክትሓድግ ንመንግስተ ሰማያቱን ዝተዳለና ክንከውን ኩሉ ዝሓዘ እግዚአብሔር ኣብ ብሩኽ እዩ። ወልድ ዋሕድ ጎይታና መድኃኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ እውን ብሩኽ እዩ። ጰራቅሊጦስ መንፈስ ቅዱስ እውን ብሩኽ እዩ። መንፈስ ቅዱስ አመስግኑ። ሃሌሉያ አጽንዑ ወንጌለ ቅዱሰ ዜናሁ ለእግዚእነ ወመድኃኒነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚአብሔር አመስላ ኩልክሙ ቃለ ወልደ እግዚአብሔር ስብሐት ለከ ክርስቶስ ወአምላክነ ዘለሊከ አቅረብከ
زي محرنا እግዚአብሔር ንጉዓይና ባዕሉ ይምርሐዮ ጸሎትና ምህላና ኣብ ቅድሚ ይቕረብ አሜን ነቲ ኣብ ፀባን ጭንቅን መከራን ዘሎ ህዝብና ድማ እግዚአብሔር ናይ ምሕረት ኢዱ ዘርጊሑ ናይ ምሕረት ገጹ መሊሱ ይተዓረቐልና አቡነ ዘበሰማያት ቅዱስ ምክር ሰማያት ነብር አቡነ ስምታይ ቅዱስ መንግሥትኻ ትምጻእ ወአድካ ከምታ ብሰማይ ከምድማ ምድሪ ይኹን ንዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓለልናሎም በሳና በሳና حدقلنا خفوفات حننا مخير فتنا يدتونا منقستن حيلن كبرن زلعلم ناسكاي موامين ودنا نسنقل مريم ناي قدوس جبريل ملاك سلامتا سلام لك بحلنا خي دنقل يخي بساهون دنقل يخي عدك جابير قويتا سراوي سلام لك ابنشتي برختي يخي فرغسو روحيو ومن التسقى جابير مساخيم ومسيتي دس يبلكي حاجاتنا وحاجلنا نفخر ودخي يسوس من تانا محرت لمن لنا آمين نهو وانجيل منقصة سمايا منقصتو وصدقو زاو فينيو فيك ويديقون መንግሥተ ሰማያት ቅሪባ አላሞ እምኑት ነስሁ نقويتانا نملخنا مدحنا ኢየሱስ ክርስቶስ ሐዋርያና አገልጋለን ዝኾነ ካብ ወንጌል ማቴዎስ ዝንገር ቃል ባረኽ አውሎጂዮስ ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲያው እግዚአብሔር نخبر መንግስቱ خبر ምስጋና ንግባለ من كل ساعة نزلالم عالم آمين ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 22 ከፍቅድ 1 ክሳብ 14 ኢየሱስ ከም በሐድሽ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም መንግስተ ሰማያት ንወዲ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል ንሱ ከዓ ነቶም ናብ መርዓ ዝተዓደሙ ክጽውዕዎም ኣገልገልቱ ለኣኸ ክመፁ ኣይደለዩን መልሲ ድማ ነቶም ዕድማት እነሆ ማኣደይ ኣዳልየ ኣለኹ ሰባብሕተይን ኣስዋረይን ሓሪደ ኩሉ ተዳልዩ እሎሞ ናብ መርዓይ ንዑ በልዎም ኢሉ ካልኦት ኣገልገልቱ ለኣኸ እቶም ዕድማት ግና ሸለል ኢሎም ከዱ ገሊኦም ናብ ግራቶም ከዱ ገሊኦም ከዓ ናብ ንግዶም ከዱ እቶም ዝተረፉ ከዓ ነቶም ኣገልገልቲ ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን እቲ ንጉስ ተቆጢዑ ወተሃደራቱ ልኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍኦም ከተምኦም እውን አንደደ ሽዑ ነገልገልቱ መርዓይሲ ዝተዳለወ እዩ ግናኸ እቶም ዝዓደምናዮም ኣይብቑዓቱን እዮም ስለዚ ናብ ቀራናታት መንገዲ ኺዱ እሞ ንዝረኸብኩምዎ ዘበለ ኩሉ ናብ መርዓ ፀውዑ በሎም እቶም ኣገልገልቲ ድማ ናብ መገድታት ወፂኦም ንሕያወትን ንሕሱማትን ዝረኸብዎ ኩሉ ኣከቡ ነቲ ኣዳራሽ መርዓ ከዓ ብኣጋይሽ መልአ እንተኾነ እቲ ንጉስ ነቶም ተቐማጦ ክርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸደነ ሓደ ሰብኣይ ኣብኡ ረኣዮሞ ዓርከይ ክዳን መርዓ ከይተኸደንካ ከመይ ኢልካ ናብ ዝኣተኻ በሎ ንሱ ግና ትንበለ ሽዑ እቲ ንጉስ ንኣገልገልቱ ከም ዝበሎም ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ብኽያትን ምሕርቃ ማስናንን ናብ ዘለዎ ፍጹም ጸልማት ኣውፂእኩም ዘርብይዎ ከመይ ጽዋዓት ብዙሓት ሕርያት ግና ውሕዳት እዮም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይክሓልፍን እዩ በለ ጐይታና ንደቀ መዛሙርቱ ንኣምን ቃል ቅዱስ ወንጌል ዘባማን ክርስቲያን እግዚአብሔር አምላክና ዘይምትምርመር ሰብ ብምፍቃርካ ንሓደ ወድኻ ዝጠፈ በጊዕ ናባኻ ክመልስ ናብ ዓለም ዝላካዮ ኦ መምህርና ናብዚ መፍረ ቁርባና ምንቐርበሉ ብሓጢያት ንድሕሪት ከይንምለስ ናባኻ ንልምን ኣለና ኦ ጐይታ ብምሕረትካ እምበር ብፅድቅና ብስራሕና ንምካሕ ኣይኮናን ኦ ነዛ ባህሪና ዝፈተኻያ ኦ መፍቀር ሰብ ደጊምና ካብ ርህራይኻ ንልምን እንደልን ኣለና
نعنا نمدحان زقبر كايو هذا مستر زي سقو اندومنا قلقل تخان نقول هزب خان مفرار دخي كوننا نمدحانان نمدمسس بدلنان نمفرار دخي كون نمدحان بدلنان بمهنزل على نسرحنا مستسرين تدالو يخون وأول منفس قدوس نقدس سمكا كبر المسكان نقول لهم كل ساعة نزل على عالم آمين آمين كلكم እግዚአብሔር አብ ጎይታና መድኃኒያን ኢየሱስ ክርስቶስ ካብረ ራይኻን ለምንደልና ለና ጎይታ ካብ ሰንግሳ ወሰን ዓለም ዘላና ሐዋርያት ጉባኤ ዝኾነት ሰላም ዓንቲ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ጸልዩ በእንተ ሰላም ቤተ ክርስቲያን አሃቲ ቅድስት ጉባኤ እንተ ሐዋርያት ርትዕት በሃበ እግዚአብሔር ለጸሎት ለኩልክሙ ወካዕበና ሰበቆ ዘኩሎ ይእዝ እግዚአብሔር አብ ለእግዚእነ ወለወላዲነ ኢየሱስ ክርስቶስ በእንተ ብፁዕ ወቅዱስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት አባ አንጦንዮስ ከመ ያዕርፍ ነፍሶ ሰላም ወይስም ለነ ኢየንቴሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ዘቡለ ጸጋ ይጸጉ እግዚአብሔር አምላክነ ጸልዩ በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ የንቲሁ ኖላዊ ኄር ወዐቃቤ ዲበ መንበሩ ዘሀገር አባየ ኤርትራ ወዲበ ርእሰ ሀገር አበዊነ ብፁዓተ ጳጳሳቲነ አባ መቃርዮስ ወአባ ሽኖዳ ወኩሎሙ ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ርቱዓነ ሃይማኖት ሰላም ለኩልክሙ ሓስካ እግዚአብሔር አቦ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንልምኖ ለና መፍቀር ሰብ ካብ ርህራይኻን ልምን እንደልና ኣለና ኦ ጎይታ
نمحبرنا ذكر مباركو هليو بأنت ذاتي بيت كريستيان قدست ومحبرنا وستيتا زي مقراطن بزي مكل خالن فقاد كخونو قدسن فقاد كغبرنات كخونو صقا حبوم بيت نصحنا بيت ጸሎትን بيت بركات دما ግበሮም ናና ነባሮት ካኸባና እንዳሓር ዝመፁ ንዘለዓለም ሰናይ መዋዕል በጎይታ ኣምላኸይ ተንስእሞ ጸላእትኻ ይበተኑ ብብሩኽን ቅዱስ ስምካ ዝጸልኡ ኩሎም ካብ ቅድምካ ዝቃየር ሓቑ ህዝብኻ ግና ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ብዝገበሩ በረኸተ እልፍን ኣእላፋትን ትእልፋት ኣእላፋትን ብሩኻት ይኹኑ نبل كلنا بطبب እግዚአብሔር ጸሎተ ሃይማኖት አምላክ በባሕርየ ሁሉ ፍጥረት ብዝፈጠረ ብሓደ ኣምላኽ ንኣምን ኣቦ ጐይታናን ኣምላኽናን መድሓኒነን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣቐዲምና ከም ዝተናገርና ንህላውኡ ምኽንያት ስለ ዘይብሉ ብኩሉ ዘመናት ህልው እምበር መጀመርታን መፈጸምታን የብሉን ዘይጠፍእ ብርሃን ኣለው ናብኡ ምቕራብ ዝኽእል የልቦን ክልተ ኣይኮነን ሰለስተ እውን ኣይኮነን ኣይውስኾን እውን ንዘለዓለም ዝነብር ሓደ በይኑ እምበር ዘይፍለጥ ስውር ኣይኮነን እንታይ ዳ ብኦሪትን ብነቢያትን ብርግጽ ፈሊጥናዮ ኢና ንሱ ገዛ ኩሉን ኣብ ልዕሊ ኩሉን ፍጥረት ስልጣን ዘለዎ እዩ ኣቦኡን ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚኣብሔር ሓደ እዩ ዓለም ከይተፈጥረ ዝተወልደ ወልዲ ዋህድ ምስኡ ማዕረ ዝኾነ ኩሉ ሰራዊትን ሲመታትን ስልጣናትን ዝፈጠረ ብዳሕረዋይ ዘመን ሰብ ክኸውን ዝፈቐደ ብዘይ ዝርኢ ሰብኣይ ካብ ቅድስቲ ድንግል ማርያም ስጋ ዝለበሰ ብዘይ ሓጢኣትን ኣበሳን ከም ሰብ ዓበየ ኣብ ኣፉ ሓሰት ኣይተረኽበን ብድሕሪ እዚ ብስጋ መከራ መስቀል ተቐቢሉ ሞተ ብሳልሳይ መዓልቲ ካብ ሞታት ተፈልዩ ተንስአ ናብ ዝለኣኾ ኣቦኡ ናብ ሰማያት ዓረገ ካብ ኣብ ዝሰረጸ ንዓለም እውን ዘድሓነ ምስ ኣብን ምስ ወልድን ህልው ዝኾነ ጰራቅሊጦስ መንፈስ ጽድቂ ሰደደልና እግዚኣብሔር ዝፈጠሮ ኩሉ ፍጥረት ንጹህ ከም ዝኾነ ዝድርበውን የብሉን ንብል ናይ ህይወት ነፍሲ ገና ብኩሉ ቅድስትን ንጽህትን እያምብል ንሕናስ መውስቦ ንጹህ ከም ዝኾነ ምውላድ እውን ርኽሰት ዘይብሉ ከም ዝኾነ ንምህር እግዚኣብሔር ንኣዳምን ንሄዋንን ህዝቢ ክበዝሑ ኢሉ ፈጢርዎም እዩ እምበኣር ኣብዛ ስጋና ምስ ስጋ ዘይትመውትን ዘይትብስብስን ነፍሲ ከም ዘላትና ነስተውዕል ንሕናስ በኣና ርኹሳት እዮም እምነቶም ንዝልውጡ ኩሉ ግብሮምን ኩሉ ምፍልላዮም ሕጊ ምፍራሶምን ንጽየፍ ከምኡውን ጻድቃንን ሓጥኣንን ዝትንስእዎ ትንሣኤ ሙታን ንኣምን ኩሉ ከከም ግብሩ ዝፍደየሉ መዓልቲ ፍርዲ ከም ዘለውን ንኣምን ደጊምና ኸዓ ክርስቶስ ሰብ ብምዃኑ ከቶ ህጸጽ ከም ዘይብሉ ንኣምን ብሓቂ ሰብ ዝኾነ እግዚኣብሔር ቃል እዩ ናይ ኣብ ሊቀ ካህናት ኮይኑ ንፍጥረት ሰብ ምስ እግዚኣብሔር ዘተዓረኸ እዩ እምበኣር ከም ስርዓት ኣይሁድ ኣይንገዘር ኦሪትን ነቢያትን ዝፍጽም ከም ዝመጸ ንፈልጥ ኢና ኩሎም ህዝቢ ንዑ ብተስፋ ዝጽበይዎ ካብ ይሁዳ ካብ ስሩዕ እሴይ ዝተወልደ ኢየሱስ ክርስቶስ ስልጣኑ ናይ ባህርዩ ንዕኡ ውዳሴን ማህሌትን ይኹን ሎምን ኩሉ ሰዓን ንዘለዓለም ዓለማ
ኢየሱስ ክርስቶስ ዘሰረጸ እሚሁዳ እምስርወ እሴት ዘስልጣኑ ዲበ ከብቶ ሎቱ ስብሐት ወኮቴት ውዳሴ ወማህሌት የዘኔ ወዘልፈኔ ንጹህ ዝኾነ ካብ ቁርባን ይቀበል ንጹህ ዘይኮነ ግና ይቕረብ። ንሰይጣንን ንሰራዊትን ብዝተላለወ መለኮታዊ ሓዊ ኸይነድድ ኣብ ልቡ ቂምን በቐልን ኣብ ሕልንኡ ዝሙትን ካልእ ሓሳብን ዘለዎ ኣይቕረብ። ኢደይ ካብ ስጋዊ ርስሓት ከም ዘንጻኽኹ ከምኡ ድማ ካብ ናይ ኩልኹም ሓጢኣት ንጹህ ደፊርኩም ኣብ ናይ ክርስቶስ ስጋን ደምን እንተቐረብኩም ካብኡ ብምቕባልኩም ሓላፍነት የብለይን ሓጢኣትኩም ኣብ ገዛ ርእስኹም እዩ ዝምለስ እምበር ብንስሓ ብንጽህና እንተዘይቀረብኩም ኣነ ካብ ሓጢኣትኩም ንጹህ እየ። ነዚ ናይ ካህን ቃል ዘስተሃቀረ ወይ ዘተሃቅን ዘተዛረበን ወይ ከዓ ብክፋት ኣብ ውሽጢ ቤተ ክርስቲያን ዘቆመ እንተሎ ንጎይታና ኢየሱስ ክርስቶስ ከም ዘቆጥዖን ኣብ ልዕሊኡን ከም ዘሸቃለደን የረዳእ። ኣብ ክንዲ በረከት መርገም ኣብ ክንዲ ህግደት ኃጢአት እውን ካብ እግዚአብሔር ገሃነመ እሳት ክቆበል እዩ። ኦ ጎይታይን አምላኸይን ገባር ስርዓትን ውሃብ ሰላምን ፍቅርን ክፉእ ሕሊናን ቂምን ቅንኣትን ስጋዊ ፍትሕትን ኣርሐቀለይ ፍቅርን ሰላምን ብዘለዎ ዘመን ብሰናይ ናብርኦም ዘስመሩኻ ቅዱሳን ኣገልገልትኻ ጽንበሩን ክፈለኒ ካብ ሰማይ ዝወረድካ ምስ ሰማያውያንን ምድራውያንን ሰላም ዝገበርካ ንስኻ ኢኻ ምስጋና ንዘለኣለም ናትካ እሞ ንዓኻ ከመስግኑን ኩሉ ህዝብካ ሓደ ዝገበርካዮም ንስኻ ኢኻ። ተንስ እግዚአብሔር አበየ ዘላለም ዘላኩ ለሰብ እንበለ ሙስና ዘላለም ዓብይ እግዚአብሔር ሰብ ዘይጥፋእ ዝፈጠርካዮ ቀደም ብቕንኣት ሰይጣን ናብ ዓለም ዝኣተዎ ሞት ብምምጻእ ህያው ወድኻ ብጎይታና መድሓኒትና ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥፋእኻ ካብ ሰማያት ዝተረኽበ ሰላምካ ንኹላ ምድሪ መላእኻያ ናይ ሰማያት ሰራዊት ንእግዚአብሔር ኣብ ሰማያት ምስጋና ይኹን ኣብ ምድሪ እውን ሰብ ፍቕርን ሰላምን ይኹን እናበሉ ዘባ ዘመስግኑኻ ስብሃት ለእግዚአብሔር በሰማያት ሰላም በምድር ስምረቱ ለሰብ ኦ ጎይታ ኣብ ልቢ ኩላትና ስምረትካ መላእ ካብ ኩሉ ርክሰትን ዕብዳንን አንጽሃና ካብ ኩሉ ቂምን ቅንዓትን ካብ ኩሉ ሕሱብ ምግባርን ሞት ካብ እተምጽእ ምዝካረከ ይውን አንጽሃና ንኩልና እውን ብመንፈሳዊ ምስዓም ንሕድሕድና ክንሰዓም ዝልዋዝ ዝግበረና ልዩ በእንተ ሰላም ፍጽምት ወፍቅር ተአምሁ በበይናቲክሙ በአምሃ ቅድሳት ክርስቶስ አምላክነ
يغرغرنا تبهالكم مسغور بابتكم سلامتا تلاوطوا يغرغرنا ونتمطو انبلا كناني امهابتك قدس انت انبلمو سماوي بزي فردي ካብ ስጋኻ እንደብካን ውህበትካ ክንቅበልሃ በና ንሳውን ሞት ዘይብላ ሰማያዊትያ ብጎይታና ብኢየሱስ ክርስቶስ ምስ መንፈስ ቅዱስ ምስጋና ክብርን ስልጣን ዘለካ ለምን ኩሉ ሰዓት ንዘላለም ዓለም አሜን። ጎይታና አምላኽና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ካብ ሞታት ምስ ተንሥአ ናብ ሰማያት ቅድመ ምዕራጉ ካብ መጽሓፈ ኪዳን ሐዋርያት ዝነገሮም እዝዩ ፍቅሩን ምሕረቱን ምስ ነብሰ አቡነ እንጠንዮስ ይኹን ምስ ጳጳሳትና አቡነ መቃሪዎስ አቡነ ሲኖዳ ይኹን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን ምስ ሃገርና ኤርትራን ይኹን ምስለ ነብሳት አግብቶ ዋይማት ይኹን ኩሎም ሰማዕታት ኤርትራ ለዓለም አሜን። በሰማይ ያሃሉ ልበክሙ በሰማይ በስምከ አጽናነ ወረሲነ ድልዋነ ኢየሱስ ክርስቶስ እግዚእነ አዩ ዝተባሰ አንትሎ ይቅረ ይበለሎ ወአምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ልቡ ዘጥርጥር እንትሎ የመን አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ወሪ ሐሳብ ዘለዎ አይቅረብ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ኃጢአት ዝወረቀ እንትሎ ክርስቶስ ዘይግባእዩ እሞ ወድከቱ አይደርስእ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ሕሊና ዘለዎ ሰብ አይቅረብ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዝተማራስሀ ንጹህ ዘይኮነ እንትሎ ይወገድ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዝተፈለየ እንትሎ ይወገድ አምላኽና ከም ምሕረትካ እምበር ከም በደልና ይኹን ዝቃለለ እንትሎ ካብ መዓት ወልድ ዋሕድ ርእሱ ይርህቅ ነፍሱ እውን ይድህን መስቀል አይገፋእ ካብ መዓት እግዚአብሔር ይህድም ምስ ወዱን ቤተ ክርስቲያን ምዝህልውን ቅዱሳን መላእክቱን ዝረአየና ብርሃን ኣብ ሰማይ ኣሎ ነፍስኩም ትመልከቱ ሰብነትኩም ነጽሁ በደል ብጽሑትኩም አይትዘክሩ ሓደ እኳ ምስ ብጣዩ ዝተቀየመ ከይህሉ አስተውዕሉ እግዚአብሔር ይርእዩ ልብንኹም አልዕሉ ናብ መድኃኒት ሕይወት ንቅረብ ንኣና ዝተዋሃበ ጸጋ ከዓ በጥበብ እግዚአብሔር ንቀበል እግዚአብሔር ምስለ ኩልከ አይኩትዎ ለአምላከ አልሎ አልባብየ
በቅዱሳን በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳን በሰማይ ቅዱስ በቅዱሳን ቅዱስ 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 እግዚአብሔር ቅዱስ 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 እግዚአብሔር አምላክ አማልክት ዛሎ ወይሎ ወትረ በሰማይ ኣብ ሰማይን ኣብ ምድርን ዘሎን ዝነብርን ናይ ኣምላኽ ኣማልኽቲ እግዚኣብሔር ቅዱስ 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 እዩ። ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ናይ ምስጋና ቁርባን ሳህሉን ምሕረቱን ምስ ነብሰ ኣቡነ እንጠንዮስ ምስ ጳጳሳትና ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ምስ ሃገርና ክርስቲያን ይኹን። ናኩትከ አምላክ ቅዱስ ፈጻሜ ነፍስነ ዋቤ ሕይወትነ ዘየማስን መዝገብ አቡሁ ለዋህድ ወልድከ መድኃኒነ ዘየዝየኑ ዘዚአከ ፈቀድ እስመ ፈቀድከ ከመ ንድኃን በከ ቅዱስ አምላክ ነመስግነካ ኣለና። ነብስና ፍጹም ትገብር ወሃብ ሕይወት ዘይትጠፍእ መዝገብ ኣቦ ንሓደ ወድኻ ብኣኻ ክንድሕን ስለ ዝፈቐድካ ናትካ ፍቓድ ዘዘንቱ መድሓኒና እዩ። ኦ ጎይታ ልብና የመስግነካ ንኣብ ሓይሉ ንስኻ ንህዛብ ጸጋ ሓቀኛ ኣእምሮ ንስሑታት እተለብብ ነብሲ ተድሕን ዕብየት ትሑታትን ነንብረሉ ሃገርና ምርኩስ ጻድቃን ንስኻ ኢኻ ንዝተሰዱ ተስፎም ንዝህወኹ መህዲኦም ብርሃን ፍጹማን ወዲ ህያው ኣምላኽ ካብቲ ምስተዋህበ ዘይሕደግ ጸጋኻ ብርሃልና ተኽለትን ጽንዓትን እምነትን ጥበብን ዘይዕቀን ሓይሊ ሃይማኖትን ዘይልወጥ ተስፋን ሃበልና ንትሑት ሰብነትና ናይ መንፈስ ኣእምሮ ሃቦ ጎይታ ንሕና ባሮትካ ኩሉ ግዜ ብቕንዕና ንጹሃን ክንከውን ኩሉ ህዝቡ ንዓኻ የመስግኑ ኣለዎ። በእንተ ቅዱስ አባ እንጦንዮስ ሰማዕት ከመ ያዕርፍ እግዚእ ነፍሶ በሰላም ወይሲም ለነ ሄንትየሁ ኖላውዬ ሄር ዲበ መንበሩ ምእንቲ ኩሎም ሃይማኖት ጸኒኦም ዛረፉ ቅዱሳንን ሰማዕታትን ምእንቲ ኣርባዕተ ወንጌላውያን ማቴዎስን ማርቆስን ሉቃስን ዮሐንስን ምእንቲ ማርያም ወላዲት አምላክ ምእንቲ ስሞን ጴጥሮስን እንድርያስን ያዕቆብን ዮሐንስን ፊልጶስን በርተሎሜዎስን ቶማስን ማቴዎስን ታዴዎስን አናኤልን ምእንቲ ወዲ እልፍዮስ ያዕቆብን ማትያስን ምእንቲ 12 ሐዋርያትን ምእንቲ ሃጎይታና ያዕቆብ ሐዋርያ ናይ ኢየሩሳሌም ኤጲስቆጶስን ምእንቲ ጳውሎስን ጢሞቴዎስን ምእንቲ ሲላስን በርናባስን
منتي تيتون فيليمونان كلمنتوسن سبان كلتن أداتن منتي حموشتميتن بتقوتن منتي سلستميتن أسرت شمونتن قنات እምነት ልቃውንትን ናይ ኩሎም ጸሎት ይብጻሐና ንዓና እውን መሳቶም ይብጻሐና ልሊ ኩሉ ንዝኾነት ንሃዋርያት ቤተ ክርስቲያን ዘክር ብሰላምን ብክርስቶስ ብዝተገብረ ክቡር ደምን ብሃቂ ትነግር መገዲ ወንጌል ዘቃኑ ኩሎም ሊቃነ ጳጳሳትና ኤጲስቆጶሳትን ቀሳውስትን ዲያቆናትን ዘክር ተዘከር ኩሎ ሊቃነ ጳጳሳት ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስተ ወዲያቆናተ እለያረትኡ ፍኖተ ቃል ዘበአማን ኦ ስሉስ ቅዱስ አብ ወልድ መንፈስ ቅዱስ ፍቁራት ክርስቲያን ዝኾነ ህዝብኻ ببرخ السماويان مدراويان مبارخ ጸጋ መንፈስ ቅዱስ ናባና ለአኽ ናይ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን አፍደገታት ምሕረትን በሃይማኖትን ከም ዝረሐው ግበረልና እምነት ቅዱስ ሥላሴ ይኸውን ክሳዕ መወዳእታ እስትንፋስ ፈጽመልና አጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ንዝሓመሙ ህዝብኻ ብፀሓዮም መፈውሶም መገሻ ንዝኸዱ ቦታትና ኣዴታትና ኣሕዋትና ናሓትናን بقونا مقدم رحيم بسلام بطعنانا نبوتهم لسهم نفاسا السماين زنامات مبارخ كما تنسقا خانا إذا عمزي أفر مدرو مبارخ أبقص مدرخ أزوت رحقو سنتدلان قبرلنا سلام كاسنا علنا كل جزينا أنا سناي نجرك حاسب لبسنا عاد حيا لازخون ملاس كل صعب قدس بيت كريستيان كان زوك أوليك أونت بيت كريستيان سلام هاب وأملاخنا النفس وكبب سماب كن محيا لازخون سلام أبزحلهم بقونوا حيمانت كوينهم زمتون زعرفون نفسات أبوتاتنا نديتاتنا نحواتنا نحاتنا نعرف وقوي تعرف نفس ابن أنطونيوس وكريستوس أملاخنا أبي يرساليم سماويت واقوم كفلهم بعطان بقربان بويني بميرم بمبرهات بمقار رجع بمصحفتن بابات باقو بيت مقدس نزحالي بارخ او كريستوس املاخنا محرات مركب ابز مسانا تاكوم زلو كلهم رح لهم ابقد مفرهن مدنقصن منبر كامصوات نزقرب لك كلهم تقبل لهم تጨነቀ ሰብነት كل አህጉስ ብጹን ማእሰር ተታስሩ ነፍስ ደተና ምርኮን ዘለውን በመርን መግዛትን ተታሕዙን وأملاخنا بمحرت كادحنهم أمرنا إيسوس كريستوس نبخا أب إن نصليلون إن لمنلون كذكرنا نزب كنذكرهم نزعززنا كل ما في سماوات من قصة ذكرهم نعين حتياتنا باريخا ونذكرن أقويتا هزبخ أدحن رسخا ومبارخ نزل على محل ومن عبي من مهارم እግዚኦ መሃረም እግዚኦ መሃረም እግዚኦ ተሳሎሙ ለሊቃነ ጳጳሳት ኤጲስቆጶሳት ቀሳውስት ወዲያቆናት ወኩሎሙ ህዝበ ክርስቲያን ኦ ጎይታ ወናኻ ነመስገን ናኻ ወንባርኽ ኩሉ ሰዓት ንልምነካ ኦ ጎይታ ኣቦ ልዑላን መዛግብቲ ብርሃን ትነግስ ካብ ሰማያት ንኢየሩሳሌም ጥመታ ንስልጣናት ጎይቶኦም ርእሲ መላእኽቲ ሓይሊ ኣጋዝቲ ክብሪ መናብርቲ ብርሃናት እተልብስ ሓጎስን ደስታን ዝኾንካ ንጉስ ነገስታት ንኹሉ ቢዱ ዝሕዝን ዝመልኽን ኣቦ ኢኻ ሓደ ወድኻ ኢየሱስ ምንተ ድሕነትና ዝተሰቕለ ድማ ብፍቓድካ እዩ ትነብሩ ተንስኡ ብቓል ኪዳን ብኡ ሰሚርካ ኩሉ ብኡ ገበርካ ውስተ ጽባህ ነጽሩ ናብ ማህፀን ድንግል ሰደድካዮ ኣብ ከርሲ ተጠንሰሰ ብኮነ ብመንፈስ ቅዱስ ምውላዱ ተፈልጠ ጽር ፍቓድካ ክፍጽም ህዝቡን ቅዱስ ገይሩ ክሰርዓልካ ካብ ድንግል ተወልደ ኣውስኡ ቅዱስ ቅዱስ
ቅዱስ እግዚአብሔር ጸባኦት ቶምሎእ ሰማያተ ወምድረ ተሳተ ሰማያቲከ አዳውን መከራ መስቀል ዘርግሐ ብኡን ዝኣምኑ ሕሙማት من تغدحن مكرا مسكال تقبل تذكرها بويس منك بفادون حمام زتوهبين حمومات كدحن سنكلكل نزبولو خصنعيو نزتقدف ركب نموتات كتنسن نموت كسعر نماسر سيطان كبتخ مكرا مسكال تقبل فقاد ابوه فصم نسيول كرجز نهيوات اف دقتات كخفتيو نصادقان كبر سرعات كتكل نصلمات كرحق نهصانات كعبتن سايون كجهديو بتانعو زحازلا بتا ليتتيا አንስኡ እደዊክሙ ቀሳውስት بأدويه قدوسات وبطهات لا إن بلنا ورنا من كما مسجن بارخ قرسون ندق مزامرتو زحبست زي نحدقات حاتيات من دخاتكم تقرس قايو انكبوا العيل هابو آمين آمين نزي خطقبرو خلقكم من ما ذكرتا يقبروا خمون سوا وين حويسكا امسكنكا قدسكا ونهابكا يوم امين امين حجور موت كان تنسى خان إن ذكرنا نأمنك لنا نزيه وتنسى نزلك
ቅድመ ዓለም ዝነበርካ መድሓኒና ኣምላኽ ንስኻ ንዓኻ ንበይንኻ እናመስገናካ ዝሕብስት እዝን እዚ ዝዋዝን ነቕርበልካ ኣለና ኣብ ቅድሜኻ ክንቀውም ንኣኻ ከነገልግል ንስኻ ኣዚዝካና ኢኻ እሞ ስለዚ ንሕና ባሮትካ ኦ ጎይታ ነመስግነካ ኣሎና ኦ ጎይታ ናብዚ ሕብስቲ እዝን ናብዚ ፅዋዕ እዝን መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ክሰደልና ንልምነካ ኣለና ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጋን ደምን ክገብሮ ንዘለኣለመ ዓለም ሓድሽ እውን ዘለዓለም ስላሴ ንዝኾንካ ጎይታ ኣቦ ኢየሱስ ክርስቶስ ንኣኻ እዚ ምስጋና እዚ ነቕርበልካ ኣለና ኦ ኩሉ ፍጥረት ነብስን ዝርዕደልካን ጎይታ እዛ ኣመሃዝ ንኣኻ ይግባእ ንቅድስናኻ መብልዕን መስተን ኣይኮነን ዘቕረብና እሞ ንመፈራረድን ንጸላኢ መሳልቕን ንጥፍኣትን ከይኮነና ግበረልና እንታይ ደኣ ንስጋና ፈውሲ ንመንፈስናውን መጽንዒ ይኹነልና እወ ጎይታናን ኣምላኽናን ምንታ ዓብዪ ስምካ ኢልካ ካብ ዘየስመረካ ሕሊና ኩሉ ክንርሕቕ ሓይሊ ሃበና ኦ ጎይታ ኣብ ኣርያም ዘላ መቕደስ ኣብ ውሽጢ መጋረጃ ብስምካ ንዝተፀሓፍና ንኣና ንምኽሪ ሓጢኣት ካባና ይርሓቕ ሃበና ሞት ይስማዕ እሞ ይደንግጽ ቀላያት እውን ይሰንጠቕ ጸላእ እውን ይረገጽ ናይ ጥፍኣት መንፈስ ይርዓድ ከይሲ ዲያብሎስ የልግስ ዘይምእማን ይርሓቕ ዓላዊ መንደብ መዓት ይህዳእ ቅንኣት ኣይርባሕ ደፋር ይገሰጽ ፈተውቲ ወርቂ ይጥፉ ድኻም ይጥፋእ ሓባል ጻሕ ይበል ንሕን ዝባህርያት ሓጢኣት ዘሎ ኩሉ ይበተን ኦ ጎይታ ንዒንቲ ልባትና ንኣኻ ክርእያን ምስጋናኻ ክውድሳን ክእዘዛኻን ዕድለ ንስኻ በይንኻ ኢኻ እሞ ክዝክራኻ መንፈሳዊ ብርሃን ሃብ ኩሉ ዝግዛኣልካ ናይ እግዚኣብሔር ኣብ ወዱን ቃሉን ነቶም ጸጋ ዝገለጽካሎም ፈጽመሎምን ኣጽንዓሎምን ኣብ ናይ መድሓን ጸጋ ነዘለዉኻ ሓሉ ብሓይሊ ልሳን ዘመስጉኑኻ ንዝተማሃርዎ ሃይማኖት ኣቕንዕ ኩሉ ግዜ ፍቓድካ ንዝገብሩ ኣድሕን ንመበለት ርዳእ ንዘኽታማት ተቐበል ብሃይማኖት ንዝሞቱ ዓርፍ ኦ ጎይታ ንኣና እውን ምስ ኩሎም ቅዱሳንካ ክፍሊ ሃበና ንሶም ከም ዘስመሩኻ ኸነስመረካ ሓይሊ ሃበና በኩሉ ልብና ስተበቁኦ ለእግዚአብሔር አምላክነ ህብረተ መንፈስ ቅዱስ ሰናየ ከመ ይጸግወን በከመ ሃሎ ወይሄሉ ለትውልደ ህዝብኻ ብቕንዕናን ብንጽህናን ንሓሉ ኦ ጎይታ ካብ ስጋኻን ደምካን ንቕበል ንኹልና ሓድነት ሃበና መንፈስ ቅዱስን ሓይልን ብሓቂ ናይ ሃይማኖት ጽንዓትን ክንመልእ ሃበና ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ከመስግኑን ከነመስግንን ንወድኻን ፍቕርኻን ኢየሱስ ክርስቶስን ምስ መንፈስ ቅዱስን ንዘለኣለመ ዓለም ሃበነ ይባርም በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ በዘዚያከ መንፈስ ቅዱስ ወፈወሰነ በሰፈራ ከመ በካንየው ለኩሉ ዓለም ወላ ዓለም ዓለም ብሩክ ሰማይ ለእግዚአብሔር ለእግዚአብሔር
ብሩክ ስም እግዚአብሔር ወይትባረክ ስብሐቲሁ ለይኩን መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ መንፈስ ቅዱስ ላዕሌነ ሰላም ለኩልክሙ እግዚአብሔር በጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ እንልምነካለና ኣብ ቸሩቤል እትነብርና ብልዑላን መላእኽቲ እትዓርፈና ኣምላኸይ እግዛልካ ኣለኹ ኣብ ብርሃን ስለ ዘለኻ ብታሕቲ ንዘለዉ ትፈልጥ ኢኻ ኦ ንዓለም እትዕርፎ ዝተሰወረ ምስጢራ መስቀል ዝገለጽካ ንስኻ ኢኻ ከማኻ መሓርን ቅዱስን መን ኣሎ ብጉሩህ ልቢ ንዝግዝእልካ ጥዑም መዓዛውን ንዘቕረብልካ ሃዋርያትካ ናትካ ስልጣን ዝሃብካዮም ምንቲ ጎይታናን ኣምላኽናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኩሉ ዝሓዝካ እግዚአብሔር ኣምላኽና ኢነ እግዚአብሔር ኣምላክነ ጸልዩ ዘበሰማያት መንግሥትከ ወይኩን ፈቃድከ በከመ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለዕለትነ ሀበነ ዮም እግለገ አበሳነ አላድነነ ወባልአነ ኩሉ እስመ ዚአከ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ኩሉ ትሕት እግዚአብሔር ኣምላኽና ንልምነካን ማልደካን ኣለና ከምቲ ብጉሩህ ልቢ ዝግዝኡልካ ጥዑም መዓዛውን ዘቕረቡልካን ሃዋርያት ስልጣን ዝሃብካዮም ናትካ ስልጣን ካባና ኣይተርሕቕ ምንቲ ጎይታናን መድኃኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሎምን ኩሉ ሰዕን ንዘላለም ዓለም ኣሜን። ሰራዊተ መላእክቲሁ
أبشروا بيلن سرافيلن تنبر እግዚአብሔር አምላኽናን ህዝብኻን ርስትኻን بعين محرزካ ትምልከት ንሰቡትና ንስም ባሮትካ ንደቆምን ባርኽ ብንጹሕ ሕሊና ክኾኑ ካብ ስጋኻን ደምካን ዝቕበል ንሕድገት ሓጢኣት ክኾኖ ዓድሎ ካብ መንፈስ ቅዱስ ዝርከብ ሓድነት ክኾኖ ንድሕነት ስጋን ነብስን ካብ ሰማይ ንዘሎ መንግስትን ርስትን ሞገስን ብፍቓድካ ብፍቓድን بحال ودخا مسلم منفس قدس مسغانا صنعت بو زلكا لمن كل سعن زلالم عالم امين سجدو لا እግዚአብሔር በፍርሃት وقيتا كل عالم زحسكا እግዚአብሔር አብ ቅዱስ ነፍስና ስጋና መንፈስና ትፉስ ንስኻይኻ በአፍሓድ ወድኻ በጎይታና አምላኽና መድሓና ኢየሱስ ክርስቶስ ነብና ጴጥሮስ ንስኻ ኸውሒኻ ኣብ ርዛ ኸውሒ ድማ ንቤተ ክርስቲያን ካንጻየ ናይ ሲኦል ኣፍ ደገታት ከጥፍእዋን ከናውፅዋን ኣይክእሉን እዮም መፍትሒ መንግስተ ሰማያት ንዓኻ ክህበካ እየ ኣብ ምድሪ ዝኣሰርካዮ ኣብ ሰማይ ተኣስረ ኸውን እዩ ምድሪ ተፈታሕካ ድማ ብሰማይ ተፈታሕ ይኸውን ይዝበልካዮ ንስኻ ኢኻ ሰውእትና ንስትንባሮትካ ኩሎም በብስሞም ብቓል መንፈስ ቅዱስ ተፈትሑን ነፃ ዝወፁን ይኹኑ ሓጥእን በደለኛን ብዝኾንኩ ብኣይ ብቓል ባሪኻ እውን ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ተበደሉ ኦ ጎይታ ነዞም ኣገልገልትኻ ኣቦታተይ ኣሕዋተይ ኣሓተይን ኣጽኒዕካ ሓልዎም ተማሕፀኖምን ከምኡኻ ሓጢኣተኛን በደለኛን ዝኾንኩ ንዓይን ትሑት ባሪኻ ፍትሓኒ باب سلس قدوس ولون فس قدوس تفتحون نتاز وطن يخنو حتى بدلنا بزخون كوبا عاي بقلباري خاون تفتحوا يخنو ومحارب على بزوح مرات مفكر سب زخون كاك زابير أملاخنا نعلم حتى الترحيق نايسوتنا نستنبارت كان السعوم تقبل نايزل العالم هيوت برهان كون أبرهان لهم أو قويتا كل حتياتهم ونحدق لهم تسغال ومفكر سب يخمو ووق زابير أملاخنا بعد بزوم عرت معد كاز رحقه محرت كاز بزحيت صادق عين باريخا حتى يسري اللي نقول لهم سبوتنا الاستنبارات كون كبدلين كمرقمنا الحنوم وقيتا بنزاربهم بنسرعهم بنحسبهم كله نعخان تبدلنا كاحدة قلنا سري لنا أنحسي لنا يغرب لنا جابر أملاخنا نسخل ومفكر سبي خمو وقيتا يتفتحنا نتعد وطعنا نقبرنا نخلص بخاون فتحيهم حتياتينيان زخون كون عين قلقل يخاون فتحني كزنا بزل بزتلوت قلم بزقدله غزي بزحالفه بعين محرت كانت صرني ناصر ቅዱሳት ለቅዱሳን እግዚአብሔር ምስለ ኩልክሙ
ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ
መሐረነ ክርስቶስ እግዚኦ መሐረነ ክርስቶስ ሃሎክሙ አትሕቱ ርእሰክሙ እግዚአብሔር አምላኽና ምንስሓን ዘለዉ ህዝብኻ ተመልከት ከመጠን ዕቤት ለዋትካ ይቀረበለሎም ከም ብዙሕ ምሕረትካ በደሎም ደምስ ዘሎም ካብ እኩይ ነገርካ ሓልዎምን ሰውሮምን ዝቐድማ በሳውን ብሰላም ይቕረልካ ነብሶም በጃኹኖም ናብ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያንካ ፀንብሮም ብሓደ ወድኻ ብጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ መጎስን ምሕረትን ምስል ምስ መንፈስ ቅዱስን ምስጋናን ጽንዓት ዘለካሎም ኩሉ ሰዓን ዘላለም ዓለም አሜን። ተንስኡ ለጸሎት እግዚኦ ተሳለነ ሰላም ለኩልክሙ እዚ ናይ ብሓቂ ስጋ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ብሓቂ ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብር ደሙ ኣሚኖም ካብ ዝቕበሉን ህይወትን ንመድሓኒትን ንስርየት ሓጢኣትን ዝውሃብ እዩ። እዚ ናይ ኣማኑኤል ኣምላኽና ናይ ብሓቂ ስጉእን ደሙን እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። ክሳዕ ዳሕረይቲ እስትንፋስ እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብክልተ ወገን ድንግል ዝኾነት ካብ ቅድስና ማርያም ዝወሰዶ ምስ መለኮት ሓደ ዝገበሮ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ እመን ብዘይ ምትሕዋስን ምድብላቕን ብዘይ ምፍልላይን ምልውዋጥን ብዘመን ጴንጤናዊ ጲላጦስ ብሰናይ ምስክርነት ሰማያት ዝኾነ ምንታና ምንቲ ህይወት ኩልና ኣሕሊፉ ዝሃቦ እዩ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። መለኮቱ ካብ ተስቢቱ ኮታ ሓንቲ ሰዓት ወይ ከም ቅፅበት ዓይኒ ከም ዘይተፈልየ እመን ካብኦም እምነት ንዝቕበሉ ንህይወትን መድሓኒትን ሕድገት ሓጢኣትን ክኸውን ምንታና ሓሊፉ ሃቦ። ኣሜን ኣሜን ኣሜን። እመን እውን እዚ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስጉእን ደሙን ከም ዝኾነ ንዑ ምስጋናን ክብርን ስግደትን ዝግበዩ ምስ ለዋህ ሰማያዊ ኣቦ ምስ መሕወይ መንፈስ ቅዱስን ሎምን ኩሉ ሰዓን ዘለዓለም ዓለም አሜን። እግዚአብሔር ኣምላኸይ ባህ ዘብለካ መስዋዕት ስጋ ወድኻ እንሆ ሓደ ወድኻ ምንታይ ሞይቱ እዩ እሞ በዚ ኩሉ ሓጢኣተይ ኣናሕስየለይ እንሆ ኣብ ቀራንዮ ዝፈሰሰ ንጹህ ደም ወድኻ ምእንታይ ይጠርዕ ኣሎ ዝዛረብ ደም ናይ ባርያኻ ሓጢኣት ዘስተስሪኹ ምእንቲ ደሙ ተቐበለለይ ከመይ ፍቑር ወድኻ ምእንቲ ኸስምረካ ኲናትን ሽንካርን ተቐቢሉ እዩ ምስ ደሓንኩ እውን ሰይጣን ኣብ ውሽጢ ልበይ ኣትዩ ምእንቲ ክወጊኒ እዩ እሞ ኦ ጎይታ ንሱ ጽኑዕ ኽሳሲ ስለ ዝኾነ ምሕረትካ ሃበኒ ብምኽንያት ሓጢኣት ቀቲሉኒ እዩ ካብ ህይወተይ ካባኻ ክፈሊ ንዓይኒ ምስሓት ካብ ዘየቋርጽ ደፋር ሰይጣን ኣድሕነኒ ኦ ጎይታ ንስኻ ንጉሰይን ኣምላኸይን መድሓኒን ኢኻም ንዓይኒ ባርያኻ ቁስል ነፍሰይን ስጋይን አንቅጸለይ ኦ
ጎይታ ኢየሱስ ክርስቶስ ብኃጢአት ሃፍተታ ሰብነተይ ተሓድስ ዝግበአና ይኩን ኣነ ቖቴ ኣብ ቅድሜኻ እውን ክፉእ ስራሕ ሰሪሐ እሞ ብኣርኣያኻ በኣምሳልካ ዝፈጠርካዮ ስጋይን ነፍሰይን ትእዛዛትካ ምፍራስ ኣርሲሐየ ገለ ሰናይ ግብሪ የብለይን ተኾነ ንዓይ ምፍጣርካን ምንቲ ብድሓነይ ሰብ ስለ ዝኾንካን ምንቲ ክቡር መስቀልካን መሕወይ ስለ ዝኾነ ሞትካን ኣብ ሳልሰይቲ መዓልቲ ምትንሳ ኦ ጎይታ ካብ ኩሉ በደልን መርገምን ካብ ኩሉ ርክሰትን ከተንጽሓኒ ልመነካን ምሕፀነካን ኣለኹ ነዚ ስጋኻን ደምካን ምስ ተቐበልኩ ንመውቀስን መፍረድን ኣይኹነን መሓረኒ ደኣ ይቕረበለለይ ኦ ህይወት ዓለም ብስሬት ሓጢኣተይን ድሕነት ነፍሰይን ሃብን ብክልተ ወገን ድንግል ብዝኾነት ወላዲትካ ብነ ዮሃንስ መቕልማኖ ብጸሎት ኩሎም ቅዱሳን መላእኽትን ብኩሎም ሰናይ ተጋደልቲ ሰማዕታትን ጻድቃንን ሳዕ ዘለዓለም ዓለም አሜን። በስመ አብ በወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሃይማኖተ አበው ዘዲዮስንዮስ ምዕራፍ 101 ካብ ፍቕዲ 21 ዳግም ንሱ ብተምሳል መከራ ኣይተቐበለን እንታይ ደኣ ብሓቂ ብፍቓዱ ናይ ህላዌ መከራ ተቐበለ ሞቱ እውን ኣብ ዕፀ መስቀል ፈጸመ ኣደናቂ ብዝኾነ ትንሣኤ እውን ገለጸ ከመይ ንሱ ዘይሓምምን ዘይመውትን እግዚኣብሔር እዩ ነዚ ገበረ ነቲ ሓጢኣት ዘይብሉ ኣብ ማሕፀን ዝተዋሃደ ቅዱስ ስግኡ ብዘይ ምልዋጥ ኣርኣየ ሕጂ ድማ ናይ መለኮትን ሰብነትን ህላዌ ካብ ምልዋጥ ርሑቕ ከም ዝኾነ ንፈልጥ ኢና ከመይሲ ከምዚ እውን ንብል ነንበይኖም ኣይንፈላለዮምን ኢና ክልተ ህላዌ ድማ ኣይንብልን ኢና ናብ ክልተ ኣካላት እውን ኣይንፈልዮምን ኢና እንታይ ደኣ ዘይክፈል ሓደ እዩ እንድሕና እውን መጠን እምነትና እዚኣ እያ ንሳ እውን ናይ መንግስተ ሰማያት እትወስድ ቅንዕቲ መገዲ እያ ጎይታናን ኣምላኽናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ዝመስረታ ኣብኣ እዩ ካብ ሓዋርያት ተታሒዛ ዝመፀት ብኣኣ እንፅዋዕ ተስፋናን ምኽንያትን ህይወት ነፍሳትናን እንሳ እያ ኣብኣ ንቁም ብኣኣ ድማ ንጠመቕ ብዘይ ጥርጥር ንዓኣ ኣጽኒዕና ንሓዛ ንኩሉ ነዚ መንፈሳዊ ትምህርቲ ዝኸሓደን ዝተቃረነን ካብ ሓቂ ዘልገሰን ኣብ ኩሉ ቦታ ኣብ ዘለዉ ንኩሎም እቶም ሃይማኖቶም ዘይብሎም ካብ ፍልጠት ዝረሓቐ እኩያትን ካሓትን ሰባትን ሃይማኖትና ዝኸሓዱን ነቶም ካሓቲ ሽማምንትን ዝሸሙሎምን ብኩሉ ዘመን ብውገዘት ንፈርዶም በለ ጸሎቶምን በረኸቶምን ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን አሜን። ይወርድ መንፈስ ቅዱስ በላይ ለህብር ይወልጦሙ ከመ ቅጽበት አባላተ ክርስቶስ ይኩኑ በኃይለ ስልጣኑ ዕፁ ወመንክር ችኑ እግዚኦ ኩነኔ በቅድመ ፈጣሪ በኩሉ ሰዓት ሰላም ለክሙ
ጻድቃነ ዛት ዕለት ኩልኩም ዕድዋነ በአስማትክሙ ልሳነ ሰማይ ወምድር በስላሴ አንትሙ ምስክሩነ በእንተ ማርያም ተማጸነ ክርስቶስ ለሥጋሁ ወደሙ እግዚኦ ክነኔከ ሃባል ሀገር ጽድቀ ከኔ ለወልደ ሀገር እግዚኦ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ መሐረነ እግዚኦ መሐረነ እንተ ማርያም መሐረነ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ማርያም መሐረነ በእንተ ማርያም መሐረነ ለነ ማርያም ምሕረተ ወልድ ያውተነ ማርያም ጸልዩ በእንቲአነ ወበእንተ ኩሎሙ ክርስቲያን እለ ይቤሉነ ግበሩ ተዝካሮሙ በሰላም ወበፍቅረ ኢየሱስ ክርስቶስ ሰብሑ ወዘምሩ ለጸዋይከ ወለ ቀደስከ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነክ ሀበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘለለኮነኒ ሀበኒ ከርፍሬ ዘያስተምረከ ከማስተሪ በስብሐቲከ ወለከ ጎይታና መድኃኒና ኢየሱስ ክርስቶስ ንምቅዳስ ሥጋን ነፍስን መንፈስን ይኹንካ ይጽዋካ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ በላዕሌነ ስማያላንተ እኩቴ ወስቡህ ወለከ ለዓለመ ስማያላንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስማያላንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስማያላንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም ስማያላንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ ዓለም
اسمها يا لآن ولك عالم عالم اسمها يا لآن وسب ولك سبحان عالم عالم اسمها يا لآن وسب ولك سبحان عالم عالم اسمها يا لآن وسب ولك سبحان عالم عالم اسمها يا لآن كوت وسب ولك سبحان عالم عالم اسمها يا لآن كوت وسب ولك سبحان عالم عالم اسمها يا لآن كوت وسب ولك سبحات لعالم قدوس 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 سلوك عبني كما إنسان لويت زنت سقا ودم زين لكنني عبني كبر يا زي سمرك كما سري لسبعتك ويا ولك زجاك بتعملوا سواك يتقدس اسمك اسمع يا لأنت كوت وسب ولك سبحات العالم اسمع يا لأنت كوت وسب ولك سبحان عالم اسمع يا لأنت وسب ولك سبحان اسمع يا لأنت ولك سبحان عالم اسمع يا لأنت كوت وسب ولك سبحان عالم عالم اسمع يا لأنت كوت وسب ولك سبحان عالم عالم اسمع يا لأنت كوت وسب ولك سبحان عالم عالم اسمع يا لأنت كوت وسب ولك سبحان
ዓለም ዓለም እስማሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ለዓለም ዓለም እስማሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም ዓለም እስማሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ዓለም ዓለም እስማሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም 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 ዓለም ቅዱስ ቅዱስ ስሉስ ዘይትነገር ሀበኒ ከመ እንሳእ ለሕይወት ዘንተ ሥጋ ወደም ዘይንበለ ኩነኔ ሀበኒ እግረ ፍሬ ዘያስተምረከ ከመ አስተሪ ስብሐቲከ ወየወለከ ዘዚአከ ፈቃድ ይታምኖ እፄዋካብ ወእፄው መንግሥትከ ይትቀደስ እግዚኦ ስምከ መላልም እስማሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም እስማሃያ ለአንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለም
اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك 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 سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم اسمها يا لأنت إكوت وسب ولك سوى العالم عالم
ዓለም እስማያል አንተ እኩት ወስቡህ ወለከ ስብሐት ለዓለመ 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 ዓለም ሰብህዎ ለእግዚአብሔር በቅዱሳኑ ሰብህዎ በጽና ኃይሉ ሰብህዎ በክህሎት ሰብህዎ በከመ ብዝሃ እበዩ ሰብህዎ በቃለ ቀርን ሰብህዎ በመዝሙር ወበመሰንቆ ሰብህዎ በከበሮ ወበትፍሲ ሰብህዎ በአውታር ወበእንዚራ ሰብህዎ በጸናጽል ዘሰናይ ቃሉ ሰብህዎ በጸናጽል ወበይባቤ ኩሉ ነፍሲ ሲያቆ ለእግዚአብሔር ስብሐት ለአብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ለዓለም ወለዓለመ ዓለም ነአኩቶ ለእግዚአብሔር ቅድሳቶ ነስያነ ከመ ለሕይወተ ነፍስ ይኩነነ ፈውሰ ዘተመጦ ንስእል ወንእትማሐፀን እንዘ ንስየብሖ ለእግዚአብሔር አምላክነ ንጉሥ ዘይና አምላኸይ ንዕለብለካ ኣለኹ ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም ኣቦ ዘበሰማያት ተመጦነ እምስጋሁ ቅዱስ ወይም ደሙ ክቡር ለክርስቶስ ኩሉ መዓልቲ ይባርከካ ንስምካ ምስጋና ቅርብ ንዘለዓለመ ዓለም ኣቦ ወናይኩቶ ይደልወነ ከመ ንሳተፍ ምስጢረ ክብርተ ወቅድስተ ኣፈይ ምስጋና እግዚአብሔር ይዛረብ ስጋ ዝለበሰ ኩሉ ድማ ንቅዱስ ስሙ የመስግን ዘለዓለመ ዓለም ዘበሰማያት
መንጽህ ነፍሲ ንጻድቃን መራሒ ንቅዱሳን መመክሒ ኦጎይታ ኩሉ ሳዕ ንዓኻ ክሪያ ዒንታ ይምሮ ሃበና እዛናው ናትካ ናይ በይንኻ ቃል ክሰምዓ ሃበና ነፍስና ካብ ጸጋኻ ካብ ጸገበሲ ሄር መፍቀር ሰብ ንዝኾንካ ጎይታ ኩሉ ሳዕ ናትካ ዕብየት ከነስተውዕል ንጹህ ልቢ ፍጠረልና አሜን። ነብስና ወአምላኽና ነዛ ነብስና ስመራ ናትካ ስጋ ናትካ ደምን ዝተቐበልና ንዓና ንትሕታት ባሮትካ ዘይቕነ ንጹሕ ልና ሃበና አሜን። ኦ ጎይታ ኣብን ወልድን መንፈስ ቅዱስና ናትካ መንግስቲ ብሩኽን ምስጉንን እሞ ሎምን ኩሉ ሳዕ ንዘለዓለመ ዓለም ይእዜኒ ዘልፈኒ ወለዓለመ ዓለም አሜን በልዎ መላእክተ ሰማይ እግዚአብሔር አምላኽና ለተቀበልና የወስጋኻ እንደምካ ንሕድገት ሓጢኣት ይኹነና ኦ ጌታቶም ዘይቀረብና ድማ ብዘይኩ ህይወት ከም ዘየሎ ነጊርካና ኢኻ እሞ ነዚ ህይወት ዝኽንቀርብ ካባኻ ዝፈልየና ነድሕሪት ዝመልሰና ዘበለ ኩሉ ቆሪፅካ ክትድርብየልና ናባኻ ተቕርበና ንልምነካ ኣለና ሓይልኻ ሃበና ምስተውዓልካ ዓድለና እግዚአብሔር አምላኽና ኦ ጎይታ ንዝሓመሙ ፈውሶም ንዝደኸሙ በርሳዓዮም ፋሒሎም ዘለዋ ክቦም ተጨኒቖም ዘለዉ ኩሎም ድማ ርህወሎም እግዚአብሔር አምላኽና ንዝሞቱ መንግስትኻ ውርሰልና ንዝሓዘኑ መፀናንዕ መንፈስካ ስለደልና ንዝጠመዩን ጾምን ኢድካ ኢድ በረኸት ዘርግሓሎም ፋሒሎም ዘለዋ ክቦም ወርሓት ከራማት እሞ ዝናም ጠልን ዝናም በረኸትን ድማ ኣብቲ ዘድሊ ስፍራ ብዓቐንን ብህድኣትን ከተውርድ ንልምነካ ዝናም ጠልን ዝናም ፍሬን ዝናም በረኸትን ክትገብረልና ድማ ንልምነካ ኣለና ንሃገርና ንህዝብና ንጎራብትና ሰላም ካበና ንዓለም ምልእታ ድማ ኢድካ ኢድ ምሕረት ዘርግሓላ እግዚአብሔር አምላኽና ሁከትን ኩናትን ከተርሕቐልና ንልምነካ ልቢ መራሕትና ክትንክፍ እሞ ኦ ጎይታ ብህድኣትን ብፍቕርን ብስኒትን ናብ ዕብየት ናብ ሰላም ናብ ፍቕሪ ናብ ሓድነት ክመርሑና ኦ ጎይታ ልቦም ከተቐንዕ ንልምነካ ኣለና ንሕና ድማ ብዘይካኻ ካልእ ገዛእ ከይህልወና ሕሊፍካ ከይትበና ንልምነካ ኣለና ንዓኻ ክንግዛእ ንበይንኻ እግዚአብሔር ኣምላኽ ንስኻ ርእሲ ወከፍና ክትነግስ ንልምነካ ኣለና ሰላም ካብ ዝሓልና ከምቲ ንሃዋርያ ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፈቃድካ ከምቲ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይ ዕለት እንጀራና ሎሚ ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሳና ንሕደገልና ካብ ኩሉ ክፉእ ኣድሕነና እምበር ኣብ ሰናይትና መንግስትን ሓይልን ክብርን ዘላለምን ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋውን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚአብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኺ ኸበነስቲ ብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማኅፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምሳኺ ኦ ፍስሕቲ ደስ ይበልኪ ሓጢኣትና ንኻሓድገና ናብ ፍትወተ ኢየሱስ ክርስቶስ ምንታና ምሕረት ለምንልና ኣሜን በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ ምስጋና ይሁን መድኃኔ ክርስቶስ በስም ቅዱስ ስምካ ብንጹሕ ሕሊና ኣብ ዙርያ መቕደስካ ንርከባሎና ውህደት ቤተልሔም ጥምቀት ዮርዳኖስ ሃይማኖት ተዋህዶ ድሕነት ሥጋ ነፍስ እጃ ኩሉ ዓለም መስዋዕቲ ድሕነትና ክርስቶስ ቃል አምላክ ፋሲካና ጎይታ ጎይቶት ልዑል ክርስቶስ ፈጣሪ ምስጋና ይብዛሕካ ብሰማይ ብምድሪ
نمسنا بعد خاردنا بعد خاردنا منفس كابمنا بارك باينا بارك باينا وهذه وزن تجازت تجا آمين هاليلويا ألفا بوميجا ألفا بوميجا Maria,
أبكد ميخا تدفي أملاخ قامو يملخك نقوس قامو ينقسك نفسنا بأملاخ معقوام أيداوي يلعلنا بخا كمغما تيتنسي أبكد ميخا تدفي أملاخ غامو يملخك نقوس غامو ينقسك نفسنا بأملاخ معقوام أيداوي يلعلنا بخا كمغما تيتنسي أبكد مقاتل في أملاخ غامو يملخك نقوس غامو ينقسك مسكن أملاخ Rai, kami hadirkum lomi kelas selesai belna menesiat abzaz zallahmu khafalu lomi kelas ya belnan lomi kelas ya lenmo abzaz zallahmu khafalu menesiat bismab wawald wamanfas kudus ahadu amlak amin. Kami hadirkum እግዚአብሔር ይመስገን ለሐንዳ hadirkum እግዚአብሔር ይመስገን ሩህ ፈጣሪና ካብ ጸልማት ናይ ለይቲ ናብ ብርሃነ መዓልቲ ብድሓነ ሰላም አሰጋጊሩ ኣብ ዙርያ መቅደሱ ንጸሎት ንኣምልኾ ንውዳሴ ንንስሓ ንቁርባን ክንጋባእ ቅዱስ ፈቃዱ ስለ ዝኾነልና ፈጣሪና አምላከ ቅዱሳን ናይ ባህር ምስጋና ይብጽሐዮ አሜን ንኹሎም በሰዓት ዚ ኣብ ጸበባ ኣብ ጸገም ኣብ ሽግር ንዘለው ረህዋ ሰላም ቅሳነት ዕረፍቲ ይሃቦም አሜን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ንዘለው ሙጻእ ሓራ ይፍጠረሎም አሜን ብሞት ስጋን ዝተፈሊና ገነት መንግስተ ሰማያት ሃገረ ቅዱሳን የዋርሶም አሜን ኣብ መሪር ሓዘን ንዘለኹም ደበሳ ቅዱሳን ይደብስኩም ንኹላህና ኸዓ ዘስተውዕለ ኣእምሮ ሂቡ መወዳእታና የጸብቐልና አሜን ከምቲ ኩላህና ሰማዕናዮን ዝተኸታተልናዮን ንሎሚ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ሰሪዓቶ ንበረኸት ክኾነና ክንሰምዖ ከነጽንዖ ክንድሕነሉ ክንጸድቀሉ ክንሕጐሰሉ ምእንቲ አቦና ኣብ ቅዳሴ ዘንበብዎ ቅዱስ ወንጌል ወንጌላዊ ቅዱስ ማቴዎስ ኣብ ዝጸሓፎ ምዕራፍ 22 ካብ 1 ክሳብ 14 እዩ ጎይታ ኢየሱስ መለሰ ከም ብሓድሽ ድማ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል ነቶም ናብ መርዓት ተዓደሙ ክጽውዑ ባሮቱ ለኣኸ ግናኸ ምምጻእ ኣበዩ ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም ዕዱማት እንሆ መኣደ ያዳለኹ ሰባብሕተይን ኣስዋረይን ሓሪደ ኩሉ ተዳሊሎሞ ናብ መርዓ ንዑ በልዎም ኢሉ ካልኦት ባሮቱ ለኣኸ ንሳቶም ግና ሸለል ኢሎም ገሊኦም ናብ ገራቶም ገሊኦም ናብ ንግዶም ከዱ ቶም ዝተረፉ ኸዓ ነቶም ባሮቱ ሒዞም ኣዋረድዎምን ቀተልዎምን እቲ ንጉስ ተቆጥዐ ጭፍርኡ ሊኢኹ ነቶም ቀተልቲ ኣጥፍአ ከተሞኦም ድማ ተኰሰን ሽዑ ንባሮቱ እቶም ዕዱማት ዳ ዘይብቑዓት ኮይኖም እምበር መርዓስ ተዳለወ እዩ ደጊም ናብ ቃራና መገዲ ኺዱ እሞ ንዝረኸብኩሞ ዘበለ ናብ መርዓ ጸውዑ በሎም ቶም ባሮት እቲኦም ናብ መገዲ ወፂኦም ንዝረኸብዎ ዘበለ ንሕሱማትን ንሕያወትን ኣከብዎም እቲ ዳስ ከዓ ብተቐማጦ መለአ
እትንጉስ ድማ ነቶም ተቆማጦ ኽርኢ ምስ ኣተወ ክዳን መርዓ ዘይተኸድነ ሰብኣይ ረኸቦሞ ኣተዓርከይ ከመይ ከኽዳን መርዓ ዘይብልካ ናብ ዝኣተኻ በሎ ንሱ ግና ኣስቀጠይ ሽዑ እቲ ንጉስ ንገላውኡ በሎም ኣእዳውን ኣእጋሩን ኣሲርኩም ኣብ ናይ ወፃኢ ጸልማት ደርቢዎ ኣብኡ ብኽያትን ምሕርቃም ኣስናንን ክኸውን እዩ ጽዋዓትስ ብዙሓት እዮም ሕሩያት ግና ሒደት እዮም ሰማይን ምድርን ክሓልፍ እዩ ቃለይ ግና ኣይሓልፍን በለ ጐይታ ንደቀ መዛሙርቱ እዩ ኣብ ቁፅሪ 14 ጽዋዓት ብዙሓት ሕሩያት ግና ውሑዳት እዩ እግዚአብሔር ዘስተውዕሎ እምሮ ይሃበና መን እዩ ትጸዋዒ ንበዓል መን እዩ ዝጽውዕ ዘሎ ስለምንታይ ይጽውዕ እቶም ተጸውዑኸ እንታይ ግብሪ መልሲ ግብሪ መለሱ እዩ ጽዋዓት ብዙሓት ሕሩያት ግና ሒደት እዮም ምስቶም ሕሩያት ክኸውን ክፍልና ናይ እግዚአብሔር ቅዱስ ፍቓድ ይኹነልና እቲ ጸዋዒ ከምቲ ንሪኦ ዘለና ንኹሉ ይጽውዕ ኢሉ ንዓበይትን ንኣሽቱን ንኹፋኣትን ንሕያወትን ንዝሓዘኑን ንዝተሓጐሱን ንጸገቡን ንዝጠመዩን ንጸደቑን ንዝሓጥኡን ንኹሉ ብማዕረ ይጽውዕ ክብሪ ምስጋና ንዑ ይኹን ኣብ ወንጌል ማቴዎስ ምዕራፍ 11 ቁፅሪ 28 ኩልኹም ትጽዕሩን ጾር ዝኸበደኩምን ናባይ ንዑ እዩ ጽሙዓት ናባይ ንዑ ሕሙማት ናባይ ንዑ ድኹማት ናባይ ንዑ ሓጣኣን ናባይ ንዑ ኩልኹም ጾር ዝኸበደኩምን እትጽዕሩን እትሽገሩን ናባይ ንዑ እዩ ኣነ ኸዕርፈኩም እየ ኣነ ለዋህ ልበይ ትሑት ኣርዑተይ ፈኩሽ ጾረይ ከዓ ቐሊል እሞ ኣርዑተይ ጽሩ ካባይ ከዓ ተመሃሩ ንነብስኹም ዕረፍቲ ክትረኽቡ ኢኹም ኢየሱስ መለሰ ከም ብሓድሽ ድማ ብምስላ ከምዚ ኢሉ ነገሮም ኢሉ ኣብ ቅድሚኡ ዝነበረ ርእስቲ ብዛዕባ ኣታኽልቲ ወይንን ኣብ ኣታኽልቲ ወይኒ ዝተመደቡ ሰራሕተኛታትን ብምስላ ገሊጹ ስለ ዝነበረ ከም ብሓድሽ ኢሉ ምፅዩ መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝገበረ ንጉስ ትመስል ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብምሳሌ ዝምስሎ ዝነበረ ብስራት ወንጌል ንኹላህና ብማዕረ ንኽርዳእና ኢሉ እዚ እንታይ ማለት እዩ እንታይ ምስጢሩ እንታይ ትርጉሙ ኸይንብል ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብ ግዜ ኣገልግሎቱ ንሓረስቶት ብዘርእን ብዘራእን ነዴታት ብሓርጭን ማይ ቢሕቁን ንነጋዶ ብመክሊትን ብወርቅን መክሊትን ንምሁራት ንለዋውያን ብጽሑፍን ብሕጋጋትን እናገበረ ንኹሉ በቢ ዝርድኦ ብምስላ ይነግሮም ነበረ መንግስተ ሰማያት ንወዱ መርዓ ዝጸውዐ ንባሮቱ ዝለኣኸ ትመስል መርዓ ወደይ ድራር ኣሎ እሞ ናብቲ መርዓ ንዑኢሉ ዕድመ ዓደመ ኢሉ ንሳቶም ግና ምምጻእ ኣበዩ ናብቲ መርዓ ብኸምኡ ክሕጐሱ ብኸምኡ ክድረሩ ተጸዊዖም ንሳቶም ግና እንቢ ኣይንመጽእን ኢና በሉ እቶም ቀዳሞት ዕዱማት ነዚ መልሲ እዚኦም መሊሶም ከም ብሓድሽ ድማ ነቶም ዕዱማት እንሆ መኣደይ ኣዳለኹ ሰባብሕተይ ኣስዋረይ ንሓሪደ ኣለኹ ኩሉ ተዳሊሎ እሞ ናብ መርዓ ንዑ በሎም ናብ መርዓ ንዑ በልዎም ኢሉ ልኡኻት ባሮቱ ለኣኸ ንሳቶም ግና ዕሽሽ ኢሎም ገሊኦም ናብ ግራቶም ገሊኦም ናብ ንግዶም ከዱ እቶም ቀዳሞት እንቢ ኣይንመጽእን ኢና ኢሉ እዞም ካልኦት ከዓኒ ገሊኦም ናብ ግራቶም ገሊኦም ናብ ንግዶም ከዱ ኢሉ እዚ ታሪኽ እዚ ኣብ ወንጌል ሉቃስ ምዕራፍ 14 ካብ 14 ካብ 15 ክሳብ 24 ተጻሒፉ ስለ ዘሎ ወንጌላዊ ቅዱስ ሉቃስ እንታይ ኢሉ እዩ ገሊጽዎ ዘሎ ቶም ዘመኻነዩ ከመኻነዩ ከለዉ ኣነ ግራት ዓዲገ ኣለኹ እሞ ናብቲ ግራት ይኸይድ ናብቲ መርዓ ክመጽእ ኣይክእልን እየ ግን
كم زمس أخو جركا أما خان يلي اتخلى أين تايلو حمش تسمدي أبعر جزي الله نعتهم كفتنهم كخيدي نابت درار كمنس أي كإلني اتسال سايكا سبيتي تمرع الله ناو كمنس أي كإلني اتي درارجن معاسيو مشاتشي بليتي زحرس قرات يلن بليتي زقرن وابعر يلن اتي سبيت زأتون ابتمر عدرار تدريرو نجازو كخيد خيل نيريل اتي مخنيت قبول زي كونه مخنيت مخانو إيجاليسويل كبر نزخر سميخون حجون ايربربن سالساي لؤخات لإخويل اتوم زترافو خانتهم باروتو حيزوم حرد ومن قتل ومن اتوم قداموت اندي عين مسني نايلوم اتوم كالوت كا شلليلوم نتساوعيت زبانو هيبومو اتزخفه توم سالساي كفالغن نتوم لؤخات قتل ومن حرد ومن نيل عين مسني ناترايكي اهلومسي نتوم زتلا أخو لؤخات نمرعا نعو إلوم زعدمو قتلوا ومن سقوقوا ومني شعوت نقوس تقطعاج أفرقوا لإخو نتوم قتلتي أطفأ كتوم دما توكوسيل محرت أملاح كودا كله إخزابير أماي أيهي نسباتكات نسب سدومن غمران أبستفالا لين عنا ممهاري خون إخزابير فردو يفردي شعو نباروتو اتوم عدومات دعا زي بقعات كوينو منبر مرعناس تدالوي دقيم ناب قرانا مقد خيدمو نزرخوكمو زبالة نام مرعاس او عبالوم اتوم باروت كا ناب مقد وسيوم نزرخوبو زبالة نحسوماتن نحياوتن اكبوهم كبري نزخر سميخون نتوم حسومات ناب نسحا بنسحا نتوم حياوت كا ناب حريت ناب كبري نخلهم بمعرة تصوعوهم اتي داس مرعى بتقمات وملئه اتنقوس دمان توم تقمات اخري اتوه كدان مرعى زي تخدنا سواي كا اورأي زابير يقري بللنا اتعركي كمي كخدان مرعى خي كي لبس كان ابزا تخابلو نسقنا اسقته شعوت نقوس نقلاو وبلوم اداون اقارون اسيركم ناوص ايس المات دربيو ابو بخياتن محرق اماسنانن كخوني صوعات بزحات حريات جنا حدت يومي سلقالات اغزابير استمسغنا يخون امرعى اما اخلتم عدمات كا كدان مرعى زي تخدنا سباي راي من يخوني ابغبا قدسان ملاختي ديابلوس ابغبا نبيات بعل بلعام ابغبا حواريات يهودا ابغبا ليقاونتي اريوس اب كل زمانات مرعى خدان مرعى زي تخدنا ابت ما اخل ترخبي እግዚአብሔር ዘስተውዕል እምሮ ሃበና ታሪክ ሃይኮነን እትመለኽቲ ንዓይ ንዓኹም ንዓይ ንዓኻትክን ንዓይ ንዓኻትኩም ንዓይ ንዓኻ እዩ ህይወትና ምስ ሄኖት ትምደብ ትኸውን ምስቶም ተጸዊዖም ምንብ ዝበሉ ዶ ወይስ ምስቶም ተጸዊዖም ሸለል ዝበሉ ዶ ወይስ ምስቶም ኣብ ልዕልቶም ዓደምቲ ኣበሳ ዝገበሩ ዶ ወይ ምስቶም كدان مرعى خيتخدنو نام مرعى تجنشل زاتوي سلمنتاي كدان مرعى خيتخدنكا نابزاتيخا قبل خلو صعدا خدان جبري صدقي نايتوم قدوسان ايل اتصاوعيت ندخماتن حياوتن نخفاتن صادقانن نحطانن ايل نتب بحساب لبوز ملالس رسي حزبين مقبال يأداوي كل جزية مستزرقها النيل أتعدمن خفاءتن حياوتن انت داخوينو أتعدمن حتى أنن نساركانن انت داخوينو سلمنتايو كدان مرعى زي تخدن كايلو وقيسويل نزر سحي خداننا نحسبلو نزر سحي نفسنا نحسبلو زابير مستيرن السحا سريع لنا إيو سلازي اتوم صوعات كبخندز سلاز تخافافلو
أتوم حريات وحدات كوينهم نحنا صوعات راي كويننا هنترفسي حريات كنكون صواعيت أملاخي سلامنتاي وحيدهم اتمجدي كلتا مجدي صبيبن قفيحني اتصبيب مجدي وحدات يمزخدو مخنياتو تصبيب مجدي زقباكم منبر داس زبلكم اي تكبروي اتقفيح مجدي زدلخا قبر عبدلخا وعال زدلخا تزارب عبزدلخا حدر زبليلو مودعتو جن تقفيح مجدي طفعاتي زابهر يقريب لنا نتز توهبو ناي نسحا جزيه نتز توهبو ناي محرت جزيه كي تتغمى بزي قباب سلازاتوا زابهر كم زفرودو يزنقرنا محرت أملاخ اللو فقرة أملاخ اللو نمحرت أملاخ نفقرة أملاخ أبجزي يناب ساعتون دزي تتقيمنا اللوجن فرد أملاخ كمز بجدي سلازخ أي صوعات بزوحات حريات جنا وحدات يوميلو أبتقد ميزو اللور استي بزحات قداموت دحروت بزحات دحروت كا قداموت كخوني يومو دحريت انتليهم قدميت كتموصو غيايو قدميت تليهم كا دحريت كي تترفو تتنققوين بزحات صوعات بزحات يوم حريات قنا وحدات يومو مستم حريات كنكون كفلنا لو متزقبانا خنقبر زابير زستوعل عمره هبنا مستم حريات كخون كفلنا لومي بمحرات كتمتنا نا إجزابير قدوس فقاد يخنلنا نتملغت قدس بيت خريستيان سنيلكم سلا سمعهمو أبتقبروا صلوات كل إجزابير اسمعهم سلا قلاتو إجزابير استمسقنا يخن كريستوس للبلالو 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 هيلو للسنتين يسوس كريستوس للبلالو 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 هيلو سنتين يسوس كريستوس للبلالو 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 هيلو سنتين يسوس كريستوس للبلالو للبلالو هيلو للبلالو للبلالو هيلو سنتين يسوس كريستوس للبلالو للبلالو هيلو للبلالو للبلالو هيلو سنتين يسوس كريستوس للبلالو 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 هيلو برسانتين يسوس كريستوس للبلالو 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 هيلو
ድርሳናተይን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብላሎ ልብላሎ ኃይሉ ልብላሎ ልብላሎ ኃይሉ ድርሳናተይን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብላሎ ላሎ ልብላሎ ልብላሎ ኃይሉ ድርሳናተይን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብላሎ 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 ኃይሉ ድርሳናተይን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብላሎ ልብላሎ ኃይሉ ልብላሎ ልብላሎ ኃይሉ ተይን ኢየሱስ ክርስቶስ ልብላሎ 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 ኃይሉ ከምስጋና ለተሰናይ ገበርካልና ብበረኸት ቤትካ አጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባእካ ኣብ ክንዲ ትሰናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ አጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባእካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትሰናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ አጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባእካ ኣብ ክንዲ ትሰናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ አጽጊብካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና ምስጋና ይግባእካ ምስጋና ኣብ ክንዲ ትሰናይ ዝገበርካልና ብበረኸት ቤትካ አጽሊልካና ተመስገን ኢየሱስ ብምስጋና كما حضركم እግዚአብሔር ይመስገን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ እግዚአብሔር ይመስገን ኣብ ሙሉእ ዓለም ሎማዓልቲ ዓብይ ሽሻይ ብደብረ ሰላም መድሃኔ ዓለም እዞም ደቅና ክሳብ ሕጂ መሪቕኩምን ተሸጊርኩምን ድፃዕርኩምሎም ሎሚ ፍረ ዝረኽብሉ መዓልቲ እሞ ንኽትምርቕዎም ኣቦታትና ከዓ ንኽምርቕዎም ኣዳሊናዮም ኣለና ከም ዝትሪእዎም ዘለኹም ቁፅሮም ብዙሕ ኢሉ እዩ ቁሩብ ትፅምም በሉና ገሊኦም ካብ ሃይስኩል ገሊኦም ከዓ ካብ ዩኒቨርሲቲ ዝወድዮም እሞ ቁሩብ ዕድል ሃቡና ኢኹም ኣብ ርእሲኣ መፍትሕ ሓንቲ ወዲኣ ኣላ እሞ እንተደኣ መኪና ምንቅስቃስ ኣብያስ ምሳይ ከም ዘላ ትፈልጡ ኣለኩም ወይ ከዓ ገዛይ ከይወስዳ ተጠንቀቑ ሰላም ከመይ ሓዲርኩም እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ነዚ መዓልቲ ዘብቃዓና ሳማሓወይ ኩሉ ይልዎ እዩ ዘሎ ፍሬናትኩም ትርእዩ ኣለኹም ፍሬና ሳላ ቦታትና ሳላ መድሃኔ ዓለም ኣብፅሕና ኣሎ እሞ ንኣምላኽና ነመስግን ሎም መዓልቲ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ እሞ እዞም ደቅና እዚኦም ራዮም ካብዚ ቀፂልና ቁርብትለይ ብርክት ዝበሉ እዮም ዓመት ዓመት ፍረ ይበዝሕ ኣሎ እሞ ተመስገን ተመስገን ክንብሎ ዓቕሊ ከድልየና ኢሎም መዓልቲ ሰናይ ነገር ስለ ዝኾነ ሓደራ ሎሚ 42 ኣቢሉ ኣለና ስለዚ ሽሻይ ብዙሕ እዩ ብጣዕሚ ትበረኸት ብዙሕ ስለ ዝኾነ
ናይ በሐቅ ደስ ይሉና ነዞም ደቅና ጸሎት ጌርና መሪቅና ክንሰዶም በቦታትና ኩላህና ከዓ ተሓጋጊዝና ኣጀኹም ክንብሎም ናይ በሐቂ ካብ ሃይ ስኩል ኮሌጅ PhD ማስተርስ ዝወዱ ኣለውና እዚ ሰናይ ነገር ክገርመኩም ትዝገርም ነገር ክሳብ ሎሚ ንግሆ ስልክ እንዳተደወለ እዩ ስልኪ ቴክስት በቃ ደቅና ወሶ ሕጂ ኸማን ኣሎ ስለዚህ እዚስ ብጣዕሚ ደስ ዝብል እሞ ነዚ ሓጎስ እዚ ነዚ ሰናይ ነገር እዚ ብጽቡቅ ክንቅበሎ ኣለና ግዜና ሰዓትና ይንራይ ምክንያቱም ደቅና ዝብልዎ ክህሉ እዩ እሞ ካብኦም ከዓ ንቅበሎ ሓደራ ክብለኩም ይቀኒልና ሰናይ ምክትታል Are we standing here or going? Salam kama ilkum. Amen. Haji loma auntie na dakana even though I'm also a child. But na dakana graduation you tahagbisna happy korna can helpful so very happy moment. Seeing all these beautiful faces, getting to know them over time, and being here in the church so far, it's really a blessing to see them all graduate. And we have our high school graduates, our college graduates, and our higher education graduates graduating today. So today we're going to start with the high schoolers. No, I don't want to. So before each set of graduates, we're also going to read a verse to lead them on for their future as they continue on their journey. So for this first set of graduates, we have 1 Timothy 4:12, which says, "Don't let anyone look down on you because you are young, but set an example for the believers in speech, in conduct, in love, in faith, and in purity." And my message to all the graduates for this verse is to make sure that however you are in the world, first, you always represent Orthodox Christianity. You are an Orthodox Christian, and in how you act and how you are, that is how you should be, and that is how you should inspire others so that they may also follow your path and be inspired by the way you behave, because people can tell, and it really rubs off on them. So you always want to be the best influence in someone else's life. Remember that when you go on. And remember that you're also with the verse, remember you're never too young to do anything spiritually related, whether it's getting more education, whether it's fasting, whether it's doing anything in our faith. You're never too young. If you remember, Christ's ministry started when he was young. He was 12. So that's also something to remember. So our first graduate here is Ariam Estefanos, which graduated from... Graduated from Walter Johnson High School, planning on attending University of Maryland, Baltimore County, studying pharmacy. Abel Isaac. Aaron Resom graduated from South County High School, planning on attending Johns Hopkins University, studying computer science. Abel Isaac. Graduated from Montgomery Blair High School, planning on attending University of Maryland, College Park, studying general engineering. Abel Samuel Tekla. Graduated from Thomas Edison High School, planning on attending University of Mary, Washington, studying international affairs.
Blaine Daniel. Graduated from college and high school, planning on attending University of Mary Washington. Brooke Kuffler, graduated from Forest Park High School, planning on attending Virginia Commonwealth University, studying business marketing. Congrats to those set of graduates. Proverbs chapter 16, verse 3. Commit to the Lord whatever you do, and he will establish your plans. Those who submit to God's will, and seek him are in better position than those who ignore him. You should follow God's word, and if you do, you are guaranteed to go down the right path. Emmanuel Wodi German. Graduated from C.D. Hilton High School, planning on attending George Mason University, studying information technology. Efesion Estefanos. Graduated from Walter Johnson High School, planning on attending University of Maryland, College Park, studying computer science. Eleanor Tedros. Graduated from Bethesda Chevy Chase High School, planning on attending University of North Carolina at Chapel Hill, studying pre-law. Elilta Tekle Iridai. Graduating from Springbrook High School, planning on attending Montgomery College, studying nursing. Elion Tewolde. Graduated from Wakefield High School, planning on attending Virginia Tech, studying business/finance. Izana Musier. Graduated from West Springfield High School, planning on attending Virginia Commonwealth University, studying computer science. Proverbs chapter 3, verses 5 to 6. Trust in the Lord with all your heart, and lean not on your own understanding. In all your ways acknowledge him, and he shall direct your paths. As you leave high school and move out, keep God with you. While you're navigating a new stage in life, remember his will, because it'll guide you through whatever you may face. Fiona Mesfin. Graduating from Walter Johnson High School and planning on attending the George Washington University, studying computer science and biology. Matthias Dawit. Graduating from Hayfield Secondary High School and planning on attending George Mason University. Mekias Dawit. Graduated from Hayfield Secondary High School and planning on attending Virginia Commonwealth University. Mikal Eob. Graduating from College Park Academy and planning on attending the University of Maryland, College Park, studying architecture. Nathan Simon Abraha. Graduating from Lake Braddock High School and planning on attending Virginia Tech University, studying mechanical engineering.
Nanayal Waldemariam Mezgebe. Graduating from Our Lady of Good Counsel High School and planning on attending University of Maryland College Park studying business. Deuteronomy 31, chapter 31, verse 8. The Lord himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid. Do not be discouraged. ኦሪት ዘዳግም 31 8 እቲ ቀቅድሜካ ዝኸይድ ድማ ንሱ እግዚአብሔር እዩ ንሱ ምሳኻ ክከውን እዩ ኣይጠልመካን ኣይሓድገካን ከዓ ኣይትፍራህ ኣይትሸበር ድማ. Like Abu Kashi said all the time, take God with you. I love this verse, and this verse applies to you. Now those who finished high school, you cannot take your parents with you. Those who finished college, you cannot take your parents to work with you, but you can always take God with you. Nehemiah Yonas. Graduated from Paint Branch High School, planning on attending Carnegie Mellon, studying information systems. Noel Jonas Berhane graduated from West Springfield High School, planning on attending University of Virginia, studying electrical engineering. Sarah Desta graduated from West Springfield High School, planning on attending American University in DC, studying international relations pre-law. Sanai Yirgaalem Abraham graduated from John Handley High School, planning on attending Virginia Commonwealth University, studying fine arts and computer science. Sian Tekle graduated from Basis, DC, planning on attending the George Washington University, studying international affairs and relations. Sosona Waldeyesus graduated from Yorktown High School, planning on attending the PEP program at the Arlington Career Center. Congratulations, graduates. For our next set of graduates, we have Isaiah 41:10, which says, "Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, I will help you, I will uphold you with my righteous right hand." And for this verse, always remember that you are never alone. God has always has your back. Whenever you feel like giving up, whenever you feel like things aren't always your way, remember there's always a light at the end of the tunnel. He did not promise that there will not be struggles, but he did promise he will be the light at the end of that struggle. So he will always be there with you. Remember that. Pitias Tekle Gabra Mikhail graduated from Northwood High School, planning on attending Washington Adventist University, studying computer science. Thomas Jakob graduated from Paint Branch High School, planning on attending University of Maryland College Park, studying information science. Yafe Abraham
graduated from Montgomery Blair High School, planning on attending Montgomery College studying dentistry. Zoe Hailemariam graduated from Westfield High School, planning on attending George Mason University. Coco Biakob graduated from Duval High School, planning on attending PGCC, studying RNA and business. Mizan Muse Abraha graduated from Eleanor Roosevelt High School, planning on attending Harvard University, studying cellular and molecular biology pre-med. Congrats to those set of graduates. Now we have college graduates. Congrats. All right. So our verse. Thank you. Our verse is Deuteronomy 31:6. It says, "Be strong and courageous. Do not be afraid or terrified because of them. For the Lord your God goes with you. He will never leave you nor forsake you." And then I have another verse that I added. God left us with something. When he left us what? It says here, John 14:27, "Peace I leave with you. With you, my peace I leave or I give you." So when he gave us that, we should not be afraid of anything because we got God. We have God. So what I tell for the graduates is, be courageous and strong. What does that mean? Whenever you go at work, we have a lot of trials and temptations and stuff like that now, especially more than ever. So be strong. Be who you are. They told you you have to be Christian. You have to show them. Always, always don't be afraid. So show yourself that who you are by showing, by doing things, not by saying, but by example, okay? You guys are leaders now. You're going to see all those young kids, they're following your steps. The high school are going to look up to you, and then the young kids, the elementary and the middle school, they're going to look up to the high school students. So let's start with the first one. Leah Gazai. Graduated from University of Maryland, Baltimore County, achieved a bachelor's degree in study in psychology and biology, planning to attend a PA school in 2024. Nazret Brahane. Graduated from St. Lawrence University, achieved a bachelor's degree in public health, minor in religious studies and African studies, planning on Masters of Public Health, MPH, in 2024. And we have Amanda Petros Haptom. Graduated from Towson University, achieved a bachelor's degree in information systems with concentration in business. And we have Hermon Haile. Graduated from the University of Maryland, College Park, achieved a bachelor's degree in computer science, minor in technology entrepreneurship, and working on a software engineering. And we have Naud Stefanos. Graduated from Hope College, achieved a bachelor's degree in biology and pre-med, I guess, pre-PA. There you go. We have Rahel Ziada Petros.
Graduated from Duke University, achieved a bachelor's degree in International Comparative Studies, African Focus, minor in Education and Cinematic Arts. I'm done. And to finish this all, we're going to read a verse, Romans chapter 8, verse 28. And we know that in all things God works for the good of those who love him and who have been called according to his purpose. And since we're talking to college graduates and those who have gotten their PhD, etc., as one chapter closes, another begins. So we hope that the people who are living their lives, pursuing more education, I hope that they can do it with God's love in their hearts and reaching out with God's love and God's will. Amen. And to start this off, Natania Haile. Graduated from Virginia Commonwealth University and achieved a bachelor's degree in social work. And I don't know if you guys know this, but this is Rubka Tasawar Tuwalda, my older sister. Yeah. Graduated from NYU Abu Dhabi, far away from home but close in our hearts, and achieved a bachelor's degree in economics. Salim Kaleta. Graduated from University of Virginia and achieved a bachelor's degree in system engineering. Winta Kaleta. Graduated from Fortis College and achieved a bachelor's degree in dental hygiene. Nahom Berhane. Graduated from MIT Sloan School of Management and graduated with a Master's of Business Administration. And Mikhail Kiflesky. Graduated from the University of Washington with a PhD. And last but not least, we have Rafael Dawit, who just recently graduated from high school. Yeah, we just received this last minute, but God bless all our graduates, and I hope they all continue with God in their hearts and achieve all that they are meant to. Amen. نسبحان نسبح لእግዚአብሔር نسبحان نسبح لእግዚአብሔር
ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ስቡሃ ስቡሃ ዘተሰብሃ ነመስግኖ ነመስግኖ እግዚአብሔር ነመስግኖ ነመስግኖ ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ ነመስግኖ 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 ለእግዚአብሔር ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ነመስግኖ ነመስግኖ ለእግዚአብሔር ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ ምስጉን ዘተመስገነ ከፈል ለክርስቶስ ይደሎ ስብሐት ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሎ ስብሐት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ሰዓት ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሎ ስብሐት ሃሌሉያ ለክርስቶስ ይደሎ ስብሐት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት ለዘአብጽሐነ እስከ ዛቲ ሰዓት wait listen حرك افتحنا زين they are going to say something ሕራይ ማርከስ ናይዞም ደቅና ሓጎስ ናይ ብሓቂ ደስ ዝብል እዩ እሞ ቁርብትለይ ነናቶም ዝብልዎ ስለ ዘለ ፅኒኢልና ንስማዓዮም ድሓርካ ፅንሕ ኢልና ከዓ መዝሙር ኣለና ብዙሕ ነገር ኣሎ እሞ ኣጃኻትኩም ተባራበሩ ጣቂዒትን ዕልልታን ኣይትሕመቑ Hello. I just want to say thank you, everyone who supported me growing up, especially my parents, putting up with everything, my mom, my dad, and my family, my grandma especially, who taught me everything, taught me how to speak Tigrinya, all that. And thank you all for coming here to celebrate the graduates and seeing us come the Oliveale, seeing us growing up from such a young age. And yeah, and put God first. Thank you.
Hello. First and foremost, I just want to thank God for allowing me to get to this point in my life, because without Him, I wouldn't be where I am today. And second, I just want to thank the church and the church community, because not only has it allowed me to grow spiritually, but mentally, and be able to grow with everyone that I've known for over 10 years. And just, yeah, thank you, everyone. Okay. Hello, I'm Sasuna. Yeah, okay. Thank you, God, for helping me to get my high school diploma and where I am today. And thank you by Keshi Wantasai and Keshi Tasfong and all of the Sunday school teachers for supporting me for over 10 years of this church and growing up in this church. And for my family, I couldn't have done it without you guys. I really appreciate it. شمي إللتات هلا يبهال كاب سبريم أوكي شمي إللتات هلا يبهال كاب سبريم بروك هاي سكول graduate كده زبط حني مجمرة مدهاني علم تمسكن كبلي دلي كاوها نولدي نزل church كم زقبلكم لنا thank you زهرة بيت مرتي Montgomery College كايدي does now nursing you كلكم بسألتكم حجزنا يا أني لي thank you. መንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ስሜ ሚዛን ሙሴ በቀዳምነት ንእግዚአብሔር ነዚ ኩሉ ዝገበረለይ ኣምላኽ የመስግን ከምኡ ንወለደይ ብትዕግስትን ብፍቕርን ዘዕበኹም ንኣብዚ ዘለኹ የመስግነኩም ከምኡ ንኹላትኩም ሳላ ጸሎትኩም ሳላ ምኽርኹም ኢና ኣብዚ ዘለና ሞ የመስግነኩም ካብ ብሕጂ እውን ኣብ ጸሎትኩም ኣይትረስዑና ኢኹም congratulations. መጀመርታ ሽመያ ፌት አብርሃም በሃል ካብ ሞንጎመሪ ብሌር ሃይ ስኩል ተመሪቀ ሕጂ ድማ ኣብ ሞንጎመሪ ኮሌጅ ካብ ፕላኒንግ ገይረለኹ ደንቲስት ክመሃር መጀመርታ ንእግዚኣብሔር ኣምላክ ከመስግኖ ደሊ ስለቲ ኩሉ ዝገበረና ውዕለት ኣብዚኣ ኩላህና ኣብዚኣ ስለዘለና ከመስግኖ ደሊ ካብ ምቁፃር ንስድራ ቤተይ ስለቲ ኩሉ ዝሓጎዝኒ ዝዕበዩኒ ስለቲ ኩሉ ነገር ከመስግኖም ደሊ ነቦ መሪጌታ ነቦ ቀሽኻ ስለቲ ኩሉ ሓጎስኩም ስለትምሩና ግዚኦም ሂብኩም ኩሉ ግዜ ስለትምሩና ከመስግነኩም ደሊ ጥዕና ክበለካ እግዚአብሔር ንእግዚአብሔር ኣምናና ልሙኖ ስመይ ኮኸብ ያዕቆብ ይበሃል ካብ ድባት ሃይ ስኩል ተመሪቀ ናብ ፒጂሲሲ ከዓ ንሬጅስተር ነርስን ቢዝነስ ማርኬቲንግ ንኽመሃር ፕላን ገይረ ኣለኹ ሓንቲ ዝፈትዋ ጥቕስላሲ ኩሉ ብኡ እዩ ዝኾነ ብዘይ ብኡ ከዓ ዝኾነ የለን ትብል እሞ እንኳዕ ሓጎሰኩም ተምሃሮ ናብዚ መፈፀምታት ዘብቃዕኩም እንኳዕ ሓጎሰኩም ወለዲ ከዓ ፍረፃሚ ከም ዘርኣየኩም ንብሕጂ ከዓ ኣብ ጸሎትኩም ዘክሩና My name is Rahel Petros. I graduated from Duke, and I'm just first very thankful to God for getting me through. As I can speak for everyone, going to school during COVID is not easy, but God was with me the whole time. And furthermore, I have to thank the church, the Sunday school teachers, and everyone who built my foundation with God first. I wouldn't be here without you all, so thank you. Hi, my name is Amanda Petros Habtom. I graduated with a bachelor's in information systems at the age of 20 years old. And for this, I would like to thank God to begin with, because the grace of God is the reason that I graduated. I would also like to thank Abuk Eshi Wadatinsay, Abuk Eshi Tesfam, Abuk Eshi Yohannes, Kulam Diak Onat, because with you guys praying for me is what has gotten me through, and Abwe Marigeta as well. I would also like to thank all our Sunday school teachers. I would also like to thank my dad,
My dad is the reason I graduated. My dad and my mom, both of them, have prayed for me endlessly, have given me countless advice, have given me countless support. Sorry. Graduating at 20 is not easy, and I just want to say graduating is one of my biggest accomplishments, and I think everybody that's been in this room, everyone has been with us since DC. We've come such a long way. Everyone that's graduated with me today, whether it's college or high school, and I thank everybody here, I really do, because it's because of you all that I've made it this far. Thank you. Hi, my name is Natu Mazgeba. I graduated from Good Counsel High School, and I'm going to University of Maryland. I just want to thank God and thank my family and cousins and everybody here for supporting me, and everybody who came out for this Sunday for supporting not me, it's like everybody here. So I'm just thankful for that, and yeah, God bless. Hi everyone, my name is Sian. I attended Basis DC and I will be attending George Washington University. First and foremost, I'd like to thank God, of course, because without faith, we would be nowhere. He's guided us and provided his light, and that was the sense of direction that I think I needed in order to succeed. Next, I'd of course like to thank this church for the foundation that you guys laid for me. It was immensely supporting. I know that I have a family in all of you, and for that I'm very thankful. And above all else, I'd like to thank my mom. Without her, I would be absolutely nothing. She's my rock, she's the light of my life, and she's everything that I need, so I'm very thankful to have had her on my side. كمي حديركم شمي فيونا بنيام بهال and I graduated from Walter Johnson High School and I'm also going to George Washington University to study computer science and biology. مجمرتا نجذابها نابز معلت زنابز بزحنا كم مجمرتا حدش هنا نابز عدها نمت like 4 years ago صاب حجي زغلو support رغمنا يوز هلا زيابير يبزبت إحنا زلنا كلا I want to thank my parents كبس مرة أنا يلوم نابزنا مزونا نقول تمرتين نابزنا نوت صحي ومامتي أمنامو ديغنيلنا and I couldn't be here today without you guys, so thank you. And also, نزبت كريستيان كأخا مجمرتها متيهم كم community حسكم نابزن نابي إجزاوي نهن مت نقولها هنا community خوينكم نهن عبد حقسكم نها ممهر أبا ممهر سارة كم مجمرتها معلت متين كم دك أن كم زعبيانا يغني ليبلن نقولها نابز بيت كريستيان دلناها نابز معلت متأخم يغني لنا. Thank you. كمان فيكم إذا أبرم لخنا زيت مسكنا يخون. Just to start off, I just want to thank God for bringing us all here to this moment. Without Him, none of us could have really been here right now. Him being our souls, are with us throughout our whole journey. Our foundation, our support. Just a tool to rely on, not a tool, but my fault. All right, real quick, I just wanted to mention one Bible quote that really stuck out to me. Proverbs chapter 16, verse 3, that says to commit your works to the Lord, and your plans will be established. I just wanted to remind everyone that if you truly do entrust everything you have to the Lord, He will carry everything out accordingly and righteously. And going on, I also wanted to thank my family throughout my whole journey. Always helping out, always supporting in every way that you guys can. And then also the priests, Abu Marieta, all the diaconat. I really want to thank you guys. I see all you guys as brothers, and it's truly a blessing to have every single one of you guys as figures in my life. And also the whole church family. I was baptized in Medhani Alim, and all of you guys see me from when I was a baby to now. Taking care of me from when I was a child. I really want to thank you guys, and I truly appreciate you guys. Thank you.
Hello, my name is Abel Samuel Tekla. I'm graduating high school at Edison High School, and I'm going to University of Mary Washington to study international affairs. And I would like to first to thank God, of course, for this loving community that we have in this church and in the last church. And I was fortunate enough to grow up in. I don't want to think of my life if I didn't have this church. It would go a completely different direction, so I'm very thankful for that. And for the challenges that were placed in front of me that helped us all become a stronger person and make more courageous. Secondly, I want to thank my family at home, my mom, my dad, my sisters, my grandma, Sami, Simra, Asma, Ariam, Mama Sahaitu. And like I said, my church family, I appreciate a lot for being the rock of this church and keeping me committed. All the priests for being extremely reliable and patient with me, especially Aukash Johannes at the old church. Every Friday night and Saturday night, we weren't the most obedient kids, but you know, he had a lot of patience, and I hope I can have some of that patience, and that'll help me grow. And lastly, I want to thank all the Sunday school teachers from the church, from Mama Alga's classroom when we were a little kid to Mama Teklu's class now, and everybody in between for teaching me, making me become more wise. And I want to thank my teachers that are even my age now, all the diaconats, Abel, Sammy. They help me grow every day, and I want to aspire to be like them. And thank you to everybody. Tamasgan Amlah. My name is Aaron Russum, and I'm attending Johns Hopkins University. First and foremost, I want to take the time to give thanks and give my gratitude to our Lord and Savior, Jesus Christ. You know, without him, I wouldn't be in the position I am today. In addition, I want to thank my parents who sacrificed everything for me in order to put myself in a better position. Although my mom, Helen, is not here with me today, I believe that her soul and essence, laughter, rubbed on me, and her goodness was reflected through the Holy Spirit. I'm grateful for the times we had, and you know, I love you. I always remember for the person you came and the person you want me to become. As for my dad, he's been my rock, whether, you know, coming from work or, you know, after school, he's supporting me. You know, to many, he's a professor, but to me, he's my dad. I also want to thank my brothers, even though, you know, we have our, you know, we disagree a lot and, you know, have a hard time with each other. You always guide me to the right direction, and I hope I can do that for y'all in the future. Last and not least, I want to thank the church. You know, I was baptized here. I went to Sunday school here, and this is my religion. They taught me about everything about my life. I grew up here. It's my community, and I would not be here if it weren't for y'all. Thank you. God bless. Hello, my name is Mika Iyo. I'm graduating from College Park Academy and attending University of Maryland studying architecture. First, I'd like to say thank you to our Lord God for bringing me here today on this wonderful day and blessings that he continues to give me. I'd like to appreciate the community that Minhani Anlam has brought for me, whether it was coming from the priest, Abimariketa, all of them. I appreciate everyone that has supported me throughout my life journey, everyone that was just there for me and blessed me throughout. I'd like to give a big thanks to my family, my parents. They've been with me. They've been with me through thick and thin. Also my sisters, they've been with me. They've blessed me. They've helped me and come along throughout this journey. I'd like to also thank the Lord for the guidance and grace that he's provided for me throughout this life journey. And thank you. بمجمرة عبد زبطحنا بوتانا مدحينا يسوع كريستوس كمزجن فتو دحريها حي ما خيبلكم كل تنا داملاهم أزعبهمني أبوينا دين كمزجن فتو دحريكا نبأوشي ولدت زي أبوشي تسفهم أبوشي يوحنس كمزجن فتو بفلايكا قدام دخيمنا خيبلكم تمرونا أبو مجيتا مالتي Oh, كرري تعتي هوي.
ሰላም ዊ ኦኬ ናተይ ሽመይ ናዝረት ይበሃል መጀመሪያ እግዚአብሔር አምላክና ዝተመስገነ ይሁን ኣብዚ መዓልቲ እዚ ዘብፃሕና ካብዚ ቀፂለ ኩልኹም ደቂ መድሃንያለም ስድራይ ኣቦታት ኣበቅሽ ተስኦም ኣበቅሽ ዮሃንስ ኣቦ ሙርጌታ ኣዴታት ኣሕዋት ኣሓት በጸሎትኩምን ብማዕዳኩምን ብኩሉ ነገር ዝሓገዝኩምኒ ክብርን ምስጋና ንኣኹም ይኹን መድኃኔዓለም ዓስኪብኩም ይሓብኩም ኣብ ትገብርዎ ጸሎትኩም ከዓ ዘኩርኒ Also, just a little bit of English as well. Like I said, thank you for the church for being there, even from before me, for my dad and my mom. You know, it's not easy to lead a church, lead the Hizbi, so to see how much you guys have supported them and everything that they went through for so many years means so much to me. And the strength you guys have instilled in them means so much, especially to my brother Sam. No. Oh, excuse me. You guys have seen him when he was very young to now, and Tamasgan Amlach, you see the way he is at church, the way he's passionate, and God really is protecting him and pushing him to be active and to come to church and to serve. So thank you for all your prayers. Continue to pray for him, Mom, Dad, and thank you for giving me a support system when I was very young up until now. Even when I was in New York, you guys would always check in on me, and I appreciate that so much. To all the Sunday school teachers, to everybody, the Azamaran Diakonats, everybody, thank you guys so much for being brothers and sisters for me. You guys mean so much to me. I love you all, and thank you. Hi everyone, my name is Leah. In these next few weeks, I'll be completing my bachelor degree. And first and foremost, I want to say Exabheri Mesgen. Through God, we all got here, everyone on this stage, and even everyone out here supporting us, we made it through. Even though the degree says our name on it, it was through you guys, it was for you guys, it was because of you guys. I first want to thank my parents. Words cannot describe the unconditional love and support that they have given us. Me and my siblings, thank you to my siblings. As frustrating as you guys can be sometimes, I still do love you guys. You guys push me to be a better sister. Thank you to everyone here in the church. You guys have all treated me like I was one of your own. Whether it was looking after me, whether it was just greeting me with the biggest smile on your face. Thank you to the Mazamaran acting like my little sisters. Thank you to the Diakonas. Thank you obviously to our church fathers. Abikeshi, Abimergeta, all the Diakonas, thank you. And God's love, God is the true definition of unconditional love, because no matter how many times we may turn sometimes, he's always there extending his hand. And thank you guys. Hello, my name is Senai Abraham. I graduated from John Henley High School and I'll be going to Virginia Commonwealth University. First, I want to give my thanks to God for getting me here and for helping me through every hardship I've ever had in my life. I want to thank my family for supporting me, for giving me everything that I have, and giving up a lot so that I could be here today.
And I want to thank this church for giving me such a strong sense of community growing up, for enriching me in my own culture, and for just being like a second family to me. Thank all of you. Hi everybody, my name is Naod Estefanos, and I graduated from Hope College with BA in Bio, and I'll be heading to PA school next year, and I just want to say an immense thanks to God for allowing us to be here, not only with everybody, but two of my siblings, Ermias and Ariam as well. We're a very super blessed family to have 3 graduates in the house, and I also want to thank my parents, my dad, my mom, just everybody, and I also want to continue to thank the church. We came in 2016, looking for a community, and my dad's like, oh, there's this church called Madani Alam, and let's just go try it out. And we came with our cousins, and ever since then, you guys have just been very outpouring support and community for us. And going off that, I just want to give one piece of advice to the high schoolers, especially to those going out of state. It's super hard to, navigate community and life and church life by yourself in college. And so I would just strongly advise you guys to, find that community that you guys think is going to support you and is going to lead you towards the right direction. And that could be, a church nearby where your school is, or, a community. And like I said, it's super tough to, nobody's telling you, oh, let's go to church on Sunday, let's do this, let's do that. So you got to do the work. So I just want to say, keep in contact with your family members that are here. Always call your family your church family, So yeah, going off that, I just want to say thank you to everybody again. Yeah. Hi, my name is Ermias Estefanos. I graduated from Walter Johnson High School. I'll be attending UMD to study computer science. First of all, I want to thank God for putting me in the position I'm at right now. He's like he said, he's blessed me with a very big family, like my sister, my brother, and my siblings. I'd like to thank them for always being there for me when I need them the most. And next, I would like to thank my parents for making a lot of sacrifices to give me the life I have. And I'd like to thank my parents for giving me the life I have and all the sacrifices they've made. And besides that, I want to thank everyone here and the church community, because this is a result of your hard work, and all the work you did has resulted in us being here today, and you've helped us become the people we are today. Hello, my name is Thomas. I graduated from Paint Branch High School. I'm going to UMD. First off, I would like to thank my mom and dad. I would like to thank my mom and dad. I would also like to thank our Lord and Savior Jesus Christ as well for letting me be here today with all these graduates and graduating on time and being blessed to see 18 and 17 with everybody else. I'd also like to thank the church for always being here for me, being a backbone to my life, and helping me stay on top of everything in life. So thank you guys. Hi, my name is Nehemiah. I'm going to be attending CMU, studying information systems. And first and foremost, I want to thank God for not only letting me graduate, but giving me this church community. I can truly say that I've been here since I was basically born, and the memories and friends and family I've created here are going to take me throughout my whole life. I just want to say thank you guys for that. I want to say thank you to my mom and dad, because I know it's not easy taking care of children coming from Eritrea. I know it's not easy raising 4 children on your own. I just want to say thank you guys. And I want to say a message to the church. I want to say thank you for just giving me love and supporting me throughout everything that we've been through. And thank you guys. Good morning, everyone. My name is Herman Haile. I graduated from the University of Maryland, College Park. First of all, I'd like to start by thanking God for getting me to where I am today. And also my church community, starting from Albert Eshi, all the Sunday school teachers, Mezmor teachers. My family came to the United States in 2011, and you guys have welcomed us since then.
and this is pretty much my second family. All the teachers have contributed so much. They've had a big impact on my personal development, my religious values, which I've used the past 4 years to get me to where I am today. So I'm very thankful for this community. And also my family, especially my parents. Only God knows how much they sacrificed to give me this opportunity to stand here. So this degree means as much to me. I know it means as much to me as it does to them. So yeah, thank you and congratulations to everyone up here. I know it wasn't easy. My name is Elion Tawaldi. I graduated from Wakefield High School, and I'll be attending Virginia Tech, studying business and finance. And I just want to thank, first of God, as I wouldn't be here without him, and my friends and family, especially my grandma and grandpa who are here today. They taught me that I can do anything with God's help and to achieve any goal I set out to accomplish, and also overcome any obstacles. So thank you. Salam, Keme Hadarkum. My name is Emmanuel, and I just want to thank God first for being so patient with me throughout these years, throughout these 4 years, being so with me forever. And I want to thank him for giving my parents, Yodi Tsegai and Grandma Woldi. They work so hard for me, and I appreciate everything they do for me. I also want to thank my siblings, Winta and Solomon, because they raised me. And I want to thank other people like Muse Hagos, Petros, Mama Sarah, and Elsa, and everybody that taught me anything throughout these years. And I want to thank the church and the Aboy Keshis for everything they have done. And before I stop, I want to say one verse that I really loved. It was John 13, verse 7. And it was, you may not realize, when Jesus said, you may not realize what I'm doing right now, but later you'll understand. And I just apply that to my life every day. So congratulations to everybody on here. And they deserve to celebrate as long as they want. And yeah. Hi, my name is Brooke, and I'll be attending Virginia Commonwealth University, and I'll be studying business marketing. First, I just want to say thank you to God for being there by my side through all of high school, and of course my parents for always being there and giving me lots of advice, and always telling me just never give up and keep trying no matter how hard it is. And I just want to thank everybody here in the church for coming here and supporting us and always being there for us. Yeah. Hi, my name is Mikias Dawi. I graduated from Hayfield Secondary School, and I'm going to be attending VCU studying computer science. First, I would like to thank God for bringing me here today and graduating, and everybody else in here too for coming out. Second, I would like to thank my family for being a great support system and helping me throughout these 4 years, picking which college I want to go to and everything else, and helping me pay. And lastly, I'd like to thank the community and the church for always being there and teaching me so many great lessons. Hi, my name is Matias Dawi. I graduated high school from Hayfield Secondary School, and I'm going to George Mason University to study computer science. I'd like to thank God for supporting me throughout all my years, and thank my mom and dad and my uncles and aunts and everyone that supported me. Thank you. Thank you so much to the graduates. One applause and a little. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Congratulations, you are graduated from the church now. You are starting now is the service. So the church gave Abotat, everyone, them touch your life. So now is to give back. So I urge you and I ask you to come back, serve the church. Most of you have served. Most of you grew up here. And it's wonderful to see you growing and then graduate and hopefully marriage. Then we'll see you here. So
So I just wanted to say a few things. Thank you to my children. I call you my children. You are part of me. Mamar Sarah, Mamar Sami has joined us last year. So we are growing. We are growing immensely. I mean, it's wonderful to see. And I wanted to say thank you. I don't want to say goodbye to some of you, but I want to say I will see you later, right there. But some of you had touched my life, my Sunday school, our Sunday school. Because she has been day and night with us. And I've seen how much you work so hard to accomplish, to come this way, and you have made it all this. It wasn't without you. We did it all together with you. So I wanted to say thank you. If you allow me to, Mizan Abraha. Wow, what a wonderful kid. In the leadership, we have different positions. Those positions they use leadership. Mizan Abraha, Nazaret Brahane, Leah Gazai, Kohob Abraha, Jacob. These are 7. I have 7 of them, but 4 of them are graduating this year. What a wonderful thing. What a wonderful thing. But most of you had worked with me and with Mamar Sarah. We cherish you, we loved you, and we wish you all the best. Please come back and help us serve and prosper together. Thank you so much. Abik Eshu will present your gift books, and he may say a few words, but we love you. Congratulations. Congratulations to the parents. Thank you. اوكي كمي حاديركم እግዚአብሔር አምላኽና ለተመስገነ ይኹን እንኳዓ እዛ ኣርኣየና እቲ ረብሓ ንዕኦም እኳ እንተኾነ ግን ከም ወላዲ ኩሉ ግዜ ከምቶም ወለድና እውን ንዓና ከምኡ ዝሓለፍዎ ብፅቡቕ ደቅና ንሕጎስ እቲ ፍረ እቲ ረብሓ ግን ንመን እዩ ዝያዳ ንዕኦም እዩ the beneficiaries are you mostly but as our parents did it to us, right? We get happy when we see you growing, graduating. As Mamar Sarah said, Mamar Ababa, this is not a graduation from the church. Actually, you are hired by the church from today. Okay? You are fully employed. Now what they said it very well. When we say church, we are not expecting you to stay, all of you here. By some reasons, you are going to travel somewhere, right? But you are a Christian. And a Christian should find a house. You have to rent an apartment, right, where you will live. The same time, Christian house, you have to find a church. If you find Eritrean Orthodox Church, fine, better. If not, look for sister churches that you go worship on Sundays. This should be the first task wherever you go. Please. And then I will close with these verses that you already mentioned. I am very pleased to see all the verses that you mentioned. Without God, we are nothing. But with God, we can do. But did we say that? I can do everything through Jesus Christ who strengthens me. Which verses is that? Philippians 4:13. Remember that. With God, I can do everything. God can be with you all the time. But no parents, no matter how much they are concerned, they cannot do anything. Once you are away, you are with God. But God can be with you. Unless you give him your heart, your attention, right? He cannot force you also to do against your will. So this is what I would like to say. At Saint Paul was teaching Saint Timothy. He was younger, right? He advised him, let no one despise your youth, but be an example to the believers in words, in conduct, in love, in spirit, and in purity. Remember that. In words, what you say, what you speak, how you speak, be as an example.
in love, in conduct, how you do your stuff, how the way you dress up, right? Do not be naked like everybody, the whole world. Being naked is a symbol of sin. Remember that. Remember that. In conduct, in spirit, be always happy, joyful. If God is within you, as one of Member Tawla said, the peace I live with you is not like any peace. You cannot get it in any entertainment, any relaxation area. No. But God has put this peace in you. Remember that. Give me your peace. Give me your strength. Call him to your life. Okay? The foundation, as you all said, your foundation is God. If your foundation is God, you can build so many things on it. You can grow indefinitely. So in spirit and in purity, I would like to stress on this one. Purity, I hope you understand what that means, right? Especially this current moment in our time. We see so many things, corruption, in purity. Even they tend to blame God who made a mistake, creating them. I can mention it. Homosexuality. Please remain pure. Remain pure. Remain pure in front of God. Be an example. This is how we can glorify God. Thank you. Congratulations. May God bless you wherever you go. But this is your church. You are now in charge. Remember that. Unless you find your house, this inheritance will be given to somebody else. But claim it today. May God bless you. Thank you. So we have some gifts. I hope you will open it. Anyway, right. Abi Halaka, you're receiving this gift from Abi Halaka, and then he kissed the cross from Abi Kashi, one at a time. It is a spiritual book. Okay, thank you. I want you to read it this week. Do not put it on the shelf. I want you to read it. And I expect a feedback from all of you, okay? Please. Okay. Okay? بدأ الشمس أو على. دحين أخلق. الله كذي شمها مرأة بعد دحين. دحاني. دحاني شكة. دحاني. دمر بقى. نعم. Thank you زندك. Thank بتعمي. دحاني. سلمى. Congratulations. Thank you لقالة. يعني. مركز كم تعلق يختص يا أخي أمس الله مركزه أمس الله تم مركزه أمس الله سلام كذا نقاله يمكن من الأخبار أحكي يمكن يمكن قال thank you قال نعني شخي يس تعجل كيف good a special memory yes هذا أبي لا بقى جمر نحن لازم مرة خنوطة yes كده لك
Thank you, thank you, thank you. Mom is here. Don't forget that. Yes, celebrating with us. Yes. Yes. Thank you, Dakale. Yes. Thank you. Congratulations. Yes, yes. أبزخن بلا أبزخن. Thank you. Thank you. Thank you. الله يبارك. ብዙሓት ድተፀውዑ ዘይመፅለው እሞ ቀረብ ቤተሰብ ወይ ወለዲ ወይ ኣሕዋት እንድሕር ኣሊኹም ነዚ ህያብ ናይ ቤተ ክርስቲያን ክሕጎሱ ምእንቲ ክትወስድሎም ክመሃሩላ ድማ እታ መፅሓፍ ከም ትድበልናዮ ቤተሰብ ኣብዚ እንዳረኣኻ ስለ ዘይኮነ መን ይወሲዱ መን ኣይወሰደን ኣስማት ስለ ዘይንፈልጦ ግን ኣብዚ ዘለኹም ቤተሰብ መፂኹም ውሰዱ ኣራይ أبي كشي يعني لنا وتي هياب أميتن سلستن كفلي مزيهم كتوسوا لأن يرب أقولنا دارم دلا يعني لنا نكو حقوسكم نكو حقوسنا إخبار استمسكنا يهون سناي معلتي موسى سناي يراقبنا نعمتها حامسة سوسة بيلون كمزونا يوم مالتي سامي نزمر ده نزمرنا خنوصم حنمودات زيت دكس ويتا تقو حلاوينا زيت دكس ويتا تقو حلاوينا زوم دكنا لوم بارخلنا زوم دكنا لوم بارخلنا زوم دكنا لوم بارخلنا زوم دكنا لوم بارخلنا زيت دكس قويتا تقو حلاوينا زيت دكس قويتا تقو حلاوينا زوم دكنا لوم بارخلنا زوم دكنا لوم بارخلنا زوم دكنا لوم بارخلنا زوم دكنا لوم بارخلنا زيت دكس قويتا تقو حلاوينا زيت دكس قويتا تقو حلاوينا
زمدكنا زمدكنا لوم بارخلنا زمدكنا زمدكنا لوم بارخلنا زمدكنا زمدكنا لوم بارخلنا زمدكنا زمدكنا لوم بارخلنا زيت دكس قويتا تقو حلاوينا زيت دكس قويتا تقو حلاوينا زمدكنا زمدكنا لوم بارخلنا زمدكنا زمدكنا لوم بارخلنا زمدكنا زمدكنا لوم بارخلنا زمدكنا زمدكنا لوم بارخلنا كبرنا أملاخ يخون يا نقع حقوسنا نقع عبد فتحنا أبزي أنا إجر مجدي كحبركم زلالي بيت مرت سنبت بزحات هلو بدحري تسرحوا أجلجلتي ما مهران موز مزل صومن كأنا حاجوس معلتيو أبسسنا يرخبنا راي زيابير أملاخنا زتمسجنا يخون كبرن مسجنا أملاخ يخون نخلنا إنكوا حاجوسنا زولد كل دما يتحقوس مجمريا نمدهاني علم مسجانا يبتحيو السو هبنا السو أتعبينا السو دما أبزي أبصحو إذا صبوق زي أرئينا اللمو كبرن مسجانان نمدهاني علم يخون مدهاني علم أبز خمزة بصحام مدهاني علم كم زمرحام فليتهم ترديهم دكنا دما أوداتهم أولدهم أبيتو تتخيلهم نمدهاني علم زغلغلو كونو دما زيابير بعلو يحجزهم نحنا دما بصلوت نذكرهم كلكم ولدي نكو حقسكم كم دك مدهاني علم كلنا دما انكوا حقوسنا من البات حلفيهم كدان جزئنا لهم مدك أس جزئنا لهم نخون نبر إذا ما بزر فدو دك كلهم يوم أبتحت مدهاني علم مو نخلنا انكوا حقوسنا نايز ترفو دك أنا دما كم أو يرينا بخالا أي دما God bless America. مغنياتو كل زلوا عدي بحجز من راح عدي سرعات زلوا عدي وفيرنا أتينا دما دكنا نعبيلو عدي سلزرخبنا عينا دكنا كم زنر إزلنا مستا قالي نعدغ تمت كله دك حوي دك حفتي يرأين نرم أما إزي رخبنا يوزلنا أبتت حبوتا سزلنا إنامو وتم بوتا زيت أتحلم وتم وليدم كم زخري النار أنداد ليو زي رأيو زلو دما زي أبيهر نخل زخوني مو كل خلوطة كنصلي اللهم قبعنا دكنا لابتاب تسكيما يمزغدو دك بزحات دما بريت كاب زبانهم زي ورد دما بزحات اللومو نزيد توهبنا نأملاك كنا مسجنلو نتوما بتنكي أما كراز اللو دما اجزي أبيه راوسيو كم زين حنا زتحقوسنا يو كل زولد حقوس دما زي أبيهر من انتخاباتهم كنذكرهم دما يقبعنا مو زي معلت زيا عباي معلتيا كبرن مسجانان نمدهاني علمهن زيادة كله دكنا دما تماهيرهم من علم زي كونسي تماهيرهم من أملاهم كون دما كنصلي يقبعنا مخنياتو نايزة تماهر كار زي كونه أملاك تدلي مساخا إذا علم وين توسديا زعلمون بزح مجاجي اللوا
بزح ملاقسي بزح ما عنقف الله أمو كي لاقسو كي عنقفو بقدمي مرحي دحري كوكابي بيمانة أقامم دما قارادو خوينو مدهاني ألم أبزي تتخيلم كم تبزي تتأمقهم أبزي عبيم من مراق زرعنا أبزي تمريعهم دما ولدهم كن حقف زيابير سناي فقادو يخونلنا نقول لنا انكوا حق سنة كم وين تا زيابير عب قبر قبرلنا نحنا وين تحقسنا لنا زمرنا يا نقول لي بتحدو جن دكنا بتحدو جن دما بزعلة زي كلتا حواتنا دك بيت كريستيان 70 سبيتن قدس سجون كبر دومن تقبلوا اللهم كحق سنة كبرنا أملاك يكون مخنياتو تهيوت موداتا نساء سلزخونت كل تلا كل تقنعه كل تسبقه كل تملئه بأملاك تزي زامني ينايجن كله قدر إما تنبز على تزي قدس سجون كبر دومن تقبلكم أحوات نبرة حتياتكم زدمسس ترفه هوتكم دما بقدس النازن برقبرلكم كلنا زي قربنا زلنا دما زي ما حواتنا لما علت التقبلوا صاد كانت كوينه ما يكون انتايدا كصدق إلهم يوم قريبا مو كلنا دما خنصدق إلنا نحاتياتنا فوسي يسقو اندومن مو نبزي بيت كريستيان هانيصنا إلانا مو بقالو تهانيصنا بنسحات حصيبنا اتعدمن كلنا ايو اب املاخ ادالاو يلن مو كلنا دما ناب قدس سقون ناب كبر دومن كنقرب مدهاني ألم وقح صبحة يصوع علمو كم تغنم مهار كلنا تم عدمات قال قرات هلني قال بعرك فتني قال دما نابكساي إلهم زمخني نبرو السي نايلهم مخنيات بزحمو مخنيات ودينا لومي اتتبه لنا نقبر دما زيابيهر نخلنا يحجزنا انكوا حجوسنا كم وين صباح كمتي زحلفه خلت سنه بتزنا قرنايو نايدك أنا أتا ورحي زلا تقرنيا زيما كموين فيدل متحف قدس مهارولا صباح الجمريا منزا ورحي صباح ساعة شعته مسينا دك أنا خنا مزقب زي طعمكم ولدي دما بخلو متحببار سلازد لينا ولا سومن ملؤ تزيكونه حنت معلتي أبسومن دما زغون ولادي بستفعل لي نجر كتحجزنا دم حدرا مخنياتو بزيناتكم حجز حنت نجر كنجبر أي نخلني نامو مدبنا كابت شعته سجاب ساعة حدايو أما صباح نجو ساعة شعته دم يرخبنا سلخل الجزابير مسجانا يبصحيو حونا برهانة حبريتا اللومو بدحريو بسألت كن عصينا دقيمة نكو حجوسنا بسم الله وولد ومنفس قدس أحد أملاك آمين نايل لول እግዚአብሔር ስትራቤት ከመይቀንኹም እግዚአብሔር መስከን ጌጋና ይقريلو بسلام زأكبنا أملاك ዝተመስገነ ይኹን أبي قشي تخل مريم قادحان مصاكا أبس بيتخرجنا سلسة ቋንቋ يزرب جرمن أيكونن مو تا جرمن تخيلسي بجاهي بجرمن غير سلام نخبلو كعدمك يبذلكوات نو إلى تنمالتي مو ويلكمن يمثلني Welcome anyway. Oh, all graduates and parents, congratulations. And yesterday's job fair went very well. And on behalf of the board, and I would like to extend our thanks and gratitude to all parents and youth who participated and made it possible. On the panel discussions, Siona in creative arts, Mahari in business,
Samira in law, and Dr. Mahtema in health. Thank you very much. The moderators, Melina and Fanan, you were absolutely amazing. And the MC Izana, good job. And Yodit Marasa, thank you so much for all the beautiful artworks that you did. And Chaperon, Wezaro Saba or Sabina, congratulations, you did a good job. Tom Dakana, أبز بيت خريستيان زي أتأمعنا أبينا سبصراح كوينهم كلنا قر كيلهم تمالي نمجمر تاكزي أبيت خريستيان تأكيبهم بزعبا سراح دو بزعبا سراح زدليو كم يجر كهم زركب تريزيمي كم يجر كايت صحاف توم سراح كغيرو زدليو كم يجرم كغيرو خمزة اللوم عبد سميرات تخيدو مالتيو نايب حقي متعمد صبونيرو سدران تمهارون دارجا كميتي سجا كاب سمانة سجا عميتي زخون سبنيرو نامالتيو توم دكنا خدهم متسم تخافيلهم يومو أملاخ تمسكن نبلا مالتيو and the youth, that was responsible, for the job fair. We hope, that's going to be done every year, and hopefully, and we wish you the best of luck. Abel Isaac and Abel Samuel, parents say thank you. The Halafa Samun, Sidra Abelin, Sidra Abel Isaac, Abel Samuelin. بتستقبل لهم نايز graduation party يغنيلنا إلهم عنده قركش عبزين تدعلخي ناي سمهارن دانيالن أبي أشي يوحنس تدعون كلها زمات ناي ميسن ناي سوان بتعمل بزح بوتس علمه مقامات إسلا سألنا أبتي وصاقيرنا لنا حج بجهاتكم لما عالتك توسدوا صحاتكم كتوسدوا زي تدخلون تداهونكم إذن كالا أدتات بقى عصرت بوتل حشكن كدامو زاد اللي معالتي مالشكن أمس أخنا ولكننا هو بوتل أوكي ترامز تغنياري اوكي ترامز اوكي ابو قشي تغنياري اوكي حرا بار تغنياري ترامز اوكي ترامز وسدا اوكي ذا حلف سبون فولنتيرز حاتي نيره تحجزنا مو نتبيت خريستيان قلم ناخذ له تباهيلو نيرو جن حونا تخلاي اسفها انتهى مخولت ثانك يو سو ماتش تسفاي السبعلو ذا حلف سولسن ربع الماتيو كل بعد قلم بعد صريح ولمو حجي دك سلام كتاتو خلهم نصقام نخطريوخم ግን ሕጂ እውን ነቲ ደገ ሰላም ከምኡ ክንገብር ስለ ዝኾንና በጃኻትኩም ክእለት ዘለኩም ሰባት ቀለም ምልካይ በጃኹም ተወከሱና ሎሚ ብዛዕባ ሞባ ዕሽር ፍትሓት ሪፖርት እውን ክንህብ ኣይኮንኩን ዝመፅእ ዘሎ ሰሙን ክንገብር ኢና ምክንያቱ በዚ ሕጂ ተገብረ በዓል ማለት እዩ ግን እዛ ወረቐት ተቐቢለ ኣለኹሞ ካብዞም ሎሚ ዘመረቑ ስድራ ቤት ሓደ ሚእቲ ሞባእ ሂቦም ኣለዉ ኣዴና ሓንቲ ዴና ይገይሽ ስለ ዘለኹ ጸሎት ግበረለይ ኢለን 30 ሞባእ ሂበን ኣለዋ ሓደ ሓውና ሓድሽ ስራሕ ስለ ዝጀመረ ሚእቲ ቅርሺ ሂብሎ probably ትግርኛ ዝሰምዕ እንተዳ ኮይኑ the young man who had a job got his first paycheck give the church $100 and we thank you very much. And I know there are a lot of youth who are making a lot of money and who is now giving to the church, so be generous just like this young man, okay? And have a good day and
بسلام نن بيتنا ملسنا دحن قنيو رايا بنا بك اشتغل مريم نمانكو عدحن مصخا يغني الناس لغلغلتكا ادمهبكا طعنهبكا امملاسكا دما خممصخا እግዚአብሔር መገድ ሰላም ይግበረልካ ስለ ሁሉ እግዚአብሔር ምስጋና ይብጽሐዮ ሞ ወዲና ኢና በጸሎት ከናዓጹ ኩለና ንጸሎት ሓፍ ንበል አድኖ አርስቲክ አድኖ ሙ አድኖ አርስቲክ ሙ ቅድመ እግዚአብሔር አምላክነ በእደ ገብሩካ ከመ ይባርክ አሜን እግዚአብሔር ይባርከነ ወይስሃለን ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ኦ ጎይታ ህዝብኻ ድሕን ርስትኻ እውን ባርኽ ክሳብ ንዘለዓለም ጓስዮምን ልዕል ኣበሎምን ብኽብር ደም ሓደ ወድኻ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዘጥረኻያን በጃ ዝኾንካያን ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ንነገስታትን መኳንንትን ንኻናትን ምእመናንን ንቅዱስ ህዝብን ዘበንን መዕቆቦ ክትከውን ፀዋዕኻያ ቤተ ክርስቲያን ክሓልዋ ኣብዛ ቅዱስ ቤተ ክርስቲያን እዚኣ ዝመጻኹምን ዝተኣከብኩምን ዝቆምኩምን ዝጸለኹምን ቅዱስ ስጉኡ ዝበላዕኹም ክብር ደሙ ከኣሰተኹም ካብ ንእስነትኩም ጀሚርኩም ብፍልጠትን ብዘይፍልጠትን ሓጢኣትን ተግበርኩም ምንቲ ስጉኡ ስጋ መለኮት ምንቲ ደሙ ደም ሕግን ስርዓትን ኢየሱስ ክርስቶስ ወዲ እግዚአብሔር ጸወት ወዲ ማርያም ድንግል ብድንግልና ሕሊና ንጽሕቲ ብድንግልና ስጋ ሕትምቲ ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ብዝመጽኻ ይሓለኹም بافون منفس قدوس كم ماسر حتى تفتحكم እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ ንበል 12 እግዚኦ መሐረና ክርስቶስ 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 ብዝሓለፈ ይምሓርኩም ዝመጽኻ ይሓልኹም ባፎን መንፈስ ቅዱስ كم ماسر حتى تفتحكم بنت اجزتنا مريم محرنا كريستوس نبل 10 كنت مريم محرنا كريستوس مريم محرنا كريستوس مريم محرنا كريستوس بنت اجزتنا مريم محرنا كريستوس بنت مريم محرنا كريستوس بنت مريم محرنا كريستوس بنت مريم محرنا كريستوس بنت اجزتنا مريم محرنا كريستوس بنت مريم محرنا كريستوس بنت اجزتنا مريم محرنا كريستوس بنت مريم محرنا كريستوس بنت مريم محرنا كريستوس እግዚአብሔር ያሃሎ ምስለ ኩልክሙ አሜን እግዚአብሔር ንባሮት ይባርከና ዝተቀበልና ይወስጉን ደምን ሕርገት ኃጢአት ኹነና ኩሉ ኃይል ጸላብ መንፈስ ክንረግጽ ስልጣን ሃበና ምሕረት መለእት በረኸት ቅዱስ ይድካ ንዓ ኩልና ንጽበለና ካብ ኩሉ ክፉ ምግባር አልሐቀና ናብ ኩሉ ምግባር ሰናይ ካጸምብረና ቅዱስ ስጉን ክቡር ደሙን ዝሃበና ብሩኽ እዩ ጸጋ ነሳይነ ወህይወተ ረከብነ በኃይለ መስቀሉ ለኢየሱስ ክርስቶስ ጃከ እግዚኦ ናኩት ነስያነ ጸጋ ዘመንፈስ ቅዱስ በሰላም ምእታውና ናብ ቅዱስ ቦታኻ ብሰላም ዝገበርካ ጎይታ ነና ቤትና ምእታውና ድማ ካብ ጸጋኻ ጸጋ ካብ በረኸትካ በረኸት ካብ ህይወትካ ህይወት ለቢስና ናብ ቤትና ብሰላም ክንኣቱ ድማ ይትግደፈና ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና እቲ መጸዋዕታና መጸዋዕታኻ ኸቢርና ከምቶም ተባሪኾም ክዳን መርዓ ተኸዲኖም ዝተረኽቡ ዳ ክንከውን እምበር ከምቶም ነቲ ብጥራይ ዝርከብ ብኸምኡ ዝርከብ ምሕረትካ ዕሽሽ ከይንብሎ ብምኽንያት ከይንህሉ ህይወትና ክንፍትሽ ምስተውዓልካ ኸትበና ንልምነካ ኣለና ጎደለና መሊእኻ ሕቶና መሊስካ ኦ ጎይታ ዘድልየና ካብቲ ንሕና ዝሓተትናዮ እውን ኣዛይድካ ተብኣምላኽ ኢኻ እሞ ኩሉ መሊእኻ ናብ ቤትና ክንከይድ ድማ ምሳና ኹን ቅዱስ እግዚአብሔር ኣምላኽና ስለዛ መዓልቲ እዚኣ ነመስግነካ ኣለና ኣጀሚርካ ተፈጽም ንስኻ ኢኻ እሞ ጀሚርካ ዘፈጸምካዮም ደቅና ንመስግነካ ኣለና ሕጂ እውን ነቲ ዝጅምርዎ ህይወት ሓደ ምዕራፍ ወዲኦም ካልኣይ ምዕራፍ ክኸፍቱ ንስኻ ምርሓዮም ንስኻ ጋረዶም ምስተውዓልካ ሃቦም ጉስነትካ ይዕዘሎም ናባኻ ነማዕቅቦም ኣለና ንስኻ ኢኻ ብኩሉም ብኩሉም ክትከውን ትኽእል ንዓኻ ይኹሉ እንተንኦም ዝረኣየካ እሞ እግዚኣብሔር ኣምላኸ ንዓኻ ዝኽብሩ ምሳኻ ዝነብሩ ኮይኖም ክመላለሱ ድማ ጸጋኻ ከተብዝሓሎም ንልምነካ ኣለና
نتوم كم زنحنا زرخبنا يا زي رخبوا دما أو قويتا حجون سلام كاخا تورد لنا ولدي بدقهم كحقوسو ولد دما بصدرهم كنا بين كلين زي فقات كاخو خنا لنا نلمنا كالنا لبس قاويان منفساويان مرحتنا تنكفمو ناب سلام ناب حدنت ناب فقرنا ناب سنيت ناب هيوت ناب زلالماونت كمرحنا እግዚአብሔር አምላኽና ልቦም ክትቀይር ካለካ ይሞን ለምና ካለና ኩሎም ባረትካ አብርሐቁና አብቀረባ ንዘለው ሕቡን ግህድን ብዙሕን ውሕድን መቦም ናብ ቤትካ ንሰደዱ ድማ አባብቲ ዘይሐልፍ መዝገብካ ጽሐፈሎም በተዛሃብካና በተዘገበርካልና ካብ ግዚኻ ጊዜ ካብ ጉልበትካ አገልግሎት ካብ ውህበትካ ድማ በረኸ ውህበት ንህባለና እሞ ውህበትካ ከተብዝሓልና ድማ ንልምነካለና كلنتنا ناتكا مخنا فليتنا دما كلنتنا باخا بجيك خال غزا خيل ون خيت قدفنا دما نلمنا كالنا قدس እግዚአብሔር አምላኽና ንዝሓመሙ ፈውሶም ዝደኸሙ በርጻዮም ፈሒሎም ዘሎ አክቦም ኩሉ ዓይነት ማእሰርትን ዝኣስር መቃውሕሰን ሰለተን በቸካ ሓራው ጻዮም ነቶም ዝዓረፉ መንግስትኻ ውርሶም ንዝሓዘኑ መጸናዕን መንፈስካ ስደደሎም ከምትን ሐዋርያት ዝመሃርካዮም ጸሎት ኣብ ሰማያት ትነብር ኣቦና እንዳበልና ንጽዋዕካ ኣለና ስምካ ይቀደስ መንግስትኻ ትምጻእ ፍቃድካ ከምታ ኣብ ሰማይ ከምኡ ድማ ምድሪ ይኹን ናይለት እንጀራና ሎም ሃበና ንሕና ንዝበደሉና በደሎም ከም ዝሓደግናሎም በደልና ናብሰና ሕደገልና ካብ ኳድሕነና እምበራ ፈተና ይተትወና መንግስትን ሓይልን ክብርን ንዘለዓለም ናትካ እሞ ኣሜን ኣዴና ቅድስት ድንግል ማርያም ብናይ ቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ሰላምታ ሰላም ለክለኹ ብሕልና ድንግል ኢኺ ብስጋሁን ድንግል ኢኺ ኣደ እግዚኣብሔር ጎይታ ሰራዊት ሰላም ለክለኹ ንስኻ ኸ ንስብርኽቲ ኢኺ ፍረ ማሕፀንኩም ብሩኽ እዩ ኦ ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር مساخي وفسد دسبل حتياتنا نحاد قلنا نفتوى دخيس كرسوس من تانا محرد لمن لنا آمين سمعت يديه الأبن بيتروس تاتمرتنا يكتهلو أناني أنا يزوم دقنا كيك قال اللوفتي دق سلامي لممو إذا دحري قداسي أن قبرات مرتل لمون كان محل الفائنا مالتيو